dakhe angnarom jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangha. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection de na nai thau te offers po chini ba ye tuye phai ha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thau te chin sa ha paro habin nai len. Akshay tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100 Ron Lychee Drink. Refresh your feeling. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner, and all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Chiri o kharji tero hastini joto lukurokno ani khani paiflaya हमजन्म तैची बाया फरो ओ बताए चीनी कथा लाइमा ते हमारी दुबई फाइफा खुलुमखा आं पिनाकी देबर्मा त्रिपुरा हास्तिनी जदे लुकरावनो न स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नि बखाक्तै रथ यात्रा नि खाका हामताय खुलुमु या फरो स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नंगनि बागै दुबई फाइका स्वर्ण वर्ष ऑफर ऑफर चेंगि जागनाय 23rd June नि सिमनि 12 July jana tai potong nong ni bai kok tomaka abong kha no ro kacham rangchak no silai bo tar hallmark grang rangchak ni mani talangan shep awashmiya kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo cheng design Gold in making charges of the tongue 25% off. Diamond in making charges of the tongue 100% off. Arms Miyako. Make a lucky draw tongue duita scooty. They lucky draw tongue agrota home appliance. Hey, Nero Pibruno, Sokata. Total lamps of Shona Comodo of Heidelberg. Tai chini swर्ण कमल 16 सालगुरमा खुलुम जाक्छन् Hamai. Brown lychee drink रोटी से पे lychee शादी हो जाए refresh brown lychee Ron Lychee Drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University.
towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulum ka ang runa de broma norong joto no lam shogo chini ta busuk jorani kok borok kok tumawa Pulano phaidi nale na tini ni kok tuma bokro ro Romfrena naijak mani yagulo kok tishal di boro nogana ni bolongo khasija ke man ka BCC umorni khoroksa bari besani mangthei mung hema molsom patibuni yagulo kok shanani bagai chitomoni molsom te rajesh molsom no kasuka police phiaba kharjak hemano romfrena ni nainai sumitropini patibuni jirania thanani khamdingbari amsayo patibuni yagulo amsayo to bujaka forensic team Two 2025 BC January tal ni simi June tal jora 674 crore rangmari sibaye Klaizaka Foundation Ustunte Immigration Education Health and Communication sekangai telangna ni bagai samung khlaika haste hapang abo haikino haste ni jono jati rokno sekangai telangna ni bagai bo samung khlai jagai tongo kokisalo Udaipur ni Bonduar Amsayo 51 Sakti Pit Parkit Foundation Ustun kaijakmani te bumi puja kaijakmani pandau kokshana ni thangai okok no saka hasili montrokra Professor Dr. Manik Shaha Haino hai Sridhar Sarkar muge khoroksa borokni kosok mangkate tioklai jakhe mankha patimung bamutia amsayo patimuni koktuma manka hankeno patimung thayo thang shobika bamutia outpost ni police Haino hai phekuni mani hamna jane khoroksa borokni mankate khasi jakhe manka sakni tongthai nogono thinai ni mo biplop dot patimung amtoli thanani rani khamar kumbuka tha amsani koktuma Koktishala Udaipur Police Line amsayo otomal khung lahar patimung klai sagudu khumar mani koktuma apatimung no rugino sakham nogor hornani bagai chuba sukhaika mantri Sushant Chaudhary Haino hai nok nok ngo kese kerong ulai mani bai dalbrei umor nisraino logioti Bishalgor Bijoyti mawa baklaye thinani chai tokha khoroksan kui hamjak patimung Bishalgor Brisomoni amsayo Tabo koktuma shukurbe Je bagina samane abano koi Ken koidin kha bakuma mane Koidin kha sapta kaisa tak wai sapta kaisa lai ka tak koidin kha 3 din Miano guna koita rogo ang gorile najirle amne di poro dana phung bukha phung go dosta rogun nong khanang male dosta sara dosta aute mo
Romprena naijagmani yagulo kokti shaldi boro noganani bolongo khasijake manka BCC umorni khoroksa bari besani manggathei mung hema molsom patibuni yagulo kok shanani bagai chitomoni molsom tei Rajesh molsom no kasuka police phiaba kharjak hema no romprena ni nainai sumit rupini patibung jirania thanani khamdingbari amsayo patibuni yagulo amsayo to bujaka forensic team Buma bufa kore hene hanang pinang khaijak mani logi logi lai thangne strang shal khara suak nungjak bini mama ni baya bai romfrejak mani naijakha khamting bare 30 number amseni BCC umoni shiklik jarai pate mungnati khorang samang tiagolo bini mama bai no pujaka hema mochom mugoi asrai paithago sangmo shal phongo bini bata Rajesh mochom no romfrena naijak mani kokno shal khanaro ba hema phiaba bata Rajesh mochom no ashotor make sakthar mana haglia Aban bagai kahani ongsago nongne ongkore thangmani pokma hema molso mongoi oshikli charai yang oyang naitok mani yaglo phana monsra thayo mandia bono bini botate bini mama song paithago kokti sal de borano karani bolongo khaji jakman kha hema molso me mangkathei kokma mankino amseo thanglu sogoika ziraria bakhaksini SDPO Kamal Krishna Koloi nitidol Mumbai Police Station bahini paten hunati yakon busok kereke majra katinani kok soi khana roka hema molso me bini mama Chitomoni molsom Washa ke sawa hati basha ongka hema kamamani washa ke saw shalda mongka bobai na juk nok ne ongkuri thangmani hunai koidin kha ba kamamani koidin kha sabta kaisa tak wai sabta kaisa lai ka tak koidin kha thangle sabtang hangai tak koidin kha ta din ni ke bang abding kha sai ke sadi koidin kha ang non nini aro nini nongkor thangma nini aro thui thang bo dina thui thang nini nogo chukiyo thumani bo dina thu da abai ai fu tai samang da do angkai bu uyan thu kha ang bai samang da keto ang sagrana koidin kha na di 6 din na 3 din 4 din koidin kha thang aba tini bai sabta kasa Dua sabta kan ni tai sai din ke benga angkai nang biang na tu khabono jeta sona ara wasa awa 6 nomor kro wasa nai tu asuk simi sinai tu sabai nai tu kha ai po nini loge nang sabna talang kha katong su phai bai nini bike ni na rutuk na bage sabna logi talang kha sabta kaisa kumajak katong sa tonga ba katong burang busla a hor phai angka ga ana tok sur kha bani garing rok thangka bani yang thangka angka ke mana ya angka apun sing tai nai tuklia bani nogo khaina nai tukha sam nogo bebang no yang dara sone jamata ro nai to bai ke bebang no krei joto nogo habi nai tukha na ta borong no sangke borok akok sa sana borong no tukhayo nai nang rutuk phayo nai ta borong no ang singai khangke bo phaye bini bike ni no rutuk nei sang khangke borok ida no Jengbo lasiman memang bini orang habis, bagaimana bini nong kisah habis khas. Cha norok je orowo. Budbar ni dino. Norok nini dol bai chuak nang laikha. Chuak nang lai nini bai gini je. Thui tongmani sakawo nini dol je choprobo mane amu busu jara ko boi. Je bai gina samane abano koi. Nang je botongona. Ang bokhe chuak nane thang do, angke chuak nane thang do. Je bai gina samane abano ko boi. Nang chuak nana thango ngkeni ni dol khangke oro nogo tongrokha ngkeni ni bike ni je khe thujak erpore bo abono omai ke samuk sitra khaina nai kata khode khlai khana khlaina nayo khode khlaiya abo je bike na saman anu ko boi tabuk ni bukhu bai sinang masanai tamung mani agot na tamung kha a dino nang tamni bage ni dol bai bulai ka pro agot nang kha ge angbono saw tamna ha ke male kisa ang lai kata kisa nang lai sala ni go kisa amang kata je bagana samna ko nini kok se sadi nini bagana ni kok ya je agot nang mani norok nin dol bai bulai mani karon tamo banu ke bagana jengni takalong tana haike hani ang chawdo bagana saten tak sasnai bagana satya nang jaga tongle nang spot tongle jeng lai ma dara nang abo se sadi nini bagana ni ang ke ba tana haike hana do ang ke hana la so ke
taka lungna ang kahagi kabang nang laika do angka ka ana bushi paisiwo aba haikino hemani bata rajesh mol somno sungjakhe bosaka lai thangnai srangsal horo bini mamani baya bai suak nongirong frena naijago hane bono sapai mani hanai rajesh molsom tini je thainai ni tamuklai ani manai nogro goda walai naro nogro le walaya thainai ni bung tamo hema molsom nin ma babu song totong korika abo thibeka an babu ke ang khasi ko thaimani ani ama ke ko ngeni ni bahana je ke sabai tong ko ani mama bitong ta ni mama ani kaka bitong ta acha angke ang tole kun ana problem ke rei ana sabi angke ayang darason yang pai pron bo baitong do angke no ang amo manai ang baitong phadi ayang ni dara phai ka do father som kam phainai anga abai bo phai ka prono am basara sa tong kha acha tabuk ni monai je phasi jai thei mani abo sabo thangai puila nogoi kha ani kaka nui kha cinta moni engke amono amo bo koidin kumajak nogo mane koidin rokon khana nog ni nongkhor mani boda no nongkhor ma tolle amo bufru bo orolas norok bai nok lai mani bufru 2 din sekang bak salsa sekang bufru amo 3 din sekang 3 din sekang ke bodin klai ha शुक्रबार दिन दो शुक्रबार नो नु खाना शुक्रबार बबर तो शुक्रबार दा अम बिसुरबार फुंगा आनो सान फाइदो ताम सान फाइ बाइलिं सान फाइयो दो बिसुरबार नि फुंगो आनो सान फाइयो ताम मन फाइ दारा बाइलिं रो सुदां माइरं अम खाइगार नाइ दो ओके मनाय आं तले बाइलिं रो मालियाता मुया फ्रान दं बोले मुया करा ओके बनो फ्रानै रे yang menami tong bule muya karan ba engke no rohmalia engke bo maicha ka dobro thikun maicha ka amusa jak ba engke no maicha ba ye kina nei ko phodo bo sasukta sindamnita engke na sing padul musak tong ta pro apro bo amo kina pro ko khabo engke anun kha mose mane norok nini bahana jek nongkhori thangkang ke no norok logi hin khabono na oke bo khorang khaliya oke norok thangi da nai kha biango thangka nai kha amo nai kha do nai ma tolle sabai nai khana ha sabo bai nai kha am sai hon nai kha nang khesong nai khana bosu jira thangi nai kha oko bo ti tu kun na thang or de berai thang nai tu kha oke ayang pai angke ba bo duaro pa thangana duaro paro khana nai no ke filmale horo phalia sariu phalia do mai chai ba hablia ogong ke bang bo nai tu kha boi noro ka phi nei ka boi nu kha khai amu boi hamero nu kha khai busu bu kha mana boi thuma khrab rang ke chwa ke pher nu khang sakha or manai phai bini loger tong bla or manai phai mane nini kaka ke apruwa nini kaka cinta moni ke apru biango tong apru borobo jenang kheng sesong rutuk tong pruwo bokhe biango botam khai tong apru bo ba mai bosan phai bo no ke ang yang ro par bi ro kha ang ke yang sona berdi thang do yang ta ke salama di thang kha no ya naroki apru wala jak da nin manai ba wala ya busbandi no wala ke botam ba khina ni thangmani thei tong ina kha sido amo bo ni problem tong khana ang tamong khana a problem kisi sa khana mane amo sala abada bro ke chuan na ke do nin kaka song ani kaka song cinta moni song oke bro kai kubi ke sadi do kubi ke sai khai nang jalo ma thang nai kaham kubi ke sadi kalung se sab do chuar na di nei ro jak phodo or ni par sabai bose amo nai lekha pho ang tol khang re kholan tham bule ang le sai song bule ang bai tong ni ba bose ai ne phai ka ang bro ani bluetooth ani box tong do gar chablai tong ke sabani kaka song chuang nang laija mane sabo kalung sa boke aro thu kalung sa sabo kalung ni bung asul tamo bin no sia amo bin bung kalung sa ni khnabo bo bai ni kaka chuang nang lai tong na boke ani mama ka aro thu pagi do kalung sa ke or tong pho ro or tong to ta ke ai kadar or tong ang parvese saudo ani dolta ani bondu ko lai bobo bo an saso bondo amo dol
ni manai khar thang i chau ha tamu ni ragi tamu leng maleng sa lama hui sang pa chau nai tu khoro dakalung tam male ni manai khar thang ka orang thui tomo si par khar thang i chau ke o no bararo na khuti nai ka do nu ya nu nun anol kiriya bale do ano to la hamza go manai ekdom haja gano bose are manai ben thaka male ama abro ba ching nai tu kha yang go nai tu ma tole do nai tu kha bor mani kha manya no tong su bo engke mama kaka bo sang ba phai do bo sang phai ai ama bo nai chom nai phikata manai no ben thang nai no nu phai bose kisa bo dini goto na bo bisutbar fungo bisutban dini fungo na bisutbar ama bisutban dini fungo kheno bo no go hap phikata bisutbar fungo ma sari gota akhang mani ya ni kaka song chok nang ke bo dino मंगलबार बुधबार सारी को मैं के बुधबारनि सारी को के नि मनाय खार खाता प्रभु हम फुंगो खारो बिसुरबार फुंगो खार मानिता आंके शुक्रबार नाइतु खा मान्या हम नाइतु नाइबायखो सादी एरपरे नि मनाय तामसा खानो न जगत ना आं हाजार थांगो दो बसे आं सासुगो आं साखता मनाय नों मेहर ताम आं मालाय उथाय मासा आनो सप्रम नाय दादा बिचारो फन खेलिने इनसा कथा न तंग दि माने फाइला फाइका बसे बो पार्स खा थांगो मे पार्स के उबरनि दल बो किसा 2 नम्बर खाम खाबले ताम 2 नम्बर खा चिको खायो ना अनि न मिया न हा फाइदो माइ ओम हारो तुं सिमां सिं के ताबक निनि मनाय साका निनि मनायनि साका वरेब खायना नायो हनै काटुं कालुंसा वरेब खायना नाय माने कक्ता ना Fiaba bahake chawsal sarigono hemano tokunani thangmani nukmani hini shaka kamini khoroksa sakara jok ge ang dentaro kubai pai suba munno ano dukano tisa denta tone degira dini bono thake loke dentari kelang thangka nge boying ni phayuta cinta moni no bang kutugo rohoro uskang watin dinane ra haking rok mosoro khagoi phalmani no kumasi boni no gana tanghin nang bagan khle boni chikok ban hone anos kutuk thango tu koi phainax se sabo o tak thunye nya miya no gona koita rogo ang gorile najekle amne di poro dana phung bokha phung go 10 ta rok nang khanang male 10 ta sara 10 ta aute mo nang ni mokol bai thangmai no khana oto dino kha kok sawang bai miya khai khaya Patimuni yagla amsayo thangu shogoi khazirani abakhaksani SDPO communication kolai Radapur thanani ushi Rajkumar Jomadia Champoknagar outpost ni usi Sanjay Dev Bormade zirani abakhaksani additional SDM Janmojoy Chakma kubui patimum thamo abono nai dogoi dekhanani bagai habo ongkhorjak tabok police Oi butano তিনি বি করা ছাড়বাটা সময় চিন্তা করে তোমার outpost তো খবর সবইও telephone information ta mane oro khamni barta mo terno wato aisa minor girl hanging obostha mano suspected hanging tarpor mamu logo logi ang ei dibosa sono tai edigre register sono ar ini yar odesan jano ta jano pore to ek songe edigre magistrate odesan te kai nei gotara so phane chun sordogna chun tolon da hakka tolna khamen pore chun likha je dead body je minor dead body bun ta Mammal Sampan Bunga late Kotobader Musom, Mount Kanya Kampiwa. Dona, the hanging room, I mean, Hote, like this, the Twitter, the Sal, from Domini, the Mamani, the above Banatoni, Bon Barito. After Nemani, the Burinka, the disease, go try the compost with her. The Sal Pulu, they are now big inside of. Apa kerja? Apa episode tim noto bunyi cun. Kalau apa kerja macam jadi sastra di jenis physical limitation sama macam kale kerja ni. Cuma nak post modern, orang post modern ni je. Egal nama pun je. Orang ni tu mulai tahu. Kalau kita mesti mana jam mana. Kaya buno tahu kira suspected, bagai buno ama hai. Kau tahu tak? Suspected tu jika sahabat kerja mana orang ni cuma mungkin cakap. Orang tu already amat mana cakap. Amro phina ni tamro kla masa ka phina ni mama ta masa phina ni bata tab jara borong tunina phasagra kata e phasagra borong just jika saban bal chimpa tha bata kon performance kuri je borong to naki madan ka na suje khai ka tam ka chino choli thamo chin to
করোনা পাইমান পরে তুমি সামনে पाटेमुनि यागलो कक सुनानि बागै बथार जागनाय सिरायनि बिनि मामा चितमनि मल समते बथा राजेश मल समनो कासका पुलिस फियाबा खारजकाबो खेमानरम फेनानि नायनाय सुमित्र पिनि पाटेमुनो दिये दं खाजाकदाबो खामटेंबारि आमसाय खामटेंबारिनि सुमिश्रजिनि ककथुम चिनि खरां 2025 BCनि January talni simi June tal jora 674 crore rangmari sibayai Klaizaka Foundation ustunte inauguration education health and communication sekangai telangnani bagai samung khlaika haste hapang abo haikino haste ni jonojati rokno sekangai telangnani bagai bo samung khlaijagai tongo kokdisalo Udaipurni Bonduar amse 51 Saktipit Park ni Foundation ustun kaijakmani te bumi puja khlaijakmani pandau koksanani thangai o kokno saka hasini mantri okra Professor Dr. Manik Shaha স্বাগত জানাচ্ছি মাননীয় জেলা সভাধিপতি গোমতী জেলা পরিষদ শ্রী দেবল দেব রায় মহোদয়কে সকলে মিলে জোরদার করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন বরণ করবেন আমাদের অনুষ্ঠান মঞ্চে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते जो शुभ पवित्राग्नि को हम नमन करते हैं नमन करते हैं नमन करते हैं Hasra hapone goshung baina Udaipurni Bonduar amsayo 51 Shaktipit Park nam zamani thangai tongo abono rogena koktishala Udaipurni Bonduar amsayo 51 Shaktipit Park ni Foundation stone lying te bumi puja khlai jaka aro manjaka hastri mantri okra Professor Dr. Manik Shaha abon yagulono pandao kok sanan thangai hastri mantri okra Professor Dr. Manik Shaha shaka hamkraini pipeline mungkrei development okare te mungsa kokre henei kebunai bodol rok jora jora dal bidal koklam shaka hamkrei eba development te mungsa thungkrung thungjaknaya Hattori Montri Bokrok Lama Funugui Tongmani Haikeno Haste Hapambo Shamung Klai Tongo Abu Haikeno Prime Minister Ek is policy ni bagai tir prahaste bodakti dakti shagangi tongo hunai Abu Haikeno 2025 bisini January talni shimi June tal jora 674 crore rang sabai dal bidal khlai jaka foundation ustunta inauguration education health and communication no shagangi telangnani bagai Shamung Klai ka haste hapang Abu Haikeno hasini jonjati rokno shagangi telangnani bagai bo Shamung Klai jagi tongo phiaba jotona government job Ruimania o hapangni jorao 19,000 chakri rejaka hnai abo haikeno haste hapang tourism na importance roi samung khlai tongo hnai tamuni hingke tourism rogo rang subai ka hnke rang ajimung gobang nai hnai abo haikeno eco tourism na teibo sajaka koklam tabo abroad ni gobangma tourism ro haste o phaiga hnai financial teibo gobang ngnai abo haikeno Mata Tiproshiri Mondir no Kutal Klai Shnamiti Shazaka Awai Hasteni Kotar Chikon Jotobania Klai Nerong Hamgra Ingnai Hinoi Homeland Visit Project no Rugi Razakaragulini Nuingwa Light and Sound ni Shep Shabor Zaka Hanoi Awai Hinoi no Ashalo Dalbidal Koklam Shaka Hasteni Montriokra Professor Dr. Manik Shaha এই ভর দুপুরে আপনার উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সত্যি আমাদের জন্য একটা আনন্দের বিষয় আজকে এবং বিশেষ করে মাতাবাড়ি কেন্দ্রে এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা এখানে বলেছেন এখানে আমরা সবাই জানি এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে 51 যে আমাদের যে শক্তিপীঠ সেটা আমাদের পক্ষে আমাদের জীবদ্দশায় হয়তো আমরা দেখতে পাবো না এবং কিছুদিন আগে আমি দিল্লিতে গিয়েছিলাম সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন মুখ্যমন্ত্রীদের একটা কনক্লেভ হয়েছিল উনি বলেছিলেন যে যে কোনো রাজ্যে আপনারা উনি আবেদন রেখেছিলেন যে যে কোনো জায়গায় একটা মানে এমন একটা পর্যটন স্থান আপনারা করুন যেটা ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড হবে যাতে করে ওই একটা কেন্দ্র সব জায়গায় করুন কিন্তু একটা জায়গায় ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে যাকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীর মানুষ জানবে এবং দেশ বিদেশের সমস্ত লোক এখানে আসবে এবং আজকে এখানে আমি যেটা দেখলাম যে ইউপি জল বোর্ডের যে একটু আগে আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম এবং আমি ওখানে বলেছিলাম ওনাকে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে উনি চাইছেন যে এরকম একটা আমাদের পর্যটনের একটা স্থল হোক আমার মনে হয়
যে এখানে এটা সম্ভব হবে। এবং আপনারা, আমি বলেছি যেন কোয়ালিটি সেটা বজায় থাকে এবং সব দিক দিয়ে এখানে নটরাজের মূর্তিও বলা হয়েছে সবচেয়ে উচ্চতম বিশ্বের মধ্যে, ভারতবর্ষের সব জায়গার এখানে সবচেয়ে উচ্চতম একটা নটরাজের মন্দির এখানে তৈরি হবে। তো আমার মনে হয় যে এইরকম একটা অবস্থায় আমি এখানে যারা এই কার্ড পেয়েছেন তাদেরকে আমি বলবো যে সবাই এদিকে নজর রাখবেন, যেটা সারা ভারতবর্ষে তথা সারা পৃথিবীর মানুষ এই যে আমাদের 51 শক্তিপীঠ সম্পর্কে মানুষ জানে। আমরা হিন্দু পুরাণ অনুসারে আমরা জানি, এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমাদের যিনি মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে কিভাবে আমাদের যে সতীর যে দেহ কিভাবে মানে সুদর্শন চক্রের মাধ্যমে ভগবান বিষ্ণু খণ্ড করতে হয়েছিল সেই সম্পর্কে উনি আলোচনা রেখেছেন। আজকে এখানে শুধু 51 শক্তিপীঠ হবে না, সেই শক্তিপীঠকে কেন্দ্র করে পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে সেটা যে উদ্যোগ নিয়েছে সেটা করে আমাদের শুধু রাজ্যের না সারা ভারতবর্ষেরও কিন্তু আমাদের বৈদেশিক যে মুদ্রা তারও কিন্তু আয় আমাদের বাড়বে, দেশ বিদেশ থেকে আসবে, বাইরের থেকে আসবে এবং এখানকার যে আঞ্চলিক উন্নয়ন এই এলাকারও কিন্তু উন্নয়ন হবে। এখানে বলা হয়েছে যে একদিনের যে কার্যক্রম তাতে করে যেভাবে দোকানপাট এখানে তাদের যেভাবে দোকানপাট খুলেছে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে, যখন এটা পার্মানেন্ট হবে তখন কি অবস্থা হবে সেটা কিন্তু তার কিছুটা আন্দাজ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। শুধু তাই নয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে সাংস্কৃতিক যে বিষয়গুলো আছে, আমাদের 19টি জাতি গোষ্ঠী এখানে আছে, যারা আমাদের ট্রাইবাল জনজাতি যারা আছেন তাদেরও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিন্তু মানুষ জানতে পারবে এবং এখানে যে ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে সে আর্ট প্রদর্শন করারও ব্যবস্থা থাকবে। যখন বাইরের থেকে মানুষ আসবে তাদেরও কিন্তু সেটা দেখার সুবিধা হবে। তাতে করে আমাদের যে ডিজিপি, আমাদের যে জিডিপিতে অনেক বেশি আমাদের আয় এখানে হবে। আপনারা সবাই জানেন, আমি প্রায় সব জায়গায় বলি যে জিএসডিপি এখন আমাদের ত্রিপুরাতে স্টেটের যে জিএসডিপি নর্থ ইস্টের মধ্যে আমাদের দ্বিতীয় স্থানে আমরা কিন্তু আছি এখন। আশালি পান্দাও হাসনের মন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহানকারী ও মানজাকা ফিনান্স মিনিস্টার প্রণজিৎ সিংহা রয়, টুরিজম মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, এমএলএ অভিষেক দেবরয় নখবৈতে কুবুন আদং রক आशल আমসাইনি लुकुरक गोबांग फाइ मानजाखा। और उसके चारों तरफ हमारे 12 शक्तिपीठ है। तो सरकारी विजन था कि हम विश्व की और भारत की सबसे बड़ी उदयपुर निशिमे राजीवनी कक्थुम चिनी खरां পর্যটন দপ্তর আজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তরের নতুন লোগো রাজ্যের সংস্কৃতি। हाइनो हाइ श्रीधर सरकार मुगे खरकसा बरकनि कसक मानकाथे तियो कलेजा खेमानखा पाटिमुं बामुटिया आमसायो पाटिमुंनि कक्टमा मानका हनकेनो पाटिमुं थायो थांसोगिका बामुटिया आउटपोस्टनि पुलिस हाइनो हाइ वाना मासिसा कक्टमा कासै फाइका कक्टि सालो श्रीधर सरकार मुगे खरकसा बरकनि कसक मानकाथे तियो कलेजा खेमानखा पाटिमुं बामुटिया आमसायो बिनि उमर बिसिदक सिबा पाटिमुंनो ते कक्टमानि बिसिंति सायमानखा श्रीधर सालब्रमनो जुवाक नंगो हनै आबाय पाटिमुंनो काहिनकेनो कक्टमा हरजाखा बामुटिया आउटपोस्टनि पुलिस रंनो आबनि आगला पाटिमुंनि कक्टमा मानखानकेनो पाटिमुं थायो थांसोगिका पुलिस पाइथगो मानकाथनो पोस्टमर्टमनि बागै थांजाखा मोहनपुर साखामनगो नखुनि बरकनि खाखामुं सुवा केफे गंगै तियो क्लाई ठिकाना हनै ঘটনা হয়েছে গত 9/7/2025 বিকাল অনুমানিক 5টার সময় একটা মিসিং একটা এন্ট্রি করেছিল। সেই মোতাবেক আমরা অনেক খোঁজাখুঁজিও করছি, পাওয়া গেছে না। তো আজকে অদ্য 13/7/2025 দুপুর অনুমানিক কয়টা 12:30টার দিকে যে একটা খবর পাই এখানে কাছারিয়া টেলে স্ট্রিট একটা ব্রিজের নিচে নদীতে একটা ডেড বডি পড়ে রয়েছে আর জলে ডুবে মারা গেছে। সেই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে আসি। ঘটনাস্থলে আসার পরে আমরা দেখতে পাই যে এখানে পড়ে রয়েছে। যে মিসিং হয়েছিল এই বডিটা কি তার কি পেলেন আপনারা প্রাথমিক তদন্তে? প্রাথমিক তদন্তে এখন আমরা আপাতত এটি যতটুকু জানি প্রাথমিক তদন্তে এটি
যে মৃত ব্যক্তি অতিরিক্ত মদ সেবন টেবন করে এরকম একটা খবর। Fiaba kubai party mung tamo abo party mung na tiye chai to ne to mani yaglon shawai manai. Aba haikino mang kathe man mani bai amsini lukoroni bisingo nuksa kha fla. Bureau report Chini Khorang. Haino hai phekuni mani hamya sane khoroksha borokni ma kate khajija keman ka shakni tongthai nogono thinai ni mung biplop dot party mung amtoli thana ni rani khamar kumboka tha amsani koktuma Tripura hastro ta bu phekuni habaro kolok jak aboni bago shalbrum no lama arewe tong khalo korokni phekuni mani khuni chanani rangkori henke te musalama kore ongoi saksano thuinani bagai lama saina haro Abai party mung rogno nugi hasini lukorongni bisingo nuksakha wanamade kamangmung abai khagama singsa party mung party kha amtoli thanani rani khamar kum khata amsayo party mung ti debo shoiman kha phekmuni mani hamya chamani bagai jodo samung homung rok kamajak biplop dottoni aboni aglono bini bakrani nokni boro robai hanang bina khlaijamani koktuma paithagote mung salama kari angoi saksang kodok sobai thimani koktuma bini mung biplop dotto abai party mung nugi man kha hankeno amtoli thanani police no horsakha koktuma Party muni koktuma man khan keno party mung thayo thang sugoi kha police Yangte khaksa phasing party mungo shaiman kha thuini biplop dottoni khoroksa busabo tongo henai aba haike saksak thumani party mungno nagoi bom fa shok kokshil samung rokha bakrani nongni bororok bai hanang pinang khlaijak mani bagaino aba haike thuikana hanai আপনার কি হয় আপনার ছেলে নাম কি বয়স কোন মানে বিয়ে করছেন কি হয়েছে ঘটনাটা কিভাবে আপনারা দেখছেন বা কি এমনি তো সব ঠিক আছে টাচকাই তো 1 মাস পরে তারা বালা করে আসছি আনার পরে বললো যে বাক্কা বিশেষ করে দিনগুলি দরবার হ্যাঁ দরবার যে হয়েছে সবসময় বলতো এই বালা মানুষ সময় মারা যায় 3 বছর আগে 20 কে আমার 5 কে আমার তার মা তার শাশুড়ি আবার হয়তো মানুষটিকে সব মজা লাগে সাদের উপরে বুঝে মজা লাগে না হ্যাঁ বিয়ার পর তো তার শাশুড়ি তার 1 জামাই না 3 জামাই ফেলতে পারলো হ্যাঁ তা ওইটা করতে তার তো লিয়ে গেছে নিচে গা বড় আমরা হচ্ছে দেখি হেঁটে করতে টুকটা করতে পারি এবার যে যে ডাস খাওয়া শিখছে ডাসের টাকা পর্যন্ত দিত বউ এটা তার বউ জানতো হ্যাঁ তার শাশুড়িতে টাকা দিত ব্যাংকেতে গিয়ে টাকা আনতে গিয়ে বদুয়াল থেকে আমরা যাই না আমরা ওইখানে গোবিন্দ বলে একটা ছেলে সে কোথাতে কিলো মূল্যায়ন দিয়ে সে মন উল্টো পাল্টা চলে এবারটা কিনা আর করছি না ওই যে তথ্য নিছিল যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে টাকা আনতে তার শাশুড়ি কাছ থেকে হ্যাঁ আর না এটা খাইতো আপনার এই বাড়িতে থাকে না কতদিন ধরে এবারটা কি না আমরা তো থাকি আচ্ছা আপনার ছেলে থাকে না হ্যাঁ থাকে বাড়া নিচে বাড়া নিচে আচ্ছা হ্যাঁ তো হ্যাঁ তো থাকে চলাফেরা একবার 5 বার নোট করে নিচ্ছি নেবালা হয়ে যাচ্ছে এই বাড়িতে যাইছে কতদিন হয়েছে এটা 15 দিনের মতো হ্যাঁ এরপর যা কেটে হয়েছে জানে ওই 2 লাখ টাকা লোন লইছে তার 2 লাখ টাকা লোন লইয়া একটা ঘর পাইছে সরকারি এই ঘরটারে ঠিক করতেছে হ্যাঁ কামতে যাইলে পরে টাকা দেবো না বন্ধনের টাকা ইটার টাকা হিটার টাকা না দিলে যেটা আয় মুখে ঘর কার লাগে করছে তার শ্বশুর বাড়ি তারা ঘর পাইছে একটা হ্যাঁ বউ যেমন এখন যে জিনিসটা ড্রাগস যে খায় এটা করতে খাইতেছে আপনার এলাকাতে পাওয়া যায়নি এটা অত খাটুল তুলি পাওয়া যায় হ্যাঁ হ্যাঁ খাটুল তুলি পাওয়া যায় আর হ্যাঁ খাইতো সবসময় বোতল আছে হ্যাঁ তো ওই কালকেও মনে হয় দরবার করছে বললো তা আমি দোকান থেকে যাইছি পরে এক লোকে বইয়া বাট্টা পাইছি খাওয়ার পরে আমার বলছি কিতাবর লাগি বলছি কিছু করতে লাগে না একটা বাড়ি ওটা লাগে যে ওই বাড়িটা একটু তোমার শাশুড়ির বাড়ি মাটি খাটতে করতে বাড়িটা একটা সুন্দর আছে ওটা গড় পাইছে গড় কিন্তু তখন তারা বাড়ি বিকেলে হ্যাঁ তার বলছি তাই আমার 3টা বছর ঠিক সময় আছে 3 বছর ছেলে কইছে হ্যাঁ 3 বছরের ভিতরে আমি একটা বাড়ি হয়ে গেল খাইয়া দুজন ঘুমাইছি ভোরবেলা মিলে পিনে দিতাম দেখি দরজা খুলে তখন আমি বললাম কী গো এমন হলে পিনে হতো ডাক দেবো না কেন বাবা এইদিকে চাইছি চাইদিকে আপনার ছেলের বউ কখন বাবা
আইসিনি এখন অবধি তখন তো এসে থাকে খবর দেওয়া হয়েছিল গাড়ি বলে থাকে খবর নাম কি আপনার ছেলে বউর নাম স্মৃতি দত্ত আর শাশুড়ির নাম শাশুড়ির নাম হলো গৌরী দত্ত নাকি তারার মানে তারার কারণে মানে আজকে আর সমুদ্রের নাম হলো রাজু শাহ বড়টার নাম হলো গণেশ শাহ আবাই ke besrani mang ke the khaji jak nugai mabu pha song chiri khogoi kaplai kha pari muno nugai amsani lukroni bisingo bo nongsa ka kha khamung abai ke salbrumno femuni manik khani chawi thimani pari mungwa tabo flaka fla chaja khasrin lukorok Bureau Report Chini Khorang Koktishala Udaipur Police Line Amsayo Auto Malkhung Lahar Pati Mungo Klai Shakudu Kumarmani Koktuma Apati Muno Rugino Shakham Nogoro Hornani Baga Chuba Suklaika Montri Susanto Chaudhary Party Munoti Shawi Manka Koktishala 51 Shokti Pit Park ni Foundation Stone Line Kaizak Mani Pandawa Thangai Tomani Sorawa Udaipur ni Police Line Amsayo Auto Malkhung Lahar Pati Mungo Klai Shakudu Kumanjak Rokno Nugai Bat Hakmani Montri Susanto Chaudhary Apani Aglono Ar Shakudu Kumane Rokno Shakham Nogor Horzak Mani te abo haikino borokni shakhamnai kolani bagai rangni bu subasuru zakha aba haike subasuru mani nugoi jotono khadongjak laikha এক্স-রে করাও একটা স্ক্যান করো কেমন Bureau Report Chini Khorang Haino hainok nuk ngo kesekerong ulai mani bai talbrei umur nisraino logiotiyei Bishalgor bijoyti mawa baklaye thinani chaitokha khoroksa nukni hamjak patimung Bishalgor brisomoni amsayo Party Munote Koktomani Bisinte Shaiman Kaboksanokar Ashabari Amsini Tanjina Akhtar ni Bise Shubus Mia by Shatok Pidok Klaizago Hane. Abni Aglo Tanjina Akhtar Talbre Omani Srai Kulini Yakoti Nong Onkore Family Koktoma. Party Munote Tanjina Akhtar Shawi Kanaroka. Basani Nong Onkormani Yaglo Tanjina Akhtar Buni Nogono Tongo Tongo Hane. Bihig Nong Onkore Family Yaglo Fano Bihig Nonaitonani Chaito Gia Bushai Hane. Kokshil Samokashi Faika. Party Munote Koktomani Bishing the Deb Shawiman Kat Subus Mia Tabok by White Ham Kaizaka Hane. Paitogote Mushalama Kuri Ongi Talbre Omani Sranologi with the Yonong Onkore finally Naka Big Tanjana Begom. আজকে 12 দিন হইছে হেয়ার বাচ্চাটা আমি কাইটা করে বাড়িছি আজকে আমি এই জন্য বাড়ি এসে বাড়ি মায়েরনে থাকতাছি হে উসকবর শুনতাল না হে আসাম আর বাড়ি আছে এর বউ আছে দুনো জীবুত আছে এর বউ আমার উপর টর্চার করে হে আমার উপর শারীরিক টর্চার করে টর্চার দেয় হে আমারে আমি কোনো কিছু শান্তি পেলে সংসারে শান্তি পেলে দেখে আমি আজকে ঘর থেকে বাড়ি বাড়ি রাস্তা রাস্তা পাগলে ঘুরি হে আমার আমি বলে বেড়াতে লোক কথা 12 দিন কই আসছে 12 দিন আমার ওই মানে তো ধর্ম না আর পুরো আমার বোনের বাড়িতে আসলাম না আমার বোনের নাম্বার আছে আপনারা ফোন দেন বাচ্চাটা কি দোষ করলো তুমি বাচ্চাটা নিয়ে জাপ দিতে আসলে কেন আমি মরে দিলাম তো হে তো আমার জ্বালাইতাছে আমি শান্তি কোনো মতে পাইতাছি না বাচ্চাটা বয়স কত বাচ্চাটা 1 বছর তোমার নাম কি আমার নাম তানজিন আক্তার হ্যাঁ তানজিন আক্তার বাড়ি বাড়ি বক্সনগর আশাবাড়ি স্বামীর নাম কি স্বামীর নাম সবুজ মিয়া তো এখন একটা বিয়ে না হে তিনটা বিয়ে করছে হে আমার সংসার ভাঙে আমার জামাই বেটিকে হে আমার 8 বুড়ি স্বর্ণ নষ্ট করছে সো নষ্ট কানে গলম কোনো কিছু নাই আমার শূন্যরা করে রাস্তা ঘুরে হে আমারে হে নিউজ আমি আপনার নাম্বার দেই আপনি হে নিউজ বক্স না করতে গেল এর খবর আপনি বক্স না করতে গেল এর বিচার কত মানুষ করে কি ওর নাম তোমার তো সব ঠিক আছে বাচ্চাটারে নিয়ে চাপ দিতে আসলা কেন তুমি বাচ্চাটার প্রতি এর খেয়াল নাই কই বেচছে জিগে বিতে জিগান বেচছে কোন জিগান ব্যস্ত নিছে কোন জিগান আমি আমার মায়ের কিতাম বেচা কত ডিটেইল আছে ডিটেইলস দেন না হেরা বাড়ি যাইতে না দেন না এই বাইক নিয়ে আমার শারীরিক টর্চার করব আপনারা যদি শরীরটা দেখাতে পারতেন তো আমরা অনুভব করতে পারলে হে আমার কিভাবে টর্চার করে Patimuni Koktoma Mankan Kino Patimung Theo Thang Shugoika Pushay Shobos Mia Apni Agla Amsini Lukrok Shobos Mia no Rome Police Rock na Afri Romani Koktoma Paitogo Tanjina de Shobos na Bishalgor Thanawat Langi Thanga Police Patimung no Kiting Amsigana Nuksaka Flaka Fla Bishalgor Chimijibuni Koktum Chini Khorang Tabo kisha lenglamani jora tebo haste hayong te hakotori koktuma tobi phai tongo lenglamani yagulo রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার
23শে জুন থেকে 5ই জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4,500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া। অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেগলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো চিনি কবর কক্তুমাওয়া হাইনো হাই ফাইদি নালে ফিওয়ানে তিনি কক্তুমা বখরগ্র রমফ্রেন্ডা নাইজাকমানি ইয়াগুলো কক্টি শালদি বড় নৌগানানি বলঙ্গ খাজিজাকে মানকা বিসিসি উমরনি খরকসা বরি বেসানি মাংগথৈ মুং হেমা মলসম পাটিবুনি ইয়াগুলো কক সানানি বাগাই চিত্তমনি মলসম তে রাজেশ মলসম ন কাসুকা পুলিশ ফিয়াবা খারজাক হেমানো রমফ্রেন্ডানি নাইনাই সুমিত্রপিনি পাটিমুং জিরানিয়া থানানি খামদিংবারি আমসায় পাটিবুনি ইয়াগুলো আমসায় দুবুজাকা ফরেনসিক টিম (2025 January talni simi June tal jora 674 crore rangmari sibaye Klaizaka Foundation ustunte immigration education health and communication sekangai tilangna ni bagai samung khlaika haste hapang abo haikino haste ni jono jati rokno sekangai tilangna ni bagai bo samung khlai jagai tongo kokishalo Udaipur ni Bonduar amse 51 Sakti Park Foundation ustun kaijakmani te bumi puja Klaijakmani pandao kokshana ni thangai okokno shaka hasini montrokra Professor Dr. Manik Shah Haino hai Sridhar Sarkar muge khoroksa borokni kosok mangkate tio Klaijak manka patimung bamutia amsayo patimuni koktuma manka hankena patimung thayo thang shurika bamutia outpost ni police
haino hai phekuni mani hamna jane khoroksa borokni ma kate khasi jake man ka sakni tongthai nogono thinai ni mo biplop dot party mung amtoli thanani rani khamar kumboka tha amsani koktuma Koktishala Udaipur Police Line amsayo otomal khung lahar pati mungo klai sakudu khumar mani koktuma apati muno rugino shakham nogor hornani bagai choba sukhai ka mantri Sushant Chaudhary haino hainok nuk ngo kese kerong ulai mani bai dalbrei umor nisraino logioti Bishalgor Bijoyti mawa baklaye thinani chai tokha khoroksan kui hamjak patimung Bishalgor Brisomoni amsayo tabo koktuma shukrubai Koktishala kaisa pandani bisingte regional committee ni shakthar mumbai dalbitar bodolya kare 5 family ni 11 voters from ka IPFT bodol ni bana ya phare borong lamsu sokaina harka IPFT te WFT bodol ni adong rok আসলে IPFT no khap furjago dalbidal bodolya kare 5 family ni 11 voters from ka IPFT bodol ni bana আসলে bodol ni bana ya phare borong lamsu sokaina harka IPFT te WFT bodol ni adong rok হামবাই তিনি গন্ডাতিসা ডিভিশনাল কমিটিনি উদ্যোগ বাই এবং বগুড়া রিজিনাল কমিটির উদ্যোগ বাই সিংকাই সতিনি গিরাচন্দ্র পাড়াগ সিংকাই সতিনি জৈনিক সভা ও সভা অজৈনিক ফাই মানব ফেগাছিনি পদ্মমোহন ত্রিপুরানি নেতৃত্বে 5 family ni 11 butar sing tini ino joining lakha abon bagai sing jara Tripura na hamjangnai Tripura no chino hamjai phaja chin logyo Tripura na hamjai actually bo Tripura na hamjai phayo kono dabi dawa kono rakho pushani bagai bo family শুধু just Tripura me dabi na diye tini Girachandra parane 5 পরিবার 11 butar sini party IPFT o join jo phika abro join chung lamsoi lakha party IPFT IWFT UIPFT ni president tongo joto khoboi chung tini bongno khabai khugai lamsoi lakha okay chung Tripura chano Tripura jemon tabo utok mane na পদ্মমোহন ত্রিপুরা হাই বরক তংইনো chung এবং বিনি ফান বাই অবদেতি চিনি সারা গন্ডা সারা ত্রিপুরা রাজ্যগো পদ্মমোহন হাই বরক তংইনো chung Tripura দাবি chung খাইমানো এবং বরক হাই বরক তংইনো chung Tripura মানে হিং আশা খাইয়ে chung IPFT এবং জোরদার জয়নিং চলে তং হামবাই আসনা Bureau Report Chini Khorang Koktishala MP Raji Bhattacharjini manjapungo desbondu Chitranjan club thaklai bisini osamutai thim saklaika aboni logiono khlaijak ka osalo sakmusungai thini mani panda এবারে বরঞ্জন হবে আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের আজকের আসলে কাইসা পান্দানি বিসিংতে অসামতাই নবস্কাঙ্গ তনে দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জনী থিম সাকলাই মংরজাখা আবনো গারিবো অসামতাইনি থিম সাকলাই জামনি লগে লগে সাংমুসুঙ্গে থিরমানি পান্ডা বখলাই জাখা আসলে পান্ডা কক সানানি থাঙ্গে এমপি রাজে বদ্দাচার্য শাখা তাকলাই বিসিনে অসামতাইনি থিম রুজাখা হাকতনি বাগৈ থুইরো লাংনাই রকনম হইতো খলায়ে তাকলাই বিসিনি থিম শ্রাম জাখা হनै আসলে থিম নতুইতে বুদাল বিদাল নাকমানি খোলাম সাবিখানা রকা এমপি রাজে বদ্দাচার্য কে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য এই ক্লাব কর্তৃপক্ষকেও আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শুধু দুর্গা উৎসবই নয় বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে বিভিন্ন সময় তারা অংশগ্রহণ করে থাকে আমার আজকের দিনে আরেকজনের নাম আমার না বললে নাই হয় যেটা হলো আমাদের স্বর্গীয় তপেশদা আজকের দিনে তপেশদার কথাও খুব মনে পড়ছে আমাদের খুব অ্যাক্টিভলি এই ক্লাবকে পরিচালনা করা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড তার জন্য ওনারও একটা বিশেষ অবদান এখানে আমরা দেখতে পাই আর এইবারের পূজার যে থিম রাখা হয়েছে যে আমাদের ভারতীয়ত্ব বোধ যারা আমাদের এই ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে
এইবার পূজার থিম রাখা হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই ক্লাব কর্তৃপক্ষ, যারা এই পূজা উদ্যোক্তা কমিটি, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা এই যে ভারতীয়ত্ব বোধ, কারণ বিগত দিনে আমাদের কাছে যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসকে বিকৃত করে রাখা হয়েছিল। এখন বর্তমান সময়ে আগামী প্রজন্মকে আমাদের যে ভারতের ইতিহাস, ভারতের যে কৃষ্টি, ভারতের যে সংস্কৃতি, তার সঙ্গে আমাদেরকে আগামী প্রজন্মের কাছে ভালোভাবে রাখতে হবে এবং তারা যেন সঠিক জিনিসটা জানতে পারে। তার জন্য আপনারা এই যে থিম আপনারা এখানে রেখেছেন, তার জন্য আমি আবারও আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আশা করি এই পূজার দিনগুলি মানুষকে আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা, এই যে আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং আমাদের যে ধরোহর, তার প্রতি আপনারা যে চিন্তা ভাবনা করেছেন আগামী প্রজন্মের কাছে বার্তা রাখার জন্য, সেটা আমাদের কাছে আমি আশা করি। রাজাখর আগুলিন নিশ্চয়ই প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং ককটিশালা রাজাখর আগুলিনি মেলার মাঠ ছাত্র যুব ভবন হাইস্টেনি বেকার सिख्ला सिख्ली रगनि सामुं हुमुंनो दियै DYFI नि बखाकते कायसा कन्वेन्शन ख्लाइजाखा मानजाखा DYFI ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटारि हिमांग नाराज भट्टाचार्य DYFI स्टेट आसुक फां पलाश भूमिक स्टेट सेक्रेटारि नबारुन देबनो खबै टेकुबुन आदं रक अशालि बान्दाव कक्सानान थाङै जनरल सेक्रेटारि हिमांग नाराज भट्टाचार्य शाखा BJP हाबां फाइब्रनि सिमि हाइस्टेनि सिख्ला सिख्ली रगनि सामुं हुमुं गोमाखा हनै हाकोतर इंडिपेंडेंट नंमानि यागुलाव आबनो पुइला हास्टेरि लोकरकनि बिसिङाव नुजाखा सामुंनि बियाल लेखापरा स्रोंजाक दंमानि यागुलाव फानो त्रिपुरा हास्टेरि लोकरक सामुं माइन्या ओङै टंखा बायथगुते मुसा लामाकरै ओङै गुबुन हास्टेव थांनानै नाङै टंखा हनै सामुंनि बागै फादार हास्टेव थाङै गोबांमा लोकरकनो लांमा आरिखा हनै आशालि बान्दाव मानजाखा ऑल इंडिया DYFI जनरल सेक्रेटारि हिमांग नाराज भट्टाचार्य DYFI नि हास्टे आसुक फां पलाश भूमिक স্টেট সেক্রেটারি নবারুণ দেবনো খবর টেকুবুন আদং রক বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমাদের ভারতবর্ষ জুড়ে কর্মসংস্থান এখন আর সমস্যা না, এখন সংকটে পর্যবসিত হয়েছে। আপনারা জানেন যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে শেষ 50 বছরে সর্বোচ্চ বেকারত্বের হার এই নরেন্দ্র মোদীর আমলে, এবং ডবল ইঞ্জিন সরকারের কথা বলে বিজেপি। যেখানে যেখানে রাজ্যের সরকারে বিজেপি ক্ষমতায় আছে সেই রাজ্যগুলোর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এই কর্মসংস্থানের প্রশ্নে। এই ত্রিপুরা রাজ্য, এই রাজ্যতে প্রতিদিন বেকারত্বের হার বাড়ছে। এখান থেকে গ্রাম থেকে একদম শহর থেকেও এখন বাইরে ছেলেরা মেয়েরা কাজ করতে যাচ্ছে, আর দুর্ঘটনা ঘটছে, কফিন বন্দি হয়ে ফিরে আসছে ত্রিপুরার বুকে। এর সাথে পড়াশুনো করেছে, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ চায়, কিন্তু সেই কাজ ত্রিপুরার বিজেপি সরকার এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দিতে পারছে না। এর বিরুদ্ধেই হচ্ছে আজকে আমাদের এই কনভেনশন। আজকে কর্মসংস্থানের সমস্যা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যেখানে একজন কাজ না পেয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে বাধ্য হচ্ছে। সামান্য 200 টাকা রোজগার করবার জন্য এখন ওই বাইকে গাড়ি চালিয়ে লোকের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে, যার কোনো স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নেই, কোনো রকম কোনো নিরাপত্তা নেই। 10 মিনিটে লোকের মাসকাবাড়ির বাজার পৌঁছে দেবে বলে কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপন করছে। ওই 10 মিনিটের মাঝে মাসকাবাড়ির বাজার বাড়িতে পৌঁছতে গিয়ে রাস্তায় যদি সেই ছেলেটার বা মেয়েটার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, তার দায়িত্ব কোম্পানিও নিচ্ছে না, কোম্পানিকে নিতে রাজ্যের সরকার বা কেন্দ্রের সরকার বাধ্য করছে না। এর বিরুদ্ধেই হচ্ছে আমাদের DYFI লড়াই। এই সমস্যা আরও আগামী দিনে বাড়বে, তাই আমরা DYFI ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি আজকে এই কনভেনশনের উদ্যোগ করেছে। আমাদের এখানকার সংগঠনের নেতৃত্বরা এসছেন। আগামী দিনে রাস্তায় নেমে এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র লড়াই গড়ে তুলব, তার পরিকল্পনাই আজকে আমরা আমাদের কনভেনশন থেকে নেব। আমরা একটা কথা খুব স্পষ্ট বলতে চাই, যারা মনে করছেন শুধুমাত্র পুঁজিপতি আর কিছু কর্পোরেটের মুনাফা করিয়ে দিয়ে আর ঘুরপথে সেই মুনাফার টাকা ইলেকটোরাল বন্ডের মতো বিভিন্ন স্কিমের মধ্যে দিয়ে নিজেদের খাতে নিয়ে নিজেরা বড়লোক হবেন, আর যে ছেলে মেয়েটা স্বপ্ন দেখছে যে কাজ করে 2 পয়সা ইনকাম করে বাড়িতে একটু ভালো থাকবে, তার অবস্থা আরো খারাপ হবে। এটা ভারতবর্ষের বুকে, ত্রিপুরার বুকে হতে আমরা দেব না। আমরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করব। রাজখরাগুলিন সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং फाइने 22nd 23rd सालमारिवा फिल्डनि सिब्रे स्टेट लेभेल रियां हदानि कुलदेबे संरंगमा मताय रिजाकनाय आतेरनो रुगै आसुकजाकनाय बानिक कक्टिसालो कायसा कक्थुम पान्दाख्लाय अककनो साख्लाय मुंरुखा ब्रु संरंगमा मथनि GS खनराम रियां अशालो कक्थुम पान्दाख्लाय मताय ते बानिक ख्लायजाकनाय रुगै दालबिदाल कक सावै खनारका ब्रु संरंगमा मथनि
GS Khorang Riang. Hambai jotono hakam khakchamayo tini 13 Julai Rus Universal 2025 Bosal kam salo Uyano Chini Rus Romamto Rajyo Kutin Pokko থেকে সাত ত্রিপুরানে চিনি উদোফানো ব্রুজ জাতিনো বা রিয়াং সম্প্রদায় খাম খাকচামা খাতুমা এবং সমস্ত যতনি উদ্দেশ্য তিনি প্রেস মিট খেম খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রেস মিট খেলেও তিনি চন্দ্র প্রেস মিট খেম মানে মুখ উদ্দেশ্য তাকলাইনি বসি বসি দিকে চিনি রাজ্যভিত্তিক সংঘ পূজা তাকে খেলে নাই তাকে চিনি পূজানি তারিখ যে চিনি 23 আগস্ট এবং 22 আগস্ট এবং 23 আগস্ট 22 আগস্ট 23 আগস্ট রোজ শুক্রবার এবং শনিবার 2025 বাংলাকে চিনি 5 এবং 6 ভাদ্র 2025 তথা শুক্রবার এবং শনিবার তাকে খলফে ব্রহ্মা তথা 24তম সংগ্রাম পূজা তাকে খেলে এখানে খেলে অলরেডি হয়নি চলে রাজ্যভিত্তিক পূজা কমিটি খালেহা তিনি প্রস্তুতি কমিটি খালেহা এবং চূড়ান্ত কমিটি তিনি আচলাইয়ে তিনি ফাইনাল খেলে যান মাদ্রিকে খেলে দেখেও নেই ব খেতিয়ে তিনি রোমান্থ রাজ্য কমিটি নিয়ে আগ্রা তো চিনি নাম প্রেসিডেন্ট আইন দেবরা তো চিনি রাজ্যভিত্তিক নিচে জয়েন্ট সেক্রেটারি বা জিএস তম এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগ্রামান্থ নিম্ন অর্গানাইজেশন তথা চৌদ্বীপের প্রতিনিধি তম ব্রয়থনি তিনি বামার বিশেষ করে দায়িত্ব এবং কর্তব্য সারাইনি এবার খাকাম জমায়া ফেভিও তিনি সানবাজার সাব ডিভিশন চিনি দফানি মিজোরামনি ব্রহ্মদুখলাই জামো তাকুরাও ব্রহ্মটির চিনি মিটিং ভাইজাও এবং ব্রহ্মণ চিনি আমার সম পূজা 24তম খেতিও ব্রহ্মণ চুম্বাই নংসুই ফাইনাই ব্রহ্মণ চুন নাংসুনাই আবদিকে বন কৌলি ফাইনবো মুথন পক্ষ থেকে ব্রহ্মণকে খাকাম খাকমায়া ফাইও দিনে উদ্দেশ্য সালাম এই বছর দেখে ন তাকলে নমকে যে মাইজামান বা চিনি পুরনি ছেলে মেমো জরা তাকলে স্টেট লেভেল পূজা পেনাই আরো যাও তাকলে খসড়া বাজেট একটা বাজেট খেলে তাকলে নিচে বাজেট 15 লক্ষ টাকা চিনি তাকে 15 লক্ষনি বাজেট তাই সারা ত্রিপুরা ব্যাপী চিনি ব্রু রঙ চা খাংনাই জানাই আশা খেয়েও প্রতি বছর দিকে অনেক চিনি আমার সংগ্রামী তবৃন্দরাও আমার সংগ্রামী যারা মানে তনেরাও জান স্বইচ্ছা রাং সাদা জানে তুই সালাই যায় আবন খেলেও থাকলে চিনি ব্রু বৃথরণ একটা ব্রণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ব্রণ জাফায়া ব্রণ থাকলে ব্রণীর সর্বর মাধ্যমে আশা খেয়েও তা চিনি 15 লক্ষ রাং আবো চিনি তার অবশ্যই উল্ফিনে নুনাই বা আবনো রিমাইনাই এবং যদি সে চিনি ব্রু হেনা তাই সাথে খেয়ে 15 লক্ষ বাংমাফোর রেখানাই Bureau Report Chini Khorang Kokdushala Raja Kaguluni Press Club Kasia Koktum Pandai Sem Sundar Koyelar Sandro Muriel Football Norway Sajak Kokla Manjak Sem Sundar Koyer Director Rupshaha Pra Football Association Asufang Pranab Sarkar Secretary Omid Chaudhary Ratan Shahano Kwite Kubun Adonga Abang kalau nampak dah kau sign tangguh Samsung Kozolar Center dari Rupok Shaha Tripura Football Association kesambat Presiden Chandra Shahano Mdote Boromia Fano also Memorial Football Club Nahanai.
Klajak pakulin shimi program bokthum Chini Khorang. Kogla Muktadara Odire Tripura Shramik Union Nasa Pantas Hungsaka Manja CITU President Mande DSU leader Sutra Chakraborty Humayu Kabir Omol Chakraborty Khobe Tekun Adung Rock Ashali Panda Koksani Thangi Buruni Omar Shankar Prasad Tabuni Haba Shejawadal with Poglam Shavikanaro ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন এই রাজ্যে পরিবহন শিল্পের মধ্যে অন্যতম একটা সংগঠন তার একটা বিরাট ইতিহাস আছে এবং একসময় এই রাজ্যে যানবাহন ব্যবস্থাকে সচল রাখার ক্ষেত্রে তাদের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে তারা করেছেন এবং তারা শুধু নিজেদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করেন মানুষ অন্যান্য সমস্যা আন্দোলন করে আজকে সারা দেশে পরিবহন শিল্প আক্রান্ত তেলের দাম ডিজেলের দাম এবং সিএনজি দাম থেকে শুরু করে ট্যাক্স কয়েকশো গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকশো গুণ তার ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামের দাম বাড়িয়েছে স্পেয়ার পার্টসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে এবং মানুষের আয় উপার্জন কমছে কারণ তাদের তো পরিবহন শিল্পটা তখনই শোধ হতে পারে যদি মানুষের আয় উপার্জন থাকে মানুষ তখন এক প্রান্ত থেকে এক প্রান্ত যায় যাতায়াত করে এতে প্রেসার বাড়ে আর মানুষের পয়সা থাকলে জিনিসপত্র কেনাকাটা করে তাহলে আয় উপার্জন থাকতো তার কেনাকাটা করলে কাটতে পারলে পণ্যবাহী গাড়িগুলো এগুলো চলাচল বাড়ে Khoragulin shimi program bokthum Chini Khorang. Ini koktuma ashra dino tebo haste hangte hakotoni tuma shaimana be joya wai tongni Chini Khorang. খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে তারা ফায়ও বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রে ঈশ্বর কুমার জুয়েলার্স বখাতই সাতে লুকুরগ্ন মারা তাহমতে আমজা মায়া ফায় বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফালকো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ আগামী ২১শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে ২৫% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে ১৫% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৩টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব Klungka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangka. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on nai thau te chin sa ha paro hawen nai len. Akshe tritiya ni rangchak diamond tairu khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi trenang ni akshe tritiya no nai thau ke khedi 400 ni off mane golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo items kuti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give mane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Mary Sikang Hambai Klungka ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rejakha
22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्णकमल ज्वेलर्स हास्ते नि जत लोकरंनि बागै कायसा कप्तमा काहाम तुबै फायका आबंखा स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबां मा रांसांनि माने तुबै फायका ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्र आरो 3टा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोकरंग न फाइना बागै कबक जाओ हामबाय শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি আগামী 21 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়া তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল It all begins
with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায় মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার শর্তাবলী প্রযোজ্য সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া ও উদয়পুর Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and student-centric learning they are offering, and so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Chirishitini okharjitero hastini joto lukurogno ani khani paiflaya hamzanma taichi bayafaru. Omatai chini kathalaima te hamari tubui faithon. Khulumkha ang Pinaki de Burma. Tripura hastini joto lukurogno no Sharna Kamal Jewelers ni bakhaktai rat yatra ni khaka hamtai khulumung yafaru. Sharna Kamal Jewelers nong ni bagi tubui faikya Sharna Varsha offer. O offer chengri jagnai 23rd June ni shimi 12 July jara. Tai botong nong ni bai koktoma kaham. Abong kha noro kecam rangcak no shelai bo ketal hormar gedang rangcak ni mani talang nani shep botong. Obo shimia kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo chengri jagnai. Gold in making charges of the tongue 25% off. Day diamond in making charges of the tongue 100% off. Amos Miyako Mega lucky draw tongue duita scooty. Day lucky draw tongue egrota home appliance. Day Nero pipe room no socket bo. Totanano lamsogo Sharna Kamalo final bargain. তাই চিনি স্বর্ণ কমল শোরুম শালগ্রাম খুলুম যাচ্ছেন হাম্বাই Ram Lychee Drink. Refresh your feeling. Welcome to ICFA University.
Success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. An outbreak of smallpox disease in Golaghati Dukhirai Kovra village resulted in the death of Sayan Debbarma, a class 12 student. It was learned that the family of Sayan took him to the Hindu priest and applied various organic medication instead of taking him to the hospital. Young Sayan Debbarma passed away on Friday. David Murasi, youth leader of the Tripura Motha party, has embarked on a long march to press the demand for the formation of Greater Tripura land in the state of Tripura and to strongly raise the issue of deportation of illegal immigrants to the central government. The historic march, which began on the 5th of this month from Agartala, the capital of Tripura, today entered Assam on foot, crossing Churaibari towards Delhi. Several top leaders of Tripura Motha and civilians were present to welcome the marcher, David Murasi. Two Bangladeshi illegal immigrants were detained by the police of Baijalbari police station during a vehicle checking at Belfang Naka point on Saturday. The detained persons are Kukan Sarkar and Anil Sarkar. Bangladesh currency was also recovered from them after search. The police have started the procedure to take the legal action against the detained persons. Cabinet Minister Suklacharan Nuatia, BJP State General Secretary Bipin Debbarma and West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar has visited Bethesda Rehabilitation Center on Friday, July 11, located in Nandanagar, Aguli. A bituminous plant located in Kailashahar was seized on the government order on Saturday by SDM Bipul Das, DCM Motiranjan Debbarma and SDPO Joyanto Karmakar. The police of Agartala NCC police station has recovered 3 stolen bikes, 3 mobile phones and a gold chain. All these properties has been handed over to its rightful owner on Saturday 12 July after presenting to the court and all legal procedures. The NCC police also arrested 3 thieves in relation to this theft. A person named Pranayan Vishwas lost his life after getting electrocuted while repairing a ceiling fan on Friday night. This incident occurred at Singichara area. Later, the deceased body was taken to Kauai District Hospital. Bringing to you the news of the day.
An outbreak of smallpox disease in Golaghati Dukhirai Kovra village resulted in the death of Sayan Deborma, a class 12 student. It was learned that the family of Sayan took him to the Hindu priest and applied various organic medication instead of taking him to the hospital. Young Sayan Deborma passed away on Friday. In a tragic incident, a class 12 student lost his life due to the family's blind belief in spiritual activities as medical treatment for deadly disease. The deceased young boy name is Sayan Deborma. The innocent boy passed away because of the carelessness of the family. After interrogating with the public, it was learned that many symptoms typically appears in the body of Sayan with flu-like symptoms including fever, muscle aches, headache, fatigue and back pain, often followed by a rash that progresses from flat red spots to raised bumps, then fluid-filled blisters and finally scabs. The rash typically starts on the face and limbs and then spreads to the rest of the body. Smallpox is a deadly disease like chickenpox. Smallpox disease, also known as variola virus or a pox virus. Likewise, chickenpox disease is varicella zoster virus, a herpes virus, but smallpox disease is more dangerous and deadly disease than chickenpox. It is worth saying that Sayan Deborma may or may not be infected with smallpox or chickenpox. However, his family should have taken him to the hospital immediately after flu-like symptoms appear in his body. Despite taking to hospital, Sayan's parents took him to a Hindu priest with a belief in spiritual activity and provided him with some natural medication. Consequently, Sayan's health escalated even more after taking medication from the priest. As a consequence, Sayan Deborma lost his life on Friday. Kula mani hoite no kula rob nun khasuku lai thangka haito no tam kula mani no tangga ni moko lob nu yang thangka so mai ti lai yang thangka tat khai no khoi thangka ka ha se no mai sila be ma lai ya ta সাতাম সি ছরে হানিয়া আমার বিষয় হল দিন হল বয়স বয়স উনকে তো বছর নাই কো 17-18 rok na class 12 kadru ta class 12 kaw tamo din bung ke sayon deborma temne ko poko ba isko porijo boy ko porma sayon no duranya phaji tombon ko parang tomo dukhya putra para Ane asal sorry kah yang nak kau ya, matra bini sago mahal tanggo, pula kaya sekontak saja, saya pula kaya min luku baru pula nak saya kata, pula nak saya beri, pula kutirok, harusnya roh kah, pula ni apa pun roh kah, abon boreng aja, bina bini injection kata, sering injection ini, mokol babon kah, mokol babon mana kalau mokol kecil kata, nama hari itu bari yang nama sokata. Tembe ke bino mor busro na ini 17 bosor saya oh binbung ka binbung sayon de borma ini ko pori tom bo class pori tamu kuelo binapani school pori tom ajibon jama ke koiso koi bai jama kharok nei tom bini dara kesani bo oleh so pori tom abo MBB bo joining saja ama ini kan bung ke sumar de borma ko parang ka para omong naga tu siang kebaharu para jago ajibon poribar ko tom bahero bom tui poribar bo to puja rota bisa tangai salai to kau serai go rabaro gajo jawo rabaro rawai pori jawo ngoma herota ngoma hayo to ngomani ngam bagai abu bom semaru gini kamu sabi malia ke dokter talangka kereng baro dokter talang mau arbo treatment ka hamalia treatment ka hamalia bro ya doi bro dokter doi thai lalia hampir orang kata ke ambil lihat yang ke lainnya narik malia apa kayak ka kalau dokter no horni minta bismi ke bolang masuk ham kita ini nak hari sak hanya yang matra pula temen aku sini sama kita aku temarugin ke sudah satu ya
Lately, the family members took him to Khorang Hospital after Sayan's health escalated and became worse. The doctor sadly could not save his life. Villagers allegedly said Sayan Debarma would have survived if he was taken to the hospital at the right time. Reported by Jivan from Vishalgarh, Chini Khorang. David Murasing, youth leader of the Tripura Motha Party, has embarked on a long march to press the demand for the formation of Greater Tripura land in the state of Tripura and to strongly raise the issue of deportation of illegal immigrants to the central government. The historic march, which began on the 5th of this month from Agartala, the capital of Tripura, today entered Assam on foot, crossing Churaibari towards Delhi. Several top leaders of Tripura Motha and civilians were present to welcome the marcher, David Murasing. The Tripura Motha's movement is strong, demanding Greater Tripura land and the expulsion of illegal immigrants. David Murasing, youth leader and general chairman of Tripura Motha Party, has embarked on a long march to press the demand for the formation of Greater Tripura land in the state of Tripura and to strongly raise the issue of deportation of illegal immigrants to the central government. The historic march, which begins on the 5th of this month from Agartala, the capital of Tripura, and ends in Delhi, the capital of India, aims to draw national attention to the rights of the people of Tripura through this movement. On Saturday, the march reached Churaibari area of North District, one of the important gateways to the Tripura-Assam borders. Several top leaders of the Tripura Motha Party were present to welcome the marcher David Murasing. Among the leaders present were Minister of State Brishakatu Debarma, MLA Nandita Debarma, Tripura Autonomous District Council Chairman Jagadish Debarma, EM Runal Debarma, Dhirendra Debarma, MDC Sadagur Koloi, EM Kamal Koloi, a large number of civilians and supporters also attended the event. After a brief ceremony in Churaibari, the procession proceeded towards the state of Assam. David Murasing said that about 18 months ago, the Tripura Motha Party had demanded the formation of a Greater Tripura land. In addition, the memorandum issued by the central government demanding the expulsion of illegal immigrants from India and the states of Tripura has not yet been implemented in the state. He also said that this march is to protect the rights of the child of Tripura and to achieve constitutional recognition. David Murasing will be reaching Delhi after covering a distance of about 2,500 kilometers. The immense cooperations and love of the common people along the way is further inspiring this march, said David Murasing. पिछले 5 तारीख से ये जो अगरतला से दिल्ली तक का पैदल यात्रा, इसका मुहिम मैंने शुरुआत किया एक ही मकसद से। वो मकसद है, उसका सबसे बड़ा मकसद है हिंदुस्तान को हम लोग बचाना है। हिंदुस्तान का हर एक पार्ट, जैसे कि हम लोग का शरीर का हर एक अंग, जैसे कि अंग इम्पोर्टेंट है हम इंसान के लिए, ऐसे ही देश के लिए, देश का हर एक नागरिक, हर एक जाति, हर एक भूमिपुत्र देश के लिए इम्पोर्टेंट है। और त्रिपुरा का इंडिजिनस लोग, भूमिपुत्र लोग इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के कारण खतरे में है और आसाम भी खतरे में है, पूरा उत्तर पूर्व खतरे में है, अर्थात पूरा हिंदुस्तान ही खतरे में है। तो इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं पिछले 70-75 साल से। लेकिन महाराजा, त्रिपुरा का महाराजा रॉयल सियन महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर माणिक्य, उन्होंने एक मुहिम चलाया। हम लोग का एक मुद्दा है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का। मोदी जी सपना देखते हैं कि अखंड भारत का
ये ग्रेटर त्रिपुरालैंड भी अखंड भारत का ही एक हिस्सा होना चाहिए, उनका ही जो सपना का एक हिस्सा होना चाहिए। तो हम लोग अपने त्रिपुरा का समस्या के लिए हम लोग आंदोलन किए महाराजा का नेतृत्व में, और फाइनली ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने 18 महीने पहले एक त्रिपुरा से एकॉर्ड साइन किया महाराजा के साथ। 6 महीने के अंदर हम लोगों का त्रिपुरा का जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, ऐसा वायदा किया गया। लेकिन 18 महीने बीत गया, वायदा जो पूरा करने का बात किया गया था उसका कोई अता पता नहीं। उनका आंख बंद हो गया, शायद सरकार उनका कान बहरा हो गया। तो इसीलिए उनको ये याद दिलाने के लिए ही, उनका वायदा याद दिलाने के लिए ही हम त्रिपुरा वासियों का आंसू उन तक, उनका आंखों तक पहुंचाने के लिए ही, और हम त्रिपुरा वासियों का जो रोने का आवाज, समस्या का जो आवाज उनका कानों तक पहुंचाने के लिए ही एक त्रिपुरा वासी होने के नाते और हिंदुस्तानी होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने का फर्ज होम मिनिस्टर जी और केंद्रीय सरकार को याद दिलाने का, ये याद दिलाने का उनका जो वायदा याद दिलाने का फर्ज ये पूरा करने के लिए ही ये पैदल यात्रा है। अगरतला टू दिल्ली का 2500 किलोमीटर का ये जो पैदल यात्रा, ये तो चौराईबारी आसाम का बॉर्डर है। तो आज ही थोड़ी देर बाद हम ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे, और त्रिपुरा में आप लोगों ने शायद देखा होगा बहुत सारे मीडिया, लोकल मीडिया के थ्रू और नॉर्थ ईस्ट का मीडिया भी कुछ प्रचार किए। जितना भी हम रास्ते में पैदल यात्रा शुरू किया है, रास्ते में जितना भी गांव, जितना भी पहाड़, जितना भी गांव गलियां मिले, किसी को हमने उनको रुपया देके, उनको ऑर्डर देके किसी को हमने बुलाया नहीं, लेकिन सब अपने आप ही हमारा साथ, ये जो मेरा जो मुहिम है उसके साथ जुड़े, और ये जो यात्रा और ये जो मुहिम ये सफल करने के लिए सभी लोग अपना सॉलिडेरिटी और अपना समर्थन दिखाए। उससे यही चीज सामने उभर के आते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं और लोग आजादी चाहते हैं। ये त्रिपुरा में जो समस्या है उस समस्या से आजादी चाहते हैं, और ये समस्या से आजादी दिलाने का वायदा जो गवर्नमेंट ने किया था, भारत सरकार ने किया था, वो वायदा पूरा नहीं कर रहे, और लोग बहुत ही रुष्ट है और लोग बहुत ही नाराज है। Analysts believe that this movement by Tripura Motha Party has added a new dimension to the political arena of the state. Only time will tell how much impact such a movement will have in the context of the upcoming elections. Bureau Report, Chini Khorang. Two Bangladeshi illegal immigrants were detained by the police of Baijalbari police station during a vehicle checking at Belfang Naka Point on Saturday. The detained persons are Kukan Sarkar and Anil Sarkar. Bangladesh currency was also recovered from them after search. The police have started the procedure to take the legal action against the detained persons. Tripura has been considered as the main corridor of illegal immigrants coming from Bangladesh. Thousands of Bangladeshi citizens has entered India through the Tripura borders from over more than 3 decades. Officially, it is noticeable that the social demography of Tripura state has changed. Indigenous people of Tripura has become minority in their own state, whereas the outsiders has become the majority, which is sad but bitter truth. Many illegal migrants are still entering India through Tripura borders even today by holding the hands of brokers. As such, based on the police report, another 2 Bangladeshi illegal immigrants were detained by the police of Baijalbari police station during a vehicle checking at Belfang Naka Point on Saturday. The detained persons are Khukon Sarkar and Anik Sarkar. Bangladesh currency was also recovered from them after search. It was learned that they were heading towards Mohanpur in an auto with registration number TR063651. The 2 detained persons has admitted themselves as Bangladeshi and has entered the state illegally without any legal papers. Tini Nakawa ani Sub Inspector Monojit Debarma Tongani Nakasiking Klaipuro Nakasiking Klaipuro Auto Gari Kaisa TR06
3651 गारि नाखाव बाथाग्रिबै चेक खायफोरो आरो जराय खरगनै ओ जे जों ताबुक तुबनाय जराय खरगनै गारि बिसिनो मांखा बुमुंरक सुंका के बरक किसर गावरगै बुमुंरक कांगै छैमालिया पारा संजापुर के बरक कांगै छैमालिया आपुरकाय आनि अफिसार कांगै न बरनो नखारिबै सुंमा परे बरक साका कायसाखौ खुगन सरकार ताय कायसाखौ अनेक सरकार सिं सावो कायसा तो सिलेट डिस्ट्रिक्ट नि ताय कायसा तो ब्राह्मणबाड़ी डिस्ट्रिक्ट नि के बरनो और बेग रक नायफुरक मोबाइल रक मांखा ताय बांग्लादेश नि रां 1000 बरनो और मांखा के जेहेतु बरक साइसे मालिया के जों मोटामोटी बर बांग्लादेश नि न रमितु खता तब थानाव तो बुजा बाद बाकी प्रोसेसिंग जों सिनि जे ऑफिशियल प्रोसीजर दंमाने जों आवतखिनि खायनाय The police have started the procedure to take illegal action against the detained persons. Reported by Biplab from Chini Khorang. Cabinet Minister Suklacharan Nuatia, BJP State General Secretary Bipin Debarma and West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar has visited Bethesda Rehabilitation Center on Friday, July 11, located in Nandanagar, Aguli. On this day, during his visit, Cabinet Minister Suklacharan Nawatia said that many drug abuse youths from different parts of the state has come to the Bethesda Rehabilitation Facilities Center with the hope and courage to recover from drug addiction. The minister talked to the youth present at the rehab center and made them promise to be a better person in future after leaving the rehab center and start a new living. He also said that they will be provided with all the necessary needs and that has been discussed with the DM Vishal Kumar. Kaisa Spodosung Pelika, Agartala, Jibini, Nandanagar area. Or Kaisa Sini Bethesda Rehabilitation Facilities, Abokaisa Trust Nibishing to but last 3 years continue. Or Jagawa Jara drugs addicted, Brokno, recovery Klananebage, Brokno, Hamrananebage. Different district, different subdivision, different block, different village ni hoite or Sarai Doktongo, by maximum young age 15 to 20 age ni bisingo, Sang Tabuk Borok by Malaika price 70 Kasakasi Tongo Borok ni Oro Jagawa, Jara addicted and drugs, and Borok no Sang Sini DM Shap, West District, They Sini. BJP State Committee General Secretary Bipin Debarma. About Chung Tangnai 3 months Sakangono, Kaisa visit Klein and Barokno Sunko Reject Tongo or Nijara Tras Ran Kleinai, Simon Debarma, take example Nera Zaga Committee Tongo. Kai Somoni Karanoich and Palimea, Gatini Gankai, Time Jeheto Manka, Jeheto Scope Manka, Santino 5 visit Kaleka, a Barok Nera Zagawa Zara, Idihebo Tongnai. Cerai rakubai berseng kok salaika, interaction kalaika, borok na berseng counseling kalaika, kok saka, je borok orang yang hoite recovery orang itang kangkai, jate in future atai wahai, samang hamiawa jate, temahin, gadal jaboi, kaisa semai tanggai, nizine life na teibo standard, upgradation kelaiman ane bagai, jatuh napai neseng motamoti kok salaika, ditiyo to hong kangkai, borok ni orang ni rehab ni jaga wa. Bang Jara trust along my rock no. Chung Bahike Sine Podre for Angle T, government ni scope man Kankai, Babina department ni scope to Chung Borok no Bahike different angle T Borok no Chung Suba Wayman, Abnotino, DM Shaibe Bukok Salaika, Chung Chesta Kleinai, Borna Podre for Tamahin, Angle T Borok no Chung Subanani Bagay, Jeheto Aba private Pensa Songsta, Ba privately Babe Borok Run flight dongo, trust ni bising ti. So apa ni bagai tini 5 visit flight mana? Kau bawa belai ang appreciate mak layo jara, temahin trust ni jara, una rakna, je koraksa life no recovery flight doh mana? Aba cikon sa issue ya, rang bay, सब किसी क्लाइमान पना किंतु अब हाई कैसे डेडिकेशन बरक
प्राय 70% एफेक्टेड यंग एज नि बिसिंग बरकनो अर मान टू मान बरकनो आरो जागावो जानानै तंनानै थुनानै बिथि पद्रिफुर बरकनो नायकलनानै अब बेलाय टू मच टाफ आबुनो पुनो बरक तिने अबाहेके खलाय तमने बागै सोसाइटी नि बिसिंग बेलायखे आं एप्रिशिएट खलायो. The minister further urged everyone to not indulge in any kind of narcotics abuse. The minister was also accompanied by BJP State General Secretary Bipin Debarma and West Tripura District Magistrate Dr. Bishal Kumar. इन बच्चों को उसमें एनरोल करके उनका खाना पीना और वो सब इसमें से आ जाएगा और ये रिहेबिलिटेशन भी हो जाएगा. बिल्कुल सर, काम भी हो. Bureau Report, Chini Khorang. A bituminous plant located in Kailashahar was seized on the government order on Saturday by SDM Bipul Das, DCM Motiranjan Debarma and SDPO Joyanto Karmakar. A bituminous plant, also known as asphalt plant, is a facility that produces bituminous mixtures for road constructions and other paving applications. It was learned that the bituminous plant located in Kailashahar is causing harm to the children in the area because of the toxic air substances spreading from the plant. Medical Super Dr. Rohan Pal, DM and Pollution Control Board officers had given a notification to the concerned plant to take initiatives over these issues. However, no initiative was taken. Consequently, the bituminous plant located in Kailashahar was seized on the government order on Saturday by SDM Bipul Das, DCM Motiranjan Debarma and SDPO Joyanto Karmakar. অ্যাকশনের যে বিটুমিনাস প্ল্যান্টটা বন্ধ করলেন, কি কারণে বন্ধ করলেন? ওটা অ্যাকচুয়ালি পলিউশন বোর্ডের কোনো পারমিশন আমরা দেখতে পাইছি না. ক্লোজার হিসেবে পলিউশন বোর্ড কয়ে দিছে যেটা ক্লোজড, তার লাগি এটা আমরা সিল করি. তো এই বিষয়ে কি যিনি এখানে মাহি কনস্ট্রাকশনের কর্ণধার আছেন ওনাকে জানিয়েছিলেন আপনারা? না, উনিও জানেন বিষয়টা যে বিটুমিনাস প্লান্ট আমরা ওরা যখন ভিজিট করে 1 বছর 2 মাস আগে তখন থেকে আমরা বন্ধ করে দিয়েছি. তো আমি কালকেও বলেছি 3 দিনের জন্য এখানে লোকালে কন্ট্রাক্টর ছোট কাজ করেন, উনি নিয়েছিল পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা বলে. আমি তখনও ওনাকে বলেছি এবং পরশুদিন 7 তারিখ যখন এসপি অফিসে আমাকে ডেকেছে তখনও বলেছি স্যার আমি 12 মাস কোনো প্ল্যান চালাইনি বা 14 মাস 1 বছর 2 মাস. তো এখন নতুন করে যে 3 দিনের জন্য নিয়েছে উনি একটা কাগজ পঞ্চায়েতের সঙ্গে করেছে. তো আপনারা যদি পারমিশন দেন উনি একদিন আধা দিন চালাবে. তো উনি কীভাবে একদিন চালিয়েছে আধা দিন চালানোর পরে কালকে আমি কোনো কাগজ কিচ্ছু পাইনি. ওরা বলছে এই মাসের 1 তারিখ নাকি একটা অর্ডার করেছে যে ফুললি ক্লোজ. তো এই অর্ডারে কোনো কাগজ পাইনি. আজকে হঠাৎ করে এসডিএম বলছে তা এটা তো আমি স্টোর হিসাবে ইউজ করছি. লাস্ট 1 ইয়ার্স আমার এখানে স্টাফ থাকে, অন্য মাল ইট ফিট যা আছে যেগুলি কনস্ট্রাকশন. Reported by Uttam Dev from Kailashahar, Chini Khorang. The police of Agartala NCC police station has recovered 3 stolen bikes, 3 mobile phones and a gold chain. All these properties has been handed over to its rightful owner on Saturday 12 July after presenting to the court and all legal procedures. The NCC police also arrested 3 thieves in relation to this theft. Crimes are increasing day by day as incidents of the theft and the arrest of thieves continue to occur. According to the police report, it was learned that the theft victims approached the police station and made a complaint about mobile phone, gold chain and 3 bikes stolen few days ago. Throughout the police investigation to these complaints, the police of Agartala NCC police station has recovered 3 stolen bikes, 3 mobile phones and a gold chain. All this property has been handed over to its rightful owner on Saturday 12 July after presenting to the court and all legal procedures. The NCC police also arrested 3 thieves in relation to the theft. 2025 সুগ্রাম দেববর্মা উনি আমাদের থানাতে একটা অভিযোগ করেন যে উনি একটি বাইক চুরি হয়. তো এই বাইক চুরির তদন্তে গিয়ে আমরা মোট 3টি বাইক রিকভারি করি এবং 3জন চোরকে আমরা অ্যারেস্ট করি এবং তাদের কোর্টে ফরওয়ার্ড করি. তো আজকে এই মাননীয় কোর্টের অনুমতি মূলে এই 3টি বাইক অ্যাকচুয়াল ওনার হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং পরবর্তীতে আমাদের থানাতে একটি গোল্ড চেইন মিসিংয়ের ইনফরমেশন আসে. তো সেটা আমরা তদন্ত প্রক্রিয়ায় চেইনটি রিকভারি করি এবং গত কয়েকদিন ধরে আমাদের থানাতে কয়েকটি মোবাইল মিসিংয়ের কমপ্লেন আসে. তো সেটা আমরা সিডি অ্যানালাইজ করে মোবাইলগুলি ট্র্যাক করে রিকভারি করি. আজ এই বাইক, গোল্ডেন চেইন এবং মোবাইলগুলি তাদের সঠিক মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হবে. বাইকটি কোন জায়গা থেকে আপনারা অর্ডার করছেন? একটি অর্ডার করি আমরা গুলবাজার থেকে, একটি আমরা সোনামুড়ার থেকে এবং আরেকটি নন্দননগর থেকে. চেইন আর মোবাইল? চেইনটি আমরা গোর্খাবস্তি থেকে উদ্ধার করি.
মোবাইলটি এটা মিসিং হয় এবং পরবর্তী আমরা সিডিআর আইএমআই ট্র্যাক করে রিকভারি করি আজকে তাদের তুলে দেওয়া হয়। চেনটি কার বাড়ি থেকে এটা বাড়িতে বলতে এটা মিসিং হয়েছিল, একটা লোক পেয়েছিল আমাদের থানাতে, আমরা ট্র্যাক করে বের করেছি, তারপর আজকে দেওয়া হবে। চেনটা কোন জায়গা থেকে? দুর্গাবস্তি একটা বাড়ি থেকে চলে অভিযুক্তকে পাওয়া গেছে না? অভিযুক্ত পাওয়া যায়নি। পূজা রানী উনি ওনার বাড়িতে চেনটা ছিল, হঠাৎ করে আর খুঁজে পাননি। পরবর্তীতে আমরা এটা রিকভারি করেছি। বাইকগুলোর মালিকের নাম? বাইকের মালিকের নাম অভিজিৎ ত্রিপুরা, লালেনকুই রাংখল এবং বিশ্বজিৎ বণিক। ওদের বাড়ি কোন জায়গায়? অভিজিৎ ত্রিপুরা বাড়ি আমাদের নন্দনগরে ভাড়া থাকে, লালেনকুই নন্দননগর, বিশ্বজিৎ বণিক বাড়ি বর্ধমানে। Later, the three accused were taken to the district court and also hand over the belongings to the owner. The locals expressed their gratitude towards their honest action. Reported by Pranav from Agatla, Chini Khorang. A person named Pranayan Bishwas lost his life after getting electrocuted while repairing a ceiling fan on Friday night. This incident occurred at Singichara area. Later, the deceased body was taken to Khwai District Hospital. An incident occurred at Vishnu Robi house where Pranayan Biswas, a resident of Khwai Durga Nagar area, passed away after getting electrocuted while repairing a ceiling fan. Immediately after the incident, Pranayan Biswas was taken to Khwai District Hospital. The family member was informed and rushed to the scene. The doctor of the hospital declared him dead after examining his body. ঘটনা যেটা যে কারেন্ট ফ্যান নষ্ট আর কি, তা কালকে আমি কাজে যাইবার সময় কারেন্টের লাগ পাইছি। দাদা আরো অনেক সময় আরো ঠিক করেছে কারেন্টটা বাড়ি, তাই কালকে আমি লাগ পাইছি পরে আমি দাদা আমার কারেন্টটা ঠিক করে দিলাম। ঠিক আছে, কালকে সন্ধ্যার সময় আমি যাই ঠিক করে দেবো না, ওই আজকে সন্ধ্যার সময় গেছে। আপনার বাড়ি কোন জায়গা? আমার বাড়ি গিয়ে কি আপনার বাড়িতে ফ্যান ঠিক করতে ছিল? ঠিক করার পরে ওই ঠিক করার পরে বাড়ি খাইছে, ঠিক করতে গিয়ে ওই ফ্যানের বাড়ি কোন জায়গা? ফ্যানের বাড়ি চিনি করা বাড়ির পাশে? না না, ফ্যানের বাড়ি কেন বেচতে দিতে না। আপনার বাড়ির লোককে খবর দিচ্ছেন নি? খবর দেওয়া হয়েছে ওখানে, অটো পাই না, গাড়ি পাই না, বাড়ি খাইছে, আমরা লইয়া বইয়া থাকতাম। আর ফ্যানের বাড়ির ফোন নাম্বারটা আমার জানি না, কিছু না। তো একজন আইতে গেলে তো সময় লাগবো। না না, আর পুরো লইয়া আইছি আমি। আপনার কি নাম? আমার সময়। The family member were shocked and saddened by this tragic incident. Later, the body was handed over to the family member. Reported by Biplav from Khwai, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার। 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum.
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. An outbreak of smallpox disease in Golaghati Dukhirai Kovra village resulted in the death of Sayan Deborma, a class 12 student. It was learned that the family of Sayan took him to the Hindu priest and applied various organic medication instead of taking him to the hospital. Young Sayan Deborma passed away on Friday. David Murasi, youth leader of the Tripura Motha party, has embarked on a long march to press the demand for the formation of Greater Tripura land in the state of Tripura and to strongly raise the issue of deportation of illegal immigrants to the central government. The historic march, which began on the 5th of this month from Agartala, the capital of Tripura, today entered Assam on foot, crossing Churaibari towards Delhi. Several top leaders of Tripura Motha and civilians were present to welcome the marcher, David Murasi. Two Bangladeshi illegal immigrants were detained by the police of Baijalbari police station during a vehicle checking at Belfang Naka point on Saturday. The detained persons are Khukan Sarkar and Anil Sarkar. Bangladesh currency was all recovered from them after search. The police have started the procedure to take the legal action against the detained persons. Cabinet Minister Sukchara Nuwatia, BJP State General Secretary Bin Deborma, and West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar has visited Betza Rehabilitation Center on Friday, July 11, located in Nandanagar, Agu. Bituminous plough located in Koilehar was seized on government order on Saturday by SDM Bipul Das, DCM Niranjan Debarma and SDPO Ento Karmakar. The police of Agartala NCC police station has recovered 3 stolen bikes, 3 mobile phones and a gold chain. All properties has been handed over to its rightful owner on Saturday 12 July after presenting court and all legal procedures. The NCC police also arrested 3 thieves in relation to this theft. A person named Pranayan was lost his life after getting electrocuted while repairing a ceiling fan on Friday night.
This incident occurred at Singichara area. Later, the deceased body was taken to Kuwai District Hospital. Bringing to you the news of the day. On Saturday early morning, villagers spotted a thief trying to steal a battery from the bike of Subol Mia. The thief fled from the scene, leaving the battery behind after hearing the screams of the villagers. This is an incident of Vishalgarh area. The increase of theft, robbery and smuggling has been a major issue in the state, happening almost every day across the state in one place or the other, causing the lives of common people. As such, on Saturday early morning, villagers spotted a thief trying to steal a battery from the bike of Subol Mia in Vishalgarh area. The thief fled from the scene, leaving the battery after hearing the screams of the villagers. এটা সম্ভবত 3টা 3:30টার দিকে 3:30 পাইছেন ব্যাটারি পাইছি বলতে লইয়া নদীর পার গেছে গা তখন আমার মুসাত ভাই একজন এ দেখ খেলাইছে দেখে দৌড়ান দৌড়ানে ব্যাটারিটা ফালাই দিয়ে গেছে সুরে চিনতে পারছেন নি সুর চিনতে পারছেন নি কোনখানে ঘটনা হইছে এটা হয়তো নদীর পার মানে জায়গাটার নাম রঘুনাথপুর আপনার কি গাড়ি আমার টাটা ইজ গাড়ি আগে আর চুরি হইছে না এখানে না আগে কোনো চুরি হইছে না কোনখানে চুরি হইছে আর কোনখানে চুরি হইছে আর এখানে চুরি হইছে আমার ভাইয়ের একটা বোলার গাড়ি আছিল বোলার গাড়ির থেকে জ্যাক ট্যাগ রেঞ্জপত্র সব লইয়া আছে এখানে কি দোকানে চুরি হইছে কখনো দোকান থেকে মাল টাল লইছে কিছু দিতে পারছ না কি দোকান এটা গ্যারেজ ওয়ালিংয়ের দোকান এই জায়গাটার নাম কি রঘুনাথপুর The Vishalgarh police rushed to the scene after receiving such information. The police are actively searching related to the case. Reported by Jivan from Vishalgarh, Chini Khorang. Maitri Bandhan was organized by Lal Bahadur Yuva Samaj on Saturday. At the event, Headline Tripura Chief Editor Pranav Sarkar, School Principal Uttam Debarma and other members were present. On that day, an umbrella was also distributed to the students of Bojjung Girls School. Beside Headline Tripura Chief Editor Pranav Sarkar, School Principal Uttam Debarma, Lal Bahadur Club Secretary Amal Debarma and other members were present. যুবকরা মিলে মৈত্র বন্ধন নামে একটা সংস্থার মাধ্যমে আজকে যারা দুস্থ আছেন ওদের মধ্যে ছাতা বিতরণ করছে। আপনারা জানেন যে লাল বাহাদুর ক্লাব এলাকাতে প্রত্যেক বছর আমাদের এরকম কার্যক্রম চলে। কোভিড থেকে শুরু করে আমাদের যখন আমরা বস্ত্র বিতরণ, আমরা দুস্থ ছাত্রদের মধ্যে ব্যাগ বিতরণ, আপনারা জানেন আমাদের একটা হেলথ ক্যাম্প আছে, জিম আছে, আমাদের সববাহী গাড়ি আছে, অ্যাম্বুলেন্স আছে। আমাদের সামাজিক কাজকর্ম সারা বছরই চলে। পাশাপাশি আমরা খেলাতে আছি, পূজাতে আছি, সব কিছু চলে। এলাকার সবাই মিলে, দেখেন সিনিয়ররা আছে, আমরা আছি, সবাই মিলে আমরা এই কাজটা করি। হিমানবী আছেন এখানে, উনি তো কাউন্সিলর, মেয়রিং কাউন্সিল, তারপরেও উনি আমাদের সাথে, আমাদের ক্লাবের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকেন। মঙ্গলদেব বর্মা আছেন, বিশিষ্ট চিকিৎসক, তো আমাদের সেক্রেটারি আছেন ক্লাবের রতনদেব বর্মা। তো সবাই মিলে আমরা একটা টিম করে কাজগুলো করি। তো আজকে এই প্রোগ্রাম ছাতা বিতরণের অনুষ্ঠান। তো এই ধরনের প্রোগ্রাম আমরা আগামী দিনে আরও চালিয়ে যাব এবং এলাকার বাসীর কোনো সমস্যা যদি পড়ে বা যখন কোনো সমস্যা হয় তখন লাল বাহাদুর ক্লাব আমরা সবার পাশে থাকি, এখনও আছি, আগামী দিনে থাকি। Reported by Pranav from Agatla, Chini Khorang. Health checkup and blood donation camp was organized by the Smile Foundation on Saturday. AMC Mayor MLA Deepak Majumdar and other members were present. At the event, AMC Mayor MLA Deepak Majumdar said donating blood is good for the donor and shared necessary points. Present were AMC Mayor MLA Deepak Majumdar, Police Officer BK Roy, prominent painter of the state Sopon Nandi and other members. এখন পৃথিবীর উপরে স্মাইল ফাউন্ডেশন তার ৪র্থ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ২০২১ সালে আমাদের রাজ্যে আমাদের সকলে কিছু
তরুণ তরুণী যারা সামাজিক দায়িত্ব সামাজিক কর্তব্যকে সামনে রেখে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে সামনে রেখে কাজ করার শুরু করেছিলেন তার আপনি চতুর্থ বছর এরপর থেকে যারা কাজ শুরু করেছেন আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় কিন্তু এই স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করা বা রক্তদান শিবির সংগঠিত করা নয় আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি দুস্থ মানুষের পাশে থাকা বিপন্ন মানুষকে সহযোগিতা করা বৃদ্ধাশ্রমীকে বৃদ্ধাদের বা বৃদ্ধদের সহযোগিতা করা সাহায্য করা এবং শীতের সময় দেখেছি আমি প্রচন্ড শীতের মধ্যে তারা কিন্তু বস্ত্রদান করেছেন যারা গরিব অংশের মানুষ যারা শীতের আবহাওয়ায় বাস করে তাদেরকে সহযোগিতা করেছেন সামগ্রিকভাবে তারা বিভিন্ন আগেও স্বাস্থ্য ক্যাম্পের অনুমোদন করেছে মানে যাতে যে কষ্ট বলা যায় তাদের যে মানসিকতা হচ্ছে মানুষের জন্য কিছু করা যেটা আমরা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বোধ করি এখন সভাতে এতে আমরা প্রত্যেকেই এখানে বলার চেষ্টা করছেন যে নিজেরা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি কিন্তু তারপরও যে সমাজের প্রতি আমাদের কিছু করা উচিত বা করা যায় বা করা হয় সেটা কিন্তু দৃষ্টান্ত স্মাইল ফাউন্ডেশন আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে বা এই ধরনের প্রোগ্রামের মধ্যে প্রমাণ করে Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang. The Congress MLA Gopal Chandra Roy visited each house and distributed leaflet on the premise of Jana Gan Man Ki Baat to the locals of Lal Bahadur on Saturday. On that day, MLA Gopal Chandra Roy said that he was threatened to be killed by someone and an FIR was subsequently filed at East Police Station regarding the incident but no action has been taken. আমাদের মিটিংয়ে ওয়ার্ড মিটিংয়ে 31 নম্বর দুর্বৃত্তরা হামলা করেছে আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছে তাই আমরা আজকে 12 তারিখ দেখুন এই যে আমরা চিঠি দিয়েছি ওসি ইস্ট পিএসকে 12 তারিখ 21 নম্বর ওয়ার্ডে 13 তারিখ 22 নম্বর ওয়ার্ডে কারণ আমরা ল অ্যান্ড অর্ডার মানি মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলছেন ডক্টর মানিক সাহেব কি ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক আছে কিন্তু দুর্বৃত্তরা এখানে গিয়ে আমাদের মিটিংয়ে হামলা করছে আমরা আইন মানি কিন্তু আমি এখন অবধি আমার চিঠির কোনো উত্তর পাইনি উনি ওসি সাহেব লিখেছেন 9 তারিখ চিঠি দিয়েছি 12 তারিখ আমাদের ডোর টু ডোর আমাদের একটা কর্মীর উপর হামলা হতে পারে আমার উপর হতে পারে সুতরাং আমি চিঠি দিয়েছি এটা উনি রেফার করেছে এসডিপিউকে আমরা এসডিপিউকে কপি দিয়েছি এই তো সিল আছে এসডিপিউ কিন্তু টিল নাও আমাকে কোনো কমিউনিকেশন করা হয় নাই যার জন্য আমার আসতে একটু দেরি হয়েছে আমি এসপি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি এসপি সাহেব বলেছে এসডিপিও কথা বলেছি ওসি টেলিফোন ধরে না লাস্টে এসপি সাহেব বললো ঠিক আছে আমাদের এডুকেট ফোর্স নেই মানে পর্যাপ্ত ফোর্স নেই ফোর্স থাকবে কি করে 7-8 হাজার মানে আপনার পুলিশ ভ্যাকেন্ট তাদের নিয়োগ করা হচ্ছে না সুতরাং আমরা তো বিরাট ফোর্স তৈরি করেছি শোনো আমি একটা কথা বলি আমরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনগণের নিয়ে আমরা চলছি কিন্তু দুর্বৃত্তকারী যেটা আছে এরা যারা আমি কেস করেছি কেস রেজিস্টার হয়েছে আপনারা জানেন আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছিল 7 তারিখ আমরা 8 তারিখ এটা এনলিস্টেড হয়েছে ইস্ট পিএসে কিন্তু এখন অবধি নন ভেলেবেল সেকশন আছে আমি 9টা সেকশন দিয়েছিলাম 5টা সেকশন তারা লিখেছে কিন্তু এখন অবধি একজনকেও তারা অ্যারেস্ট করেনি বা কোর্টে সমর্পণ করেনি আমরা ওই যে আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছিল এটা সমস্ত কংগ্রেসের উপর আক্রমণ 31 নম্বর ওয়ার্ড নয় আমরা এটা কন্ডেম করি এখানের প্রশান্তবাবু আছেন আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আছে ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টরা আছে Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang.
Special Lok Adalat 2025 was organized by District Legal Service Authority on Saturday. It is a forum where disputes or cases pending in the court of laws or at pre-litigative stages are settled or compromised amicably. Mr. Amarjit Dey, District Secretary of West Tripura District Legal Service Authority, gave the detailed information regarding the Special Lok Adalat through the media. Lok Adalat means People's Court. It is a forum where disputes or cases pending in court of laws or at pre-litigative stages are settled or compromised amicably. On Saturday, a special Lok Adalat was held under the initiative of the District Legal Service Authority. This Lok Adalat was held simultaneously in the Tripura High Court and other district and subdivision courts of the state. This court deals with motor accident compensation, marital disputes, bank loan issues and other civil and criminal cases. দেখুন আজকে 12ই জুলাই দ্বিতীয় শনিবার আমরা বিশেষ লোক আদালতের আয়োজন করেছি এই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আদালত প্রাঙ্গণে। এই আদালতে মূলত মোটরযান আইন সম্পর্কিত মামলাগুলো নেওয়া হয়েছে, ত্রিপুরা পুলিশ আইন, ত্রিপুরা জুয়া আইন, আবগারি আইন সংক্রান্ত মামলাগুলো নেওয়া হয়েছে, যেগুলো আপস মীমাংসার মাধ্যমে এই লোক আদালতে শেষ হয়। এখানে মূলত 4টি বেঞ্চ করা হয়েছে, অর্থাৎ 4 জন অফিসার এই বেঞ্চে বসবেন। টোটাল মামলা 3922টি নেওয়া হয়েছে এই বিশেষ লোক আদালতে। এবং আমরা এইবারের এই বিশেষ লোক আদালতের নোটিশের মধ্যে পার্টিকে আমাদের অফিসের অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বারও দিয়েছি, যাতে পার্টি সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। তো যারাই আমাদের এই বিশেষ লোক আদালত 2025 সনের এই নোটিশটা পেয়েছেন তারা এসে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি শুধু এই লোক আদালতের জন্য নয়, আগামীতেও আমাদের যেসব লোক আদালত হবে, জাতীয় স্তরের লোক আদালত বা এই ধরনের বিশেষ লোক আদালত, সেসবের যদি সামন আপনারা পেয়ে থাকেন, নোটিশ পেয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের এই দেওয়ার নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, যেটা নোটিশের মধ্যে লেখা থাকে। তাছাড়া আমাদের অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের অফিস এই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণ, যেটা ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী আগরতলাতে রয়েছে, সেখানে আমাদের অফিস রয়েছে। কিন্তু নোটিশ পেয়ে আপনারা নিশ্চয়ই এটা জবাব দেওয়ার জন্য এটার কি হবে সেটাতে অংশগ্রহণ করবেন, এটাকে এড়িয়ে যাবেন না। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Habil Mia, a resident of Melaghar area, reported missing while returning home from Chennai by train. Later, when family members were unable to find Habil Mia, his mother approached the authorities for help. চেন্নাই থেকে আসার সময় মনে করেন দুজন এক লোক আসি। কে দুজন বলতে আরেকজন কে? হাবিল মিয়া আর আব্দুল খালেক। কি লাগে আপনার? হ্যাঁ, হাবিল মিয়া কি লাগে আপনার? বাগিনা লাগে, এখন বাগিনা। আচ্ছা, কি হয়েছে আপনার? তো হেরলে আসি মনে করেন কলকাতা পর্যন্ত ভালো আসি। আইসেরা কলকাতাতে শিয়ালদা, হাওড়াতে শিয়ালদা আসি। আইসেরা এক লোকের ট্রেন উঠছি। উঠতে সেটা মনে করেন আমি 7-8টা স্টেশন পার হয়ে গেছি। এরপর মনে করেন আমার ঘুমে ধরে গেছে, আমি ঘুমে গেছি। এরপরে হ্যাঁ কোন সময় ফাঁকিটা লাম্বে গেছে আমি আর কইতে পারি না। এরপর তো আমি খোঁজাখুঁজি করছি, অনেক পাইতেছি না তার। আপনার কি নাম? আমার নাম আব্দুল খালেক। বাড়ি কোন জায়গা? আপনার দুজনকে একসাথে ট্রেনে ছিলেন? দুজন একসাথে বলতে আমি 3 নাম্বারটা পাঠালাম, আসলে 5 নাম্বারটা। আচ্ছা, তার মানে আপনার ট্রেনে দুজন যোগাযোগ ছিল না? যেহেতু টাকা নেওয়ার সময় যোগাযোগ ছিল, 500 টাকা নিচে আমার থেকে নিচে। এরপর টাকা নেওয়ার পর থেকে আর আমি তারা দেখা পাইছি না। টাকা নেওয়ার আগ পর্যন্ত মনে করেন একবার আইছিল আমার কাছে, আইসেরা তার বগিতে আবার গেছে। পরবর্তীকালে আপনি খোঁজ নিচ্ছেন? হ্যাঁ, পরবর্তীকালে আমি খোঁজ করছি। টিটি বা এখানকার টিটি? হ্যাঁ, আমি টিটির লোক যোগাযোগ করছি, লামডিং যোগাযোগ করছি পুলিশ স্টেশনে। এরপরে মনে করেন গুয়াহাটি নামছি, রাত্র 3টার সময় নাম আছে। রাত্র 3টার সময় আমি খোঁজাখুঁজি করছি, অনেক তার কোনো দেহে পাইতেছি না। এটা কয় তারিখ ছিল? এটা হলো আপনার 11 তারিখ। 11 তারিখ। Reported by Jiban from Vishalgarh, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khorang.
খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতেনি লুকুরগ্ন বেশি বড় বড় বয়সতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গরিয়া ফাইমানি সালনা রে স্বর্ণকুমার জুয়েলার্স বখাতে সাথে লুকুরগ্ন মারা তাহমতে আমজাক মায়া ফাইও বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাইফার কোফান কালাঙ্গে হাইনা সায়া তালাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narong jotono koktuma kasha kaham sanani sheb mangka. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brand ni collection dena night thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on night thau te chin sa ha paro ha nai len. Akshe tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no should give for mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akshe tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so tre gemstone ni MRP off inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give mane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar, Agartala, Dharmanagar, Belunia, Udaipur Rock, 7 Mary Sikang, Hambai. Khulungkha ang Rumi Murashing, hastini joto khagan ang lukurang no, buisho tai goria ter norogoi, khakaham tai khapurmaya faru. Norong ni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer, o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora. Sharna Kamal Jewelers haste ni joto lokurang ni bagoi, kaisa koktoma kaham tubui phaiga abong kha. Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui, chajaktui, lightweight ni kabang ma rangsang ni manik tubui phaiga. Offer o tongnai 25% off rangsang ni making charges so te diamond o tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro 3ta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়, মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ।
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. पानी सारे गा सारे पा मा गा। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in deep learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. 시리시디니 어카지대로 하스티니 쪼또 루크럭노 아니 카니 파이플레야 함산마 따이치바야파로
Omatai Chini Khorang Te Hamari Tubi Faithon. Khulumkha ang Pinaki de Burma. Tripura Hastini Jotelupurogno, Shorna Komal Jewelers ni Bakate, Ratiatrani Kakahantai, Kulumung Yafaru. Shorna Komal Jewelers Nong ni Bagito Fika, Shorna Barsha offer. All offers Chengri Zagnai, 23rd June Nishimi, 12 July Jala. Taibotong Nong ni by Koptomakaham, Abong Kanaro, the Tamrang Chagno Shalai box, that Hormark Gadang Chagimani Talanani Shepo. Oboshimia. Kotor Klai diamond necklace exhibition for Chengri Zag. Gold making charges of the tongue 25% off. Hey, diamond making charges of the tongue 100% off. Amus Miyako. Mega lucky draw tongne duita scooty, te lucky draw tongne egrota home appliance. Te niro 5 room no sokan mo. Totono lamsogo shorn komolo final bari. Tai chi Shorna Komal showroom Shalbrum Kulu Jackson. Hambai. Drink, roti se peliche shade ho ja refresh. From Lychee Drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University. Open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। Khulumkang Shalome Deborma, Norok Jotonon Lamshogo Chini Tabushak Zorani Kokbora Koktomawa. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro.
Hanoi Pokiro Kulagitiga Bishibure Umorni Khoroksa Sarai, Thine Sarai Mung Khushi Begum, Pati Moyagla Sarai Natalangza Kaunukoti Hangor Shakam Nogo, Pati Mongola Shahar Bogwan Nogor Gram Ponzer Amsani Koktoma. Fashala Tripura Government Land and Park Conservation Department Ishak Tharbong by Kumar Garni Gitanjali Auditorium Hall Nogo Pineapple Festival Panda Klaizaka Manjaka Hubar Montri Rotan Lalnat MLA Bhagwan Chandra Das State Montri Shura Das Nokhoboy Tekubun Adongra Hanoi TR011602 Marini Khungsa Poza Tujak Truck Malkhung Ferazagi Thika Bichichi Humorni Khoroksa Sarai Thui Thanai Chirani Mung Rajesh Das Pati Momelagor Thanani Goyangbari Amsayo Hanoi Bisram Gonsa Khamnong West Station Tarni Almari Shubai Injection Tai Biti Kobe Telangka Kisachak Shikogroni Bodol Pati Munaroge Bishalgor Thanao Klaizaka FIR Jashala Thui Thangza Koromni Doctor Nogot Hangishoya Hastini Montri Opera Professor Dr. Manik Shaha Abunya Golon Nokni Borok by Koglam Shalaya Sri Rampur Vivekananda Hall Nogo Beti Bachao Beti Parao the annual prize distribution ceremony Panda Klaizaka Manjaka Montri Tinkuroina Kobite Kubunadongra Tabu Koktuma Shukrubui Hanoi Pokiro Kulagitiga Bishibure Umorni Khoroksa Sarai, Thine Sarai Mung Khushi Begum, Pati Moyagla Sarai Natalangza Kaunukoti Hangor Shakam Nogo, Pati Mongola Shahar Bogwan Nogor Gram Ponzer Amsani Koktoma. Pati Munote Koktomani Bisinti Shaiman Katjar Shula Pokrio Kulagitiga Bishibure Umorni Khoroksa Sarai, Three Thanai Sarai Mung Khushi Begum, Pati Munate Koktumni Bisinti Shaiman Katsaker Hussein Khorokshama Kongshana Hine, Ashula Bosharuna Haikan Zakir Hussein, Shamot Hangzak Tomani Koktoma. Abni aglono koktoma showika busazuk pamawi thangpa hanai koktoma manmani loglogno nogo 5 busazuk no aitona chenkha abni aglono kanani pukriwo koloksa khena kha busazuk no paita ko khushi begom no langsa ga ahangor shakham nogo fiaba shakham no shaknani ro khushi begom no thigani shaka patamuni koktoma man khan keno patamung thai thang showika police আমার ভাই একটা লামিয়া কুজিয়াও আমার ভাইয়ের পাওয়ার মধ্যে লাগছে তাইটা এর হরুটেজ জোন তোমাদের বাড়ি কোন জায়গায় বঙ্গবন্ধু কত নম্বর ওয়ার্ড 3 নম্বর ওয়ার্ড তোমার কি নাম জাকির হোসেন তোমার মেয়ে যে মারা গেছে বয়স কত 4 বছর কি নাম খুশি বেগম মানে কিভাবে মারা গেছে তুমি জানো না জলে পড়ছে যখন জলে পড়ছে তখন কি তুমি বাড়িতে আসলা না তোমার কে খবর দিছিল আমার মা তারপর তুমি বাড়িতে গেছো তুমি নিজে গুজবা করছো কই পাইছলা জলের নিচে পুকুরে এই পুকুরটা খা পুকুরটা আমরা মামাই আছেন আমরা বাড়ির পাশে এই পুকুরে কি এর আগেও তোমার আগেও আমার একটা মেয়ে মারা গেছে কত বছর আগে ওই 4 বছর 3-4 বছর আগে তোমার মেয়ে ওই পুকুরেই মারা গেছে ওই পুকুরেই মারা গেছে তখন ওই মেয়েটার বয়স কত আসলো 3 বছর হইল কি মনে করো কিভাবে মানে জলে গেল বা কে জলে নিল তোমার কি সন্দেহ হইতাছে না কারো পাইথকো মাগতনি পোস্টমর্টেম পাইমানি ইয়াগুলো তখন বরক নিয়াগো ইয়াফালির সাখা Aparte Monoraga Amsi Faika Talbidar Shomo, Tamana Henke Zakir Hussein, the Korosa Sasu Shogango, the Okologin at Hemani Koktoma, Patimuna Tia Jadwinatum, Bonkosa Police. Collection Shimi Otom Demikoktum, Chini Khorang. Fashala Tripura Government Land and Park Conservation Department Ishak Tharbong by Kumar Garni Gitanjali Auditorium Hall Nogo Pineapple Festival Panda Klaizaka Manjaka Hubar Montri Rotan Lalnat MLA Bhagwan Chandra Das State Montri Shura Das Nokhoboy Tekubun Adongra Shukango Klaizak Mani Hiking Tripura Government Land and
Park Conservation Department is Shakthar Mumbai Kumargat Gitanjali Auditorium Hall Nogo Pineapple Festival Panak Klaizaka. Actually Pineapple Festival under Shobagan Kleine Rock by Nuisidog Stall Asuruzaka. Aboni Bishung 123 Lukorok Anarashotoboy Faika. Ashlo Dolai District, North Tripura District, the Unukati District, Nick Horoksat, Anaras Bagan Kleine Rock Naya Farzaka Shokat. Abaikana Ashla Anaras Festival, Kokshanani Tangle Hokar Montri Otalana Chaka, Set Government Naharmong, Production Increase Kleinani. Habangni Kaishanu Naharmong, Hubar Kleine Rockni income Kabang Kleinani Bagay. Abon Bagay Hubar Kleine Rock no Habangni Bakakte, Nagmani Sobasurzawitongo Hane. Abono Kariba Ashlo Tebotal Vidarnakumani, Kolam Shawik Kanaroka, Hubar Montri Otonal Nat. এটা আমাদের রাজ্যে যেমন আমরা দেশের জাতীয় ফল যেমন আছে জাতীয় ফুল আছে জাতীয় ফুল যেমন পদ্ম ফুল এরকম দেশের এরকম ফল আছে তো আমাদের রাজ্যের ফল হলো পাইনাপল আমাদের রাজ্যে মোট কতটুকু পাইনাপল হয় আপনারা জানেন আজকে উদ্দেশ্যটা কি আজকে কিসের জন্য ফেস্টিভ্যাল এখানে ক্রেতা এসেছে ভোক্তা এসেছে গ্রাহক এসেছে উৎপাদক এসেছে অন্যান্য মানুষ এসেছে উদ্দেশ্য কি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ যে মূল উদ্দেশ্য হলো লক্ষ্য একটা বিভিন্ন লক্ষ্য কি লক্ষ্য আনারস ব্যবসার প্রসার আরো বেশি উৎপাদন করো আত্মনির্ভর যেমন আমাদের আগের অতিথিরা বলেছেন আরো বেশি উৎপাদন করো এবং প্রচার করো প্রসার করো এবং এই যে এই ব্যাপারটা এটাকে আরো জনপ্রিয় করার জন্য আমরা আজকে এখানে কুমারঘাটে করছি এর আগে আমরা একটা বায়ার সেলার্স মিট করেছি 9 তারিখ আজকের থেকে 3 দিন আগে পোলো টাওয়ারে হোটেলে দেশের বিদেশে অনেক লোক এসেছে ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন এটা হলো অর্গানিক আইটেম অন্য ফসল না শুধু অর্গানিক আইটেম এই প্রথম ত্রিপুরা রাজ্য হয়েছে এর মধ্যে মূলত আনারস আর অন্যান্য আছে যেমন জিঞ্জার আদা আছে হলুদ আছে ওই আমরা ধান্না মরিচ কই ধান্না মরিচ আছে এটার ইংরেজি নাম বার্ড আই চিলি এরকম এটা আছে আরো অনেকগুলি আছে তো অর্গানিক আইটেম তো আমরা সেখানে করেছি কিছুদিন আগে 10-15 দিন আগে আমরা শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে একটা আমরা বায়ার সেলার মিট করেছি উঁচু আনারস এবং এখানে আমাদের এখানে কি জানি নাম গুলকান্ডি সাহেব আছেন এখানে উনি এখানে আপনাদের এখানে কাজ করছেন ওনার ফ্যাক্টরিও আছে তো ওইখানে এরকম করেছি তো মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের রাজ্য ছোট্ট একদম ছোট্ট হলেও প্রাকৃতিক সম্পদ আমাদের এটা একটা বিউটি আছে আমি হেক্টর বললাম আপনাদের আমরা যদি বলি আমাদের রাজ্যে কত কানিতে দেখবেন আমরা কি বলি 58,491 হেক্টর এলাকায় আমরা বিভিন্ন ফলের চাষ করছি Abno Kariba Ashani Pandani Bishing the Young Darling Association in Bakakti, Shangmusung at Tirmani Pandabok Laizaka, Ashalo Korok Hamsi Borok Shangmusung at Tirlaika. Bureau Report, Chini Khorang. Hanoi TR 011602 Marini Kongsa Poza to Jak Drag Malcolm Ferazagatia, Bichisha Humorni Koroksa Sarai, Tuitana Chiranimung, Rasis Dash, Patimo Melagor Tanani Boyangbari Amsayo. Shalbruno Taglia Harpati Mungok Lai Langma Arimane Eva Shagodo Kuman Kokuma Kashi Famani. Abahikin Shal Debra Hino Hai TR 011602 Marini Kongsa Poza to Jak Drag Malcolm. Speed Clarify Razestas Mungo BCC Omori Koroksa Serena Total Famani by Patimung Tayano Lamusaka Austraini. Pitago Austrain Langsaka Minago Shahanago. Ashla Abahike Malcolm Rezaga Timani Patimung Norte. Amsini Lukoni Vision Nupsaka Flamo. Paitaga Amal from the class stroke not Shubai Shukuk Kaika. Palaisak Amsini Lukorok.
পাটিমুনি পটুমা মানখানকেলা পাটিমুনখায় থাঙ্গু সগৈখা বেলাগড় থানানি পুলিশ পাটিমুনরগৈ চাইতে উইনাই দমন বিহাগলা আমালখনি ড্রাইভারনা এরেস্ট খাইকা বেলাগড় থানানি পুলিশ পাটিমুনরগৈ নখনি বড়রকনা খবে আমসেনি লুকুরংনি বিসিংহ নুসাখা খাকামো পাটিমুনরগৈ পুলিশ লাগুরাম সাথার মানাহানা আমসারনা খব সানাই বিশালগড়নি সিমি জীবনী ককথুম চিনি খরাং हाइनय बिश्रामगन साखामनंनि ओएसटी सेन्टारनि आलमारि सुबाय इन्जेक्शन तै बिथि खगै तेलांखा किसाचक शिकग्रनि बदल पार्टी मुनरगै बिशालगढ़ थानाव खलाइजाखा एफआईआर खास्त्र शिकग्रनि बांमारि आशक गोबां खलाइ नुकजाखा स्कुल कलेज मन्दिर मस्जिद याकारि ताबुखानके साखामनगसि शिखगिया प्रि बनानि नांसिवो आबाहिकिन हाइनय बिश्रामगन साखामनगनि ओएसटी सेन्टारनि आलमारि सुबाय इन्जेक्शन तै बिथि खगै तेलांखा किसाचक शिकग्रनि बदल पार्टी मुनते कोक्टमानि बिसुंते सायमान कादाबक हाटिवा इंजेक्शन फालनानि मथागिरका हेल्थ डिपार्टमेंट आबानि बागै ताबक खनके साखामनगो हाबे इंजेक्शन खमानि नुकजाखसियो आबानते आमसिनि लुकुरनि बिसिंग नुकजाखा फ्लाकाफ्ला আমি আজকে সকালে আসার পরে দেখলাম দরজা খোলা এরপরে রুমে ঢুকলাম রুমে ঢুকে দেখলাম গোদরেজ ভাঙা তো তখন আমি আর গোদরেজ ছিলাম তখন আমার যে সিনিয়র দিদি আছে তাকে ডাক দিলাম ডাক দিয়ে সেখানে জিজ্ঞেস করলাম দিদি কি জানি এটা তো গোদরেজ ভাঙা তো দিদির সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে গোদরেজের লকারের চাবিটা লকারটা লাগানো ওই সাইডে গোদরেজটা ওই কেচি দিয়া মনে হয় না বুঝতে পারেন একটা কেচি নিচে পড়া আছে তো এটা গোদরেজটা ভাঙা ভিতরের দিকে 138টা ট্যাবলেট আছে ওটা নাই হ্যাঁ নেশা ম্যাডাম আমি নতুন আছি 2 মাস হসপিটালের ওয়েস্ট সেন্টারে চুরি হয়েছে খুব সম্ভবত কালকে রাত্রি হয়েছে আজকে সকালে ওপিডি খোলার পরে আমরা জানতে পেরেছি কে নিচে এটা তো এনকোয়ারির মধ্যে আছে এটা মানে আমি হায়ার অথরিটিকে জানাবো আর পুলিশকেও ইনফর্ম করা হয়েছে পুলিশ এসে দেখবে আমাদের নাইট গার্ড সিকিউরিটি বিশামুন্ডি ডক্টর পূজাতে না মাঝে মধ্যে মোবাইল নিয়ে যায় পেশেন্ট পার্টি বাট অ্যাজ সাচ আলমারি ভেঙে पार्टी मुनरगै जासाव सारिगो बिश्रामगंज थानाव खाइजाखा एफआईआर पार्टी मुनरगै पुलिस दा मुसाखार मनहाना अफसरना कक सानाय बिशालगढ़नि सिमी जीवनी ककथुम चिनि खरां जासाल थै थांजा खरंनि डक्टरनि नग थाङै सयया हास्तनि मन्त्रि अकरा प्रफेसर डक्टर मानिक साहा आबुनि आगलन नकनि बररक बाय गगलाम सालायगा लाइथाना साल किसासक सिगां हास्तनि मेडिसिन स्पेशलिस्ट डक्टर सुनील रंजन देव असुंसारनो याकारि थांमानि आबुनि आगलन लाइथानाय हर गाइनोलजिस्ट डक्टर राजमोहन सरकार थैमानि जासला खरंनि डक्टरनि नग थाङै मालायका हास्तनि मन्त्रि अकरा प्रफेसर डक्टर मानिक साहा आबाहायगिनो नंनि बररक बाय गगसामानि यागल खामजमानि गगबो साका राजा खरागलनि सिमी प्रणामनि ककथुम चिनि खरां श्रीरामपुर विवेकानंद हल नगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तै एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी पांदा खलाइजाका मानजाका मंत्री टिंकु रयना खबैते गुबुन आदंग्र आसला पुलानो पांडाव मानजांनाय नारवाय रकनो रिसा कान्डुय लामजाक सगैना हारजाखा आबनि आगला जाति कथार मुसंगै पांदानो चें सयरखा पांडाव मानजाकनाय नारवाय रक आसला श्रीरामपुर विवेकानंद हल नगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तै एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी पांदा खलाइजाखा आसलनि पांडाव कक्सानार थाङै मंत्री टिंकु रय थुंमुंनो सकाङै तलांनानै बागै दालबिदाल खगलाम सबाय खाना रखा আসলে স্পোর্টস থুনাই রকনাই আফারজাকা সকার অংশগ্রহণ করছে বা খেলাধুলায় ভালো তারা পড়ায় মনোযোগ দিতে পারছে না শুধু খেলাতে তারা সময় দিচ্ছে তারা কি করবে আমি তাদের জন্য বলতে চাই ইতিমধ্যে আমাদের রাজ্যে যারা আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছে এরকম অসংখ্য খেলোয়াড় রয়েছে যারা আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি দেখি আমাদের ভারত সরকার অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির দ্বারা যে সমস্ত সম্মান আমরা পাই শিক্ষা ক্ষেত্রে অরুণোদয় সাহা পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছেন কিন্তু খেলার জগতে একজন আমাদের ত্রিপুরা 15 রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর থেকে সবচেয়ে বেশি পুরস্কার যিনি এনে দিয়েছেন তিনি একজন ক্রীড়াবিদ অর্থাৎ আমাদের রাজ্যে সবচেয়ে বেশি যিনি জাতীয় স্তরে পুরস্কার পেয়েছেন যে নাকি আমাদের অর্জুন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন যে পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ভারতের সর্বোচ্চ খেলার যে অ্যাওয়ার্ড যেটা খেলরত্ন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় সেই খেলরত্ন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে দীপা কর্মকার অর্থাৎ একটা মেয়ে খেলার জগতে থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ খেলার যে পুরস্কার সেটা যেমন অর্জন করেছে পদ্মশ্রী অর্জন করেছে এবং অর্জুন অর্জন করেছে অর্থাৎ একজন বালিকা তিনটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে এছাড়াও সোমদেব বর্মন কল্পনা দেবনাথ মন্টু দেবনাথ এরা সকলেই পদ্মশ্রী অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে আপনারা জানেন বিশ্বেশ্বর নন্দী দ্রোণাচার্য অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে
কৈলাসহর নিশ্চিমে উত্তম দেবনী ককথুম চিনি খরাং Tabu kisha lenglamani jora. Taibo hastre hayung te haktoni koktuma tuwe faitongo lenglamani yagulo. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Maybe it's in the place where it all began. In the quiet journeys. In the extra miles. In the plans that pave the path. In the sweat after reps. In the passion that drives you. In the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper. Within the mark you leave wherever you've walked. Within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition. Jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেংলামান ইয়াগলো হাইন হাইলাম সুগো চিনি ককবরা কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরগ্রক হাইন হাই পকিরো কলগে থিকা বিশিবরে উমরনি খরক সাসরাই থৈনাই সরাইনি মুং খুশি বেগম পাটি মনিয়াগলো সরাইনো তলাংজা খাউনকতি হাঙ্কর শাখামনগ পাটি মুং কৈলাসহর ভগবাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত আমসানি কক্তমা Fashala Tripura Government Land and Park Conservation Department Ishak Tharmong by Kumargarh Nikitanjali Auditorium Hall Nogo Pineapple Festival Panda Khlaizaka Manjaka Hubar Montri Rotan Lalnat MLA Bhagwan Chandra Das State Montri Shurot Das no Khoboi Tekubun Adongra Hanoi TR 011602 Marini Khungsa Pozatujak Truck Malkhung Ferazage Thika Bishichi Humorni Khoroksa Sarai Thui Thanai Chirani Mung Rajesh Dash Pati Mung Melagor Thanani Goyangbari Amsayo
Hainoi Bisramgon Sakamnong West Center ni Almari Shubai injection tai bithi khogai telangkha kisachak sikogroni bodol pati monoroge Bishalgor thanao khlaijaka FIR Chashla thui thangja khoromni doctor ni nogo thangai soike hastini mantri opera professor Dr. Manik Saha abunya golo nokni borok bai koklam salaiga Srirampur Vivekananda Hall Nago Beti Bachao Beti Parao tai annual prize distribution ceremony panda khlai jaka manjaka mantri Tinku Roina khobete kubuna dongra Tabo Koktuma Shukrubui Chashla Agartala Municipal Building Plenary Association ni bakhakte Agartala Press Club kaisa kokthum panda khlai jaka manjaka Agartala Municipality Building Plenary Association ni adongra Ashla kokthum panda khlai Agartala Municipality Building Plenary Association ni khoroksa adong shaka tabuk shram jagoi tong dalbidal building a building rok ni samung humung khlai jakna ni dei documentation rok rugai samung khlai jago hnei abai naikol mungroi samung khlai ga hanke art koek rok phaiga hanke safety tongnai আবা হাইকিনো বিল্ডিং বো গদমা শালতং নাই হেনাই একটা লোকের বাড়ির পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বাড়ির শেষ পর্যন্ত কমপ্লিশন সার্টিফিকেট নেওয়া পর্যন্ত যদি কেউ জড়িত থাকে ফ্রম দা পার্ট অফ আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন তাহলে সেটা হচ্ছে কি বিল্ডিং প্ল্যানার এবার আমাদের আগরতলা শহরের যেটা প্রবণতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে আগে যেটা ছিল যে বিল্ডিং প্ল্যান একটা নি বাড়ি তো আমি আমার মতোই করব আমারই জায়গা এই যে প্রবণতাটা সেই প্রবণতা জনসাধারণকে অনেক সময় উদ্বুদ্ধ করে যতটুকু পারমিশন উনি পেয়েছেন তার থেকে বেশি করার জন্য একটা অজুহাত কি হয় যে ওই লোকটা বানিয়েছে আমি ভোট করতে পারবো না কেন এখানে একটা স্পেসিফিক কথা আছে যা ঘটে গেছে কিন্তু কেউ একজন চুরি করছে বলে যে আমিও চুরি করব সেটার কোনো নিশ্চয়তা বা সেটার কোনো মানে সততা প্রকাশ পেতে পারে না তা আমাদের যেটা দায়িত্ব মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে আমরা পেয়েছি আমরা যে সমস্ত বিল্ডিং প্ল্যান করছি সেই সমস্ত বিল্ডিংগুলোতে আমাদের অতি অবশ্যই যেতে হবে এবং এগুলো বিল্ডিং প্ল্যানের মধ্যে রিটেন এটা একটা ভ্যালিড ডকুমেন্ট যেটা বিল্ডিং প্ল্যান সেটার মধ্যে লেখা আছে যে যারা বিল্ডিং প্ল্যান নিচ্ছেন যারা বাড়ি করছেন তারা অতি অবশ্যই বিল্ডিং প্ল্যানকে ইন্টিমেট করবেন এবার যদি কোনো ক্ষেত্রে আপনি যেটা প্রশ্ন করলেন যদি কোনো ক্ষেত্রে কোনো পাবলিক বিল্ডিং প্ল্যানারকে ইন্টিমেট করলেন না এবং তিনি তার নিজের মর্জি মতো বাড়ি বানাচ্ছেন সেখানে বিল্ডিং প্ল্যানার ইন্টারফেয়ার করাটা বাধ্যতামূলক এবং বিল্ডিং প্ল্যানার তখন ওনাকে বোঝাবেন যে আপনি যে জিনিসটা করছেন সেটা আমাদের রুলসের বাইরে পড়ছে এবং সেই রুলসের বাইরে পড়লে আপনারই ক্ষতি হবে আপনাকে ফাইন দিতে হবে বা বিল্ডিং ভাঙা পড়তে পারে সেটাকে যদি কেউ হ্যারাসমেন্ট হিসেবে ভাবেন তাহলে আমি অনুরোধ করবো জনসাধারণকে আপনারা এখন থেকেই সতর্ক হয়ে যান রেজিস্টার্ড বিল্ডিং প্ল্যানার অথরাইজড বিল্ডিং প্ল্যানার ছাড়া আর কাউকে দিয়ে বাড়ি বানাবেন রাজা খরাগুলো নিশ্চয়ই প্রণাম নে ককথম চিনি খরাং Raja Khoraguli amse war rok increase khlaijak mani hastini mantri okrani naikol mungbai chasla kaisa panda kok sanan thanga okong saka MC ni mayor MLA Dipok Mojumdar আবাহাইকিনো আসলে এমসি নি মেয়র এমএলএ টিপং মজুমদার দেব শাখা লোকরংনি গগনমান সগৈনো আবাহাইকে ওয়ার্ড রক গবাং খাইজাকনানি বাগৈ সামং বাতাঙ্গি কোন হারসাকা হনেই না ওয়ার্ড বৃদ্ধি বিষয়টা এরকম না এটা আমাদের সার্বিক রাজ্য সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পরিতে একটা সভা হয়েছিল যে এখানে আগরতলা শহরকে বর্ধিত করা বৃহত্তর আগরতলা করা একটা পরিকল্পনা নিয়েছে সরকার তার হিসেবে গতকালকে আমাদের আগরতলা পৌর নিগমও আমরা বিভিন্ন কর্পোরেটের সঙ্গে এবং বিভিন্ন আধিকারিক আর নগরায়ণ দপ্তরের আধিকারিক সহ আমরা আলোচনা করছি একটা বেস ম্যাপ তৈরি হয়েছে বৃহত্তর আগরতলা এটাকে আলোচনা করা জনসম্মুখে তুলে ধরা পাশাপাশি রাজ্য সরকার পরবর্তী সময় সিদ্ধান্ত নেবে এবং পরবর্তী সময় কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের সাপেক্ষে সেটা ঘোষণা হবে তো আমাদের তাগিদ হচ্ছে আগামী 20 বছরকে সামনে ধরে জনসংখ্যা কত হতে পারে মানুষের প্রয়োজনীয়তা কী আছে কী সমস্যা থাকতে পারে বা সমস্যার সমাধানের জন্য কী বিকল্প ব্যবস্থা সেগুলিকে সামনে রেখেই আগে আগরতলা শহর নিয়ে কোনো রকম প্ল্যানিং ছিল না আমাদের এখানে একটা কিন্তু মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে যেটা বেশ ম্যাপ বলবো যে গতকালকে কিছুটা আলোচনা হয়েছে আগামী দিনেও হবে এটা আস্তে আস্তে সময় লাগবে আগরতলা শহরে যে 51টা ওয়ার্ড আছে আগরতলা পৌর নিগমে তার সঙ্গে আরও 49টা জিপি মানে গাঁও পঞ্চায়েতকে সংযুক্ত করে বৃহত্তর আগরতলা করার একটা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে এটা ফাইনাল হয়নি এটার মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা থাকবে এখানে যাতে মেডিকেল কলেজ বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা শিল্প স্থাপন করা যায়
কিংবা মেট্রো রেল যদি কোনো সময় আসে এখানে যাতে সেই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, জায়গা রাখা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গা কিন্তু আগে কি হতো আমাদের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করলে যে আমরা শহরবাসীর জন্য এই কাজটা করবো, এই প্রয়োজনীয়তা আছে, এখানে একটা কারখানার দরকার আছে, কিন্তু তখন জায়গার ব্যবস্থা করা যেত না, তখন জায়গা রাখা হতো না। কিন্তু এই প্ল্যানের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা আগাম রাখা হচ্ছে। রাজা খরাগল নিশমি প্রণামনি কক্থুম চিনি খরাং। हेल्थ फ्रेंडली भारत नामनानि कबक मुंबाई भारत हाक्तर बेरायनायनि बागै अंखरमानि मिशन हेल्थी भारत मुंगै कायसा अर्गानाइजेशन जासला सिपाइजुला हांखराव फाइसक बायका आ अर्गानाइजेशननि आदंर আসলে অর্গানাইজেশনের ডাইরেক্টর তাপসব বাদাইনো খবই খরনি খরক থামনি কাশা বদল বুলেট বাইক দিয়ে হাকতর বেরাইনানি বাগै अंखरमानि 9 मार्च उत्तर प्रदेशनि सिमी सेंसांमानि आबनि यागलो बिहार वेस्ट बेंगल आसाम नागालैंड बेरायमानि यागलो त्रिपुरा हास्ट्राव फाइसक बायका आबनि यागलो जासला सिपाइजुला हाकत बेरायनायखा आबनि यागलो विशालगढ़ विवेकानंद शिशु निकेतन तापसब बादाइनो लामजक सगैना हारका त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन नवदल बनिक आबनि यागलो रंगनक बेरायनायखा। नमस्ते, मेरा नाम तापसी उपाध्याय है। मैं मिशन हेल्दी भारत MHB NGO की डायरेक्टर हूँ। मेरठ उत्तर प्रदेश से हमारी ये यात्रा शुरू हुई, संपूर्ण भारत यात्रा, जिसमें हम मिशन हेल्दी भारत के अंडर में वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट कर रहे हैं। ऑल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज को कवर करके 9 मार्च को ये शुरू हुई यात्रा उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय कवर करके त्रिपुरा में एंट्री हुई। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में अगरतला में वहाँ हमने काफ़ी सेशंस किए और हमें कभी बहुत सारा पॉलिटिकल सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट हमें इस यात्रा के लिए मिला, जो एक विश्व का सबसे बड़ा अवेयरनेस कैंपेन क्लाइमेट चेंज, हेल्थ लिटरेसी, यूथ एम्पावरमेंट और एनिमल क्रुएल्टी को लेकर है, जिसमें मैं एक बुलेट बाइक से पूरे भारत की यात्रा करके ये जागरूकता अभियान कर रही हूँ स्टूडेंट्स के साथ, स्कूल और कॉलेजेस के। आज हम पहुंचे हैं सिपाही जिला डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर रौतकुला के सेक्रेटरी जो सोइकत शाह जी हैं, उन्होंने हमारा भव्य स्वागत किया उनके बाकी के मेंबर्स के साथ मिलकर, और यहाँ के जू की विजिट भी हमें कराई। उसी के साथ साथ जो हमारे चेयरमैन हैं TIDC के बॉनिक जी, नवदुल बॉनिक जी, उन्होंने हमारा यहाँ स्वागत के साथ साथ हर एक अरेंजमेंट, भोजन से लेकर जो हमारे स्कूल में सेशंस हैं, हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर कराई। और आगे हम इसको लेकर अब आगे जाने वाले हैं गोमती डिस्ट्रिक्ट, एंड वी आर ऑल्सो सपोर्टेड बाय वर्ल्ड वीगन विजन। सो आई मस्ट थैंक एवरीवन हियर। ये मिशन सिर्फ मेरा मिशन नहीं, ये सभी का मिशन बनता जा रहा है, और ये मिशन आगे लोगों के सपोर्ट से, लोगों के सराहना से, रिस्पेक्ट से और कंट्रीब्यूशन से आगे बढ़ता जा रहा है। विशालगढ़ सिमी जीवनी कक्थुम चिनी खरां। चारशला नजर कलाक्षेत्र स्टेट इंजिनियर त्रिपुरानि बुखाक्तै 196 सिक्ला सिक्ले रत्न बरमिया फरजाका मानजाका स्टेट जनरल सेक्रेटारी शतव्रत दास, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट चीफ इंजिनियर राजीव देवबर्मा आकर्षण फाइनलनि गोजोंथि नांनो नागनानि बागै आशा सिक्ला सिक्ले रनि बुखामा सारनानि बिसरिनो बरमिया फरजाका हनै आशला खलाइजों पार्क ऑप्शन थाने आवहैनो साका स्टेटनि जनरल सेक्रेटारी शतव्रत दास। দেখুন, ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আপনি দপ্তরে আপনার যে জব পেয়েছেন, আপনার দাগটা রেখে যাবেন। কিরকম ভাবে সমাজের কল্যাণ করেন, দপ্তরের উন্নতি করেন। দেখুন, সমাজে ইঞ্জিনিয়ার একটা বদনাম থাকে, ইঞ্জিনিয়ার সেই কাজ করে, এই বদনামটা যেন না আসে, আপনারা সেভাবে চিন্তা করবেন, সেই কাজ করবেন। কাজ করতে গেলে কোনো বাধা দেয় না, ভালো কাজ। কিন্তু যদি আমার মনে দুর্বলতা থাকে, আমি ভালো কাজ করতে পারবো। এই জিনিসটা আপনাদের সাথে বলছি, আগে মনটাকে কাজ করেন, নিজের সততা নিয়ে কাজ করেন, তাহলে প্রথম আটকাবেন না। একজন রেসপন্সিবল হিসেবে কিভাবে সমাজ উপকার কাজে নিজে করতে পারবেন, সেই দিকটা জেনে করা হবে। এখানে উপস্থিত আছেন SBI এর স্টেট ব্যাংক ইন্ডিয়ার আধিকারিকরা, ওনারা কিছু বলবেন যে আমাদের সার্ভিসে আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারবেন। আমি আমার বেশি কিছু করবো না, উপস্থিত সকলকে নমস্কার জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার। তিনি কক্তমা আশক যতৈন তাই হাতে হায়ুংতে হাকনি কক্তমা সাইমাবাগে জয় নাইনি চিনি খরাং।
खुलुमखा जत त्रिपुरा हास्टेनि लुकुरगनो बेसे बरम बरम न बयसते सेनानिके सारा फायो बाबा गोरिया फाइमाने शालना रगे शोरकुमा ज्वेलर्स बखाते साते लुकुरगनो माराता हमते आमजक माया फायो बाबा गोरिया जतनि नखंगो माइफार को फंकलांगे हाइना साया तलांगे थांगो আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। খুলুমখা আং মানোরামা আং লিপিকা কুইলাখে আং নরম যতনো কক্তমাকাশা কাহাম সানানি শেবমাংখা bo akse tritiya wa radha krishna jewelry brand ni collection de na nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha 23rd April te 7 meni bisi phadi ching jotto on my thok te chin sa ha paro hawen nai len akshe tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry 100% exchange value mai nai rangjak samo jotto purchase no should give for my nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akshe tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge of hangai narong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so gemstone ni MRP off inke mega lucky draw tongo item scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te should give mane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi radha krishna jewelry showroom no उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बेलुनिया उदयपुर 7 मेरी सिकान हामबाई खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनो रगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारो नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्ణ अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा 22nd April ni simi 3rd May jora स्वर्ণ कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कक्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ণ कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि माने तुबै फाइगा अफार तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लकी ड्र आरो 3टा डायमंड रिंग ते डायमंड एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हामबाय শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি Kisah rang mari baino, gobang rang buisa ajinani kaisa sep gaham. Nini nokni pukri wono klaidi, dal bidal beremni ajar. Rang mari kisah baino tabu, mandai jar goria kamini, takhuk ronjon debur mani aro manthogu.
dal bidal beremni kaham apona mantugu kodorte chikon abusa apona nangnai lukurok kerengdi o kokdukni mariwo 9862025654 eba 7005258458 Chargoria Mandai Bazar Chinoro joto amano katla ruj milka joto aman togo jongoro sirbal cup karpu capan putih dai joto anu tongo kaham kai gas cup tongo kaham a dai komrot to no manai kom damino amanai mantok nai Cinobo dagani mung kai Sargoria village Pronop Bidabomoni Ganawo lik tongo kasa Sata lik tongo aga gano mantok nai a komretono mantok Khulumkha ang Manorama ang Lipika Puilakhe ang norok jotono koktoma kaisa kaham sanani shebmangkha bo akse tritiya o Radha Krishna jewelry brand ni collection deina nai thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha 23rd April te 7 May ni bisi phadi ching jotto on nai thok te chin sa ha paro habin nai len akse tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry 100% exchange value mai nai rangjak samo joto purchase no issued gift from mai nai haidi visit ke bhaidi tre nang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 ni off mane golden jewelry making charge of te diamond jewelry making charge hangai na rong mane 100% 20% off my night silver jewelry making charges so te gemstone ni MRP offer inke mega lucky draw tongo haitam scooty take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give mane mini purchase angkhya ni pick kha ta khena angkhana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 May Sikang Hambai আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব Khulumkha joto Tripura hasteni lukurogna দেশে বড় বড় নববর্ষতে সেনানিকে সারা ফাইও বাবা গড়িয়া ফাইমানে শালনা রে স্বর্ণকুমার জুয়েলার্স বখাতে সাতে লোকরং মারা তাহমতে আমজা মায়া ফাইও বাবা গড়িয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফালকো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ Khulumkha ang Rumi Mura Singh hastini joto khaganang lukurang no buisho tai goria ter norogoi khakaham tai khapurmaya faru norong ni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer chengi rejakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurang ni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abong kha Sharna Kamal Jewelers norong ni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsang ni manik tubui phaiga offer tongnai 25% off rangsak ni making charges so 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithaniwo bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bu tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurang no phaina bagai kobok jao hambai
Lychee drink, roti se pe lychee shade ho jao refresh. From lychee, from lychee, from lychee drink. From lychee drink, refresh your feeling. 시리시티니 어카지테로 하스티니 쪼또 루크록노 아니 카니 파이플레야 हमसनमा तैचिबाया करो और बताए चीनी कथा लाइमा ते हमारी दुबई फ्लाइट From lychee drink, roti se pe lychee shade ho jao refresh. From lychee, from lychee, from lychee drink. From lychee drink, refresh your feeling. खुलुमगा आं रुना देबरमा नरंजो तो नर लामसगो जिनि ताबो सुजरानि कक बर कक तुमावा पुलियानो फाइदि नाले न तिनि कक तुमा बखरो र रमफ्रेना नाइजाकमानि यागुलो कक्टि शालदि बर नौगानानि बलंगो खाजिजाके मानका बिसिसि उमरनि खरकसा बोरिबेसानि मांगथै मुं हेमा मलसम बादिबुनि यागुलो कक सानानि बागै चित्तमनि मलसम ते राजेश मलसम न कासुका पुलिस फियाबा खारजाक हेमानो रमफ्रेनानि नायनाय सुमित रुपिनि बादिबुनि जिरानिया थानानि खामदिंबारि आमसायो बादिबुनि यागुलो आमसायो दुबुजाका फरेन्सिक टीम टू 2025 बिसिनि जानुवारि तालनि सिमि जुन ताल जरा 674 करोड़ रांमारि सिबायै क्लाइजाका फाउन्डेसन उस्टुन्टे इमिग्रेशन एडुकेशन हेल्थ एन्ड कम्युनिकेशन सिगाङै तिलांनानि बागै सामुं खलायका हास्ते हापां आबो हाइकिनो हास्तेनि जनजाति रखनो सिगाङै तिलांनानि बागैबो सामुं खलायजागै दंगो कक्राझार उदयपुरनि बन्दुवार आमसाय 51 साक्रिपिट पार्कि फाउन्डेसन उस्टुन काइजाकमानि देबुमि पूजा क्लाइजाकमानि पान्डाव कक्सानानि थाङै अकक नसाका हासिनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डक्टर मानिक साहा हाइनो हाइ श्रीधर सरकार मुए खरकसा बरकनि कसक मानकाथै तियकलाय जाखे मानखा पादिमुं बामुटिया आमसायो पादिमुंनि कक्टमा मानका हनकेनो पादिमुं थायो थांनि सबिका बामुटिया आउटपोस्टनि पुलिस हाइनो हाइ फेगुनि मानि हामना जानाय खरकसा बरकनि मानकाथै खाजिजाखे मानका सागनि तंथाय नगनो थिनायनि मु बिप्लब दत्त पादिमुं आमतलि थानानि रानि खामार कुम्बुकाथा आमसानि कक्टमा कक्टिशाला उदयपुर पुलिस लाइन आमसायो अटो मालखुं लाहार पादिमुगो क्लाय सागु दुखुमार मानि कक्टमा आ पादिमुनो रगैनो साखाम नगर हरनानि बागै चोबा सुखलायका मन्त्री सुशांत चौधरी हाइनो हाइ नक नक मुआ केसे केरं उलाय मानि बाय दालब्रै उमरनि सिरायनो लगियोतियै बिशालगढ़ बिजयती मावा बाखलायै थिनानि चाइटोखा खरकसानि कुइ हामजक पादिमुं बिशालगढ़ ब्रिजसमनि आमसायो ताबो कक्टमा शुक्रबार जे बागिना सामाने आबो नकुइ दिन कयदिन खाबो कुमा माने कयदिन खा सप्ताह kaisa tak wai सप्ताह kaisa लाइक tak कयदिन खा 3 दिन मिया नुगो ना कयथा रगो आं गरिले नाइजले हमने दि करो दाना फुंबो खा फुं गो 10टा रगुं नां खानां माले 10टा सारा 10टा आते मो
Romprena naijagmani yagulo koktrisal di borok nogganani bolongo khasijake manka BCC umorni khoroksa bori besani mangkathei mung hema molsom patibuni yagulo kok sanani bagai chitomoni molsom tei Rajesh molsom no kasuka police phiaba kharjak hemano Romprena ni nainai Sumit Rupini patibung jirania thanani khamdingbari amsayo patibuni yagulo amsayo to bujaka forensic team Buma bufa kori hene hanang pinang khajak mani logi logi lai thangnai strangshal khara suak nungjak bini mamani baya bai romfrejak mani naijaka khamting bare 13 number amseni BCC umoni shipli cherai pate mungnati khorangte saman tiagolo bini mama baino pujaka hema molchom mugoi asrai paithago sangnong sal phongo bini bata Rajesh molchom no romfrena naijak mani kokno sari khnaro ba hema phiaba bata Rajesh molchom no asu torma ke sakthar mangna haglia Abon bagai kahane ongjagoi nokne ongkori thangmani pokuma hema molsom mugoi oshikli cherai yang oyang naitongmani yaglo phana mungsra thayo mandia bono bini botate bini mama song paithago kokti sal de borano karani bolongo khaji jakhe mankha hema molsom ne mangkathei koktuma mankino amseo thanglu sogoika ziraria bakhaksini SDPO Kamal Krishna Koloi niti dol Mumbai Police Station bahini paten munati yakon bosok kereke majra katinani kok sogoikna roka hema molsom ne bini mama Chitomoni molsom Washa ke sawa hati basha ongka hema kemamani washa ke sawa salta mongka bobaina juk nok ne ongkuri thangmani hunai koidin kha ba kuma mane koidin kha sabta kaisa tak wai sabta kaisa lai ka tak koidin kha thanglai sabta khangkai tak koidin kha ta tin din ni ke bengai abdin kha sai ke sadi koidin kha ang non sai ke sadi ni na aro ni nongkori thangwa ni aro thui thang bo dina thui thang ni nogo chukiyo thumani bo dina thu da abai ai fu tai samang da do angkai ba uzen thu kha ang ba samang da keto ang sagrana koidin kha na di 6 din na 3 din 4 din koidin kha thang aba tini bai sabta kasa du sabta kan ni tai sai dun ke benga angkai nang biang na tu khabano Jeta sona ara waisa aba 6 nomor kra waisa nai tu asuk simi sinai tu sabai nai tu kha ai fu ni loge nang sabna talang kha katong su phai ga ni bike ni na rutuk na bage sabna logi talang kha sabta kaisa kuma jak katong sa tonga do katong burang busla a hor phai angka ga anu atuk surka bani garing rok thangka bani yang thangka angka ke mania angka apun singi tai nai tuklia bani nogo khaina nai tu kha sab nogo bebang no yang dara sone jama tai ro nai tu bai ke bebang no krai joto nogo habi nai tu khana ta borong no sangke borok akok sa sana borong no tu phayo nai nang rutuk phayo nai ta borong no ang singi khangke bo phaye bini bike ni no rutuk nei sang khangke borok ida no Jengbo lasiman mang bini ara habi banamane bini nong no kisah habi khas cha norok je orowo budbar ni dino norok nini dol bai chuak nang laikha chuak nang lai nini bike ni je thui tongmani sakawo nini dol je choprobo mane amu busu jara ko boi je bike na samane abano koi nung je botong na ang bokhe chuak nane thang do angke chuak nane thang do je bike na samane abano ko boi nang chuak nana thango ke nini dol khangke oro nogo tongrakha ke nini bike ni je khe thujak erpore bo abono omai ke samuk sitra khaina nai kata khade khlaikha na khlaina nayo khade khlaiya abo je bike na samane abano ko boi tabuk nini bukhu bai sinang masanai tamung mani agot na tamung kha a dino nang tamni bage nini dol bai bulai kha puro agot nang kha ge angge bono saw tamna ha ke male kisa ang lai kata kisa nang lai sala ni go kisa amang kata je bage na samna abano ko boi nini kok se sadi nini bage na ni kok ya je agot nang mani norok nini dol bai bulai mani karon tamo bano ke bage na jengni takalong tana ha ke hani ang chawdo bage na saten tak sasnai bage na sataya nang jaga tongle nang spot tongle jeng lai ma dara nang abo se sadi nini bage na ni ang ke ba tana ha ke hana do ang ke hana la so ke
taka lungno ang kahagi kebang nang laika do angka anu busi paisiwo aba haikino hemani bata rajesh mol somno sungjakhe bosaka lai thangnai srangsal horo bini mamani baya bai suak nongirong frena naijago hane bono sapaimani hanai Rajesh Molsom tini je thainai ni tamuklai ani manai nogro da walai naro nogro le walai ya thainai ni bung tamo hema Molsom nin ma babu song totong kerja abo tibeka an babu ke ang khasya ko themani ani ama ke ko ke ni bahana je ke sabai tong ko ani mama bitong ta ni mama ani kaka bitong ta acha angke ang tole kun ana problem ke rei ana sabi angke ayang darson yang paipron bo baitong do angke no ang amo manai ang baitong phadi ayang ni dara phaika do father som kam phainai anga abai bo phaika aprono am basara sa tongkha acha tabuk ni manai je phasi jai thui mani abo sabo thangai puila nogikha an kaka nuikha cinta moni engke amono amo bo koidin kumajak nogo mane koidin rok khana nog ni nongkhor mani moda no nongkhor ma tolle amo bufru bo orolas norok bai nuklai mani bufru 2 din sekang bak salsa sekang bufru amo 3 din sekang 3 din sekang ke bo din klai ha शुक्रबार दिन दो शुक्रबार नो नु खाना शुक्रबार बबर तो शुक्रबार दा अम म बिसुरबार फुंगा अनु सान फाइ दो ताम सान फाइ बाइलिं सान फाइयो दो बिसुरबार नि फुंगो अनु सान फाइयो ताम मन फाइ दारा बाइलिं रो सरां माइरं अम खाइगार नाइ छ दो अंके मनाय आं तले बाइलिं रो मालियाता मुया फ्रान दं बोले मुया करा अंके बनो फ्रान रे yang menami tong bule muya karan ba engke no rohmalia engke bo maicha ka dobro thikno maicha ka amu sajak ba engke no maicha ba ye kina nei ko phodo bo sasukta sindamnita engke na sing padul musak tong ta pro apro bo amo kina pro ko khabo engke anun kha মানে নরক নিনি বাহানা জগ নংখরি থাং কাংকে ন নরক লগে হিন খাবো না ওকে ব খরাং খাইলিয়া ওকে নরক থাঙি দানাই খাবি আঙ্গ থাংকা নাইখা আমো নাইখা দো নাইমা তলে সাবাই নাইখা না হা সাবো বাই নাইখা আম সাইফো নাইখা নকে সং নাইখা না বসু গিরা থাঙি নাইখা ওকে ব তিদি তু কোনা থাং হর de berai থাংনি নাইতুখা ওকে ayang bot pai angke ba bo duaro patang kana duaro paro kana nei nok filmale horo phalia sariu phalia do mai chai ba hablia ogong ke bang bo naitukha boi noro kapi ne ka boi nukha khai amu boi hamero nukha khai busu bukha mana boi thuma kharab rang ke chwa ke feron khang sakha और मनाई पाए ओ बिनी लोगर कम बोला और मनाई पाए माने नि काका के अप्रूव नि काका चिंता मनि के अप्रूव बियांग तो अप्रूव बरोबो जेन खें सेसं रुतुक तंप्रुव बखे बियांग बता मखाय तंग अप्रूव बो बांग माइ बसन फाइयो बनो के आं इयां रोगा पार बिसिं रोगा आं के इयां सनबर दि थांगा दो इयां ताके सलामadi के थांगा नु गया नारो के अप्रूव वाला जग दा निन मनाय बे वाला या बुसबान दि न वाला के बताम बगे खिना हनि थांग मानि थै तंगना नाखा सिदो अमो बोनी प्रॉब्लम तंगना आं तामं खना आ प्रॉब्लम किसी सा खना माने आमो साला अबदा बरखे सुवान लाके दो निन काका सं आनि काका सं चिंता मनि सं ओके बरखे उ के सादि दो उ के साय खाय नंग जेलमा थांनाय काहम को के सादि ओ कालुं से साबो दो सुवाग नाय दिनै रहजा फदो ओरनि पारबिसे बाय बसे अमो नायलेखे फो आं तल खांरे खलन थांबले आंले साइसं बले आं बायतं येबा बसे आइने फाइका आं बरो आनि ब्लुटुथ आनि बक्स दं दो गार चाबलाय दं के साबानि गागा सं सुवाग नंग लायजा माने साबो कालुंसा बखे आरो थु कालुंसा साबो कालुंनि बुं आसल तम बिन नबसिया अमो बिन बुं कालुंसानि खनाबो बो बाय निनि गागा सुवाग नंग लायतं ना बखे आनि मामाखौ आरो थु फाके दो ओ कालुंसा के और तंग फोर और तंग तो ता ओके ए कदार और तंग आं पारबेसे सावदो आनि दलता आनि बन्धु को लाइबो बो आनि सासो बन्धु अम दल
ni manai khar thang iso ha tam ni lagi tam boleng maleng sa lama hui sang pasu nai tu khoro da kalung tam male ni manai khar thang ka orang thui to masi par khar thang iso ke o no bararo na khuti nai kado nu ya nu nun anol kiriya bale do ano to la hamza go manai ekdom hamza gano bose are manai ben thang ka male ama abro ba ching nai tu kha yang go nai tu ma to le do nai tu kha bor man kha manya no tong su bo engke mama kakak bo sang ba phai do bos ngai sang phai ai ama bo nai chom nai pikata manai no ben thang nai no nu phai bose kisa bo din ni go to na bo bisutbar phungo din phungo na bisutbar ama din phungo kheno bo no go ha phikata bisutbar phungo ma sari gota akhang mani ya ni kaka song chok nang ma ke bo dino मंगलबार बुधबार बुधबार सारी को मैं के बुधबार सारी को के नि मनाय खार खाता आपलो हम फुंगो खारो बिसुरबार फुंगो खार मानिता अंके शुक्रबार नाइतु खा मान्या हम नाइतु नाइ बाइखो सादी एर परे नि मनाय तामसा खानो न जगत ना आं हाजार थांगो दो बसे आं सासुगो आं साखता मनाय नों मेहर ताम आं मालाय उताय मासा आनो सप्रम नाइ दादा bicara pan kali ini insya kata no tong di mana file file kan bos bobo par sekarang tahu memang par sekarang umur ni dol bukisa 2 number kamu kai beli tam 2 number kai ciko kayu na ani no mia no ha file mai om haro tung simang sing ke tabok nini manai saka nini manai ni saka orep khaina nayo hanai katung kalungsa borep khaina nai mani kokta na Fiaba bahake chawsal sarigono hemano tokunani thangmani nukmani hini shaka kamini khoroksa sakra jok ge ang gentaro khubai pai suba munno ano dogano kita genta tone dekira dini bono thake loke gentari kelang thangka ngka boying ni phayuta cintamoni no bang kutugo rohoro uskang watung dinane ra haking rok mosoro khagoi phalmani no kumasi boni no gana tanghin nang bagan khle boni chi kokban hone ano kutuk thango to koi phainai se sabo o tak thainya nya miano gona koita rogo ang gorile najekle amne di poro dana phung bukha go 10 ta rok nang khanang male 10 ta sara 10 ta aute mo nang ni mokol bai thangmai nukhana oto dino kha kok sawang bai miya khai chaya Pati muni yagola amsayo thangu shogoi kha zirani abakhakse SDPO Komal Krishna Kolai Radapur Thanani Ushi Rajkumar Jomadia Champoknagar Outpost ni Ushi Sanjay Dev Bormade zirani abakhakse additional SDM Janmojoy Chakma Kuboi pati mum thamo abono naito goi dekhlainani bagai habo ongkhorjak tabok police Oi butano তিনি বি করা 5:30টার সময় চিন্তা করে Champoknagar Outpost খবর সবইও telepon informasi ta mana orang kami berarti ama kerana melato kaisa minor girl hanging অবস্থা mana ni suspected hanging তারপর orang mau logo yang desa sono tai itu register sono ini yang audition dalam করে তো একসঙ্গে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট অডিশন ফাইনাল গতরাতে ফাইনাল সরজমিনে তদন্ত দেখা তদন্ত ফাইনাল করে মুখা যে ডেড বডি যে মাইনর ডেড বডি বুনটা Tema mal som pan bungka late foto bahadur mal som laun kani khamti ba dono jada hinging mo hinging hoite prai 30 meter de sal don dong ni bun mama ni de abo ban to ni bon bari to apor nemani de burin ka de disease ro prai decompose ni thaka mane besar fulo kana kawan sama yang abor ni insert out apa kerja? Apa episode tim noto bunyi tu? Kalau apa kerja macam jadi sanskrit jenis physical limitation kamu macam kale kerja ni semua pos modal tu, mana pos modal ni je, level mana pos je, level ni abu tu mulai tu. Kalau kita mesti mana jam mana. Kaya buno tabu kira suspected, bagai buno amai, kau tahu tak? Suspected tu jika sahabat kerja mana korang ni, cuma mudah saja. Korang tu already amat mana saja. Amro phina ni tamro kla masa ka phina ni mama ta masa phina ni bata ab jara borong tunina phasagra kata e phasagra borong just jiga saban bai chumpai tha iba ta kon confirmation kuri je borong naki madan kana suje theka tam ka chino choli thamo chin to
Corona paimon hol chini chamano le. Pademuni yagolo kok sunani bagai bothar jaknai sraini bini mama chitomoni mol somte bothar rajesh mol somno kasoka police fiaba kharjakabo khemanoram fernani nainai sumitro kini pademuna diye tong khajakabo khamtengbari amsai khamtengbari ni sumi surajini kok thum chini khorang 2025 BC January tal simi June tal jora 674 crore rangmari sibai Klajaka Foundation ustunte inauguration education health and communication sekangai telangna ni bagai samung khlai ka haste hapang abo haikino haste ni jonojati rokno sekangai telangna ni bagai bo samung khlai jagai tongo kokdisalo Udaipur ni Bonduar Amsay 51 Sakti Pit Park ni Foundation ustun kaijakmani te bumi puja khlaijakmani pandao koksana ni thangai okokno saka haste ni mantri okra Professor Dr. Manik Shaha স্বাগত জানাচ্ছি মাননীয় জেলা সভাধিপতি গোমতী জেলা পরিষদ শ্রী দেবল দেব রায় মহোদয়কে সকলে মিলে জোরদার করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন বরণ করবেন আমাদের অনুষ্ঠান মঞ্চে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते जो शुभ कार्यक्रम को हम नमन करते हैं नमन करते हैं नमन करते हैं Hasra hapone goshung baina Udaipurne Bonduar Amsay 51 Shaktipit Park nam jangani thangai tongo abono rogena koktishala Udaipurne Bonduar Amsay 51 Shaktipit Park ni foundation stone lying te bumi puja khlai jaka aro manjaka hastri mantri okra Professor Dr. Manik Shaha abon yagulono pandao kok sanan thangai hastri mantri okra Professor Dr. Manik Shaha shaka hamkraini pipeline mungkrai development okare te mungsa kokre henai kebonai bodol rok jora jora dal bidal koklam shaka hamkrai eba development te mungsa thungkrung thungjak ya Haktori Montri Bokrok Lama Funugui Tongmani Haikeno Haste Hapambo Shamunklai Tongo Abu Haikeno Prime Minister Act is policy ni Pagatir Prahaste Podakti Dakti Shagangi Tongo Hunai Abu Haikeno 2025 Bisini January Talni Shimi June Taljora 674 crore rang sabai dal bidal Khlaizaka Foundation Stunta inauguration education health and communication no Shagangi Telangani Bagai Shamunklai ka Haste Hapang Abu Haikeno Hasini Jon Jati Rokno Shagangi Telangani Bagai bo Shamunklai Jagi Tongo Piaba Jotona government job Ruimania o hapani zorawa 19,000 chakri rajaka hanai abo haikeno haste hapang tourism na importance roi samung khlai tongo hanai tamuni hingke tourism rogo rang subai ka hanke rang ajimung gobang nai hanai abo haikeno ecotourism na teibo sajaka koklam tabo abroad ni gobangma tourism ro haste o faiga hanai financial teibo gobang ngai abo haikeno Mata Tiprashiri Mondir no Kutal Klai Shnamiti Shazaka Awbai Hasteni Kotar Chikon Jotobania Klai Nerong Hamgra Ingnai Hinai Homeland Visit Project Norogay Razakarakulini Nuingma Light and Sound ni Shep Shabor Zaka Hanai Awbai Hinai no Ashalo Dalbidal Koklam Shaka Hasteni Montriokra Professor Dr. Manik Shaha এই ভর দুপুরে আপনার উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সত্যি আমাদের জন্য একটা আনন্দের বিষয় আজকে এবং বিশেষ করে মাতাবাড়ি কেন্দ্রে এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা এখানে বলেছেন এখানে আমরা সবাই জানি এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে 51 যে আমাদের যে শক্তিপীঠ সেটা আমাদের পক্ষে আমাদের জীবদ্দশায় হয়তো আমরা দেখতে পাবো না এবং কিছুদিন আগে আমি দিল্লিতে গিয়েছিলাম সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন মুখ্যমন্ত্রীদের একটা কনক্লেভ হয়েছিল উনি বলেছিলেন যে যে কোনো রাজ্যে আপনারা উনি আবেদন রেখেছিলেন যে যে কোনো জায়গায় একটা মানে এমন একটা পর্যটন স্থান আপনারা করুন যেটা ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড হবে যাতে করে ওই একটা কেন্দ্র সব জায়গায় করুন কিন্তু একটা জায়গায় ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে যাকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীর মানুষ জানবে এবং দেশ বিদেশের সমস্ত লোক এখানে আসবে এবং আজকে এখানে আমি যেটা দেখলাম যে ইউপি জল বোর্ডের যে একটু আগে আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম এবং আমি ওখানে বলেছিলাম ওনাকে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে উনি চাইছেন যে এরকম একটা আমাদের পর্যটনের একটা স্থল হোক আমার মনে হয়
যে এখানে এটা সম্ভব হবে। এবং আপনারা, আমি বলেছি যেন কোয়ালিটি সেটা বজায় থাকে এবং সব দিক দিয়ে এখানে নটরাজের মূর্তিও বলা হয়েছে সবচেয়ে উচ্চতম বিশ্বের মধ্যে, ভারতবর্ষের সব জায়গার এখানে সবচেয়ে উচ্চতম একটা নটরাজের মন্দির এখানে তৈরি হবে। তো আমার মনে হয় যে এইরকম একটা অবস্থায় আমি এখানে যারা এই কার্ড পেয়েছেন তাদেরকে আমি বলবো যে সবাই এদিকে নজর রাখবেন, যেটা সারা ভারতবর্ষে তথা সারা পৃথিবীর মানুষ এই যে আমাদের 51 শক্তিপীঠ সম্পর্কে মানুষ জানে। আমরা হিন্দু পুরাণ অনুসারে আমরা জানি, এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমাদের যিনি মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে কিভাবে আমাদের যে সতীর যে দেহ কিভাবে মানে সুদর্শন চক্রের মাধ্যমে ভগবান বিষ্ণু খণ্ড করতে হয়েছিল সেই সম্পর্কে উনি আলোচনা রেখেছেন। আজকে এখানে শুধু 51 শক্তিপীঠ হবে না, সেই শক্তিপীঠকে কেন্দ্র করে পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে সেটা যে উদ্যোগ নিয়েছে সেটা করে আমাদের শুধু রাজ্যের না সারা ভারতবর্ষেরও কিন্তু আমাদের বৈদেশিক যে মুদ্রা তারও কিন্তু আয় আমাদের বাড়বে, দেশ বিদেশ থেকে আসবে, বাইরের থেকে আসবে এবং এখানকার যে আঞ্চলিক উন্নয়ন এই এলাকারও কিন্তু উন্নয়ন হবে। এখানে বলা হয়েছে যে একদিনের যে কার্যক্রম তাতে করে যেভাবে দোকানপাট এখানে তাদের যেভাবে দোকানপাট খুলেছে তাদের জিনিসপত্র নিয়ে, যখন এটা পার্মানেন্ট হবে তখন কি অবস্থা হবে সেটা কিন্তু তার কিছুটা আন্দাজ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। শুধু তাই নয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে সাংস্কৃতিক যে বিষয়গুলো আছে, আমাদের 19টি জাতি গোষ্ঠী এখানে আছে, যারা আমাদের ট্রাইবাল জনজাতি যারা আছেন তাদেরও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিন্তু মানুষ জানতে পারবে এবং এখানে যে ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে সে আর্ট প্রদর্শন করারও ব্যবস্থা থাকবে। যখন বাইরের থেকে মানুষ আসবে তাদেরও কিন্তু সেটা দেখার সুবিধা হবে। তাতে করে আমাদের যে ডিজিপি, আমাদের যে জিডিপিতে অনেক বেশি আমাদের আয় এখানে হবে। আপনারা সবাই জানেন, আমি প্রায় সব জায়গায় বলি যে জিএসডিপি এখন আমাদের ত্রিপুরাতে স্টেটের যে জিএসডিপি নর্থ ইস্টের মধ্যে আমাদের দ্বিতীয় স্থানে আমরা কিন্তু আছি এখন। আশালি পান্দাও হাসির মন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহানকারী বা মানজাকা ফিনান্স মিনিস্টার প্রণজিৎ সিংহা রয়, টুরিজম মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, এমএলএ অভিষেক দেবরয় নখবৈতে কুবুন আদং রক आशल আমসাইন लुकुरक गोबांग फाइ मानजाखा। और इसके चारों तरफ हमारे 12 शक्तिपीठ है। सरकारी विजन था कि हम विश्व की और भारत की सबसे बड़ी। उदयपुर निश्चिमे राजीवनी कक्थम चिनी खरां পর্যটন দপ্তর আজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তরের নতুন লোগো রাজ্যের সংস্কৃতি। হাইনো হাই শ্রীধর সরকার মুগে খরকসা বরকনি কসক মানকাতে তিয় কলেজ জাখে মানখা পাটিমুং বামুটিয়া আমসায় পাটিমুংনি কক্টমা মানকা হানকেনো পাটিমুং থায় থাংসগিকা বামুটিয়া আউটপোস্টনি পুলিশ হাইনো হাই ওয়ানা মাসিসা কক্টমা কাশে ফাইকা কক্টি ছাল শ্রীধর সরকার মুগে খরকসা বরকনি কসক মানকাতে তিয় কলেজ জাখা মানখা পাটিমুং বামুটিয়া আমসায় বিনি উমর বিসিদক সিবা পাটিমুংনাতে কক্টমানি বিসিংতি সাইমানখা শ্রীধর সালব্রম জোয়াক নঙ্গো হনে আবাই পাটিমুং নখা হানকেনো কক্টমারা হরজাখা বামুটিয়া আউটপোস্টনি পুলিশ রংন abni agalo patimuni koktoma man khan keno patimung thayo thang sogikha police paithoko mangkotne postmortem ni bage thlangzaka mohanpur shakhamnogo nokungni borokni khakamu swa kepte gongui tiok lai thikana hanai ঘটনা হয়েছে গত 9/7/2025 বিকাল অনুমানিক 5টার সময় একটা মিসিং একটা এন্ট্রি করেছিল। সেই মোতাবেক আমরা অনেক খোঁজাখুঁজিও করছি, পাওয়া গেছে না। তো আজকে 13/7/2025 দুপুর অনুমানিক কয়টা 12:30টার দিকে যে একটা খবর পাই, এখানে কাছাড় টেলে স্ট্রিট একটা ব্রিজের নিচে নদীতে একটা ডেড বডি পড়ে রয়েছে আর জলে ডুবে মারা গেছে। সেই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে আসি। ঘটনাস্থলে আসার পরে আমরা দেখতে পাই যে এখানে পড়ে রয়েছে। যে মিসিং হয়েছিল এই বডিটা কি তার কি পেলেন আপনারা প্রাথমিক তদন্তে? এখন আমরা আপাতত যতটুকু জানি প্রাথমিক তদন্তে এটি
যে মৃত ব্যক্তি অতিরিক্ত মদ সেবন টেবন করে এরকম একটা খবর। ফিয়াবা কুবই পাটিমুং তামো আবো পাটিমুংনো দিয়ে চাইতোগিনে তোমানি ইয়াগুলো সাউই মানাই আবা হাইকিনো মাং কথে মান মানিबाय আমसिनि दुखरंनि बिसिङाव नुकसाखा फ्ला Bureau Report Chini Khorang Haino hai phekmuni mani hamesane khoroksa borokni ma kate khasi jake man ka sakni tongthai nogono thinai ni mung biplop dot patimung amtoli thanani rani khamar kumbuka tha amsani koktuma Tripura Hastrota phekmuni habaro kolokjak aboni bagai salbrumno lama arewe tong khalo korokni phekmuni mani khani chanani rangkori henke te musalama kore ongai saksangno thuinani bagai lama saina haro abai party mungrokno nugi hasini dukorongni bisingo nuksakha wanamade kamangmung abai khagama singsa party mung party kha amtuli thanani rani khamar kumkha dam sayo party mungno ti debo soiman kha phekmuni mani hamya chamani bagai jodo samung homung rok kamajak biplop dottoni aboni aglono bini bakrani nokni bororok bai hanang bina khlaijakmani koktuma paithagote musalama kori angai saksang kodok sobai thimani koktuma bini mung biplop dotto abai party mungno nugi mankha hankeno amtuli thanani police no horsakha koktuma Patimuni koktuma mankha hankeno patimung thayo thang sugoi kha police Yangte khaksa phaising patimungo saiman kha thuini biplop dottoni khoroksa bosabo tongo henai aba haike saksak thuimani patimungno nugui bomb phasok koksilsa mungrokha bakrani nongni bororok bai hanang pinang khlaijakmani bagaino aba haike thuikana hanai আপনার কি হয় আপনার ছেলে নাম কি বয়স কোন মানে বিয়ে করছেনি কি হয়েছে ঘটনাটা কিভাবে আপনারা দেখছেন বা কি এমনি তো সব ঠিক আছে টাচকাই তো 1 মাস পরে তারা বালা করে আসছি আনার পরে বললো যে বাক্কা বিশেষ করে দিনগুলি দরবার হ্যাঁ দরবার হয়েছে সবসময় হয়তো এই বালা মানুষ সময় মারা যায় 3 বছর আগে 20 কে আমার 5 দিয়ে আমার তার মা তার শাশুড়ি আবার হয়তো মানুষ দিকে সব মরে লাগে সাদের মতো মরে যায় না হ্যাঁ বিয়ার পর তো তার শাশুড়ি তার 1 জামাই না 3 জামাই ফেলতে পারলো হ্যাঁ তা ওইটা করতে করতে তার তো লিয়ে গেছে নিজে গা বড় আমরা হচ্ছে দেখি হেঁটে দেখো যে কিটা করতে পারে এবার যে যে ডাস খাওয়া শিখছে ডাসের টাকা পর্যন্ত দিত বউ এটা তার বউ জানতো হ্যাঁ তার শাশুড়িতে টাকা দিত ব্যাংকেতে গিয়ে টাকা আনতে গিয়ে বদুয়ালতে গিয়ে আমরা যাই না আমরা ওইখানে গোবিন্দ বলে একটা ছেলে সে কোথাতে ছিল মূল্যায়ন দিয়ে সে মন উল্টো পাল্টা চলে ব্যাপারটা কিনা আর কষ্ট কিনা ওই যে তথ্য নীতিটা দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে টাকা আনতে তার শাশুড়ি কাছ থেকে হ্যাঁ আর না এটা খাইতো আপনার এই বাড়িতে থাকে না কতদিন ধরে এবারটা কি না আমরা তো থাকি আচ্ছা আপনার ছেলে থাকে না হ্যাঁ থাকে ভাড়া নিচে ভাড়া নিচে আচ্ছা হ্যাঁ তো হ্যাঁ তো থাকে খোলাবিলা একবার 5 বার নোট করে নিয়েছি নিয়ে ভালো হয়ে যাচ্ছে এই বাড়িতে যাইছে কতদিন হয়েছে এই বাড়িতে 15 দিনের মতো হ্যাঁ এরপর যা কেটে হয়েছে জানে ওই 2 লাখ টাকা লোন লইছে তার 2 লাখ টাকা লোন লইয়া একটা ঘর পাইছে সরকারি এই ঘরটারে ঠিক করতেছে হ্যাঁ কামতে যাইলে পরে টাকা দেবো না বন্ধনের টাকা ইটার টাকা হিটার টাকা না দিলে যেটা আয় মুখে দিই ঘর কার লাগে করছে তার শ্বশুর বাড়ি তারা ঘর পাইছে একটা হ্যাঁ এখন যে জিনিসটা ড্রাগস যে খায় এটা কইতে খাইতেছে আপনার এলাকাতে পাওয়া যায়নি এটা অত খাটল তুলি পাওয়া যায় হ্যাঁ হ্যাঁ খাটল তুলি পাওয়া যায় আর হ্যাঁ খাইতে সবসময় বর্ত লাগে হ্যাঁ তো ওই কালকেও মনে দরবার করছে বললো যে তা আমি দোকান থেকে আইছি পরে এক লোকে বইয়া বাট্টার পাইছি খাওয়ার পরে আমার বলছে কিতাব লাগবে বলছে কিছু করতে লাগে না একটা বাড়ি ওটা লাগে যে ওই বাড়িটা একটু তোমার শাশুড়ির বাড়ি মাটি খাটতে করতে বাড়িটা সুন্দর হচ্ছে একটা ঘর পাইছে ঘর কিন্তু তখন তারা বাড়ি বিকেলে হ্যাঁ আমি বলছি তা আমার 3টা বছর ঠিক সময় দিই 3 বছর ছেলে কইছে হ্যাঁ 3 বছরের ভিতরে একটা বাড়ি হয়ে গেল খাইয়া দুজন ঘুমাইছি ভোরবেলা মিলে পিনে দিতাম দেখি দরজা খুলে তখন আমি বললাম কী গো এমন হলে পিনে হতো ডাক দেবো না বাবা এইদিকে চাইছি চাইদিকে আপনার ছেলের বউ কখন
আইসিনি এখন অবধি তখন তো এসে থাকে খবর দেওয়া হয়েছে গাড়ি বলে না খবর নাম কি আপনার ছেলের বউর নাম স্মৃতি দত্ত আর শাশুড়ির নাম শাশুড়ির নাম হলো গৌরী দত্ত নাকি তারার মানে তারার কারণে মানে আজকে আর সমুদ্রের নাম হলো রাজু শাহ বড়টার নাম হলো গণেশ শাহ আবাই ke bosrani mangkati khaji jak nugai mabufa song chiri khogoi kaplai kha pati muno nugai amsani lukroni bisingo bo nongsa kha khamung abai ke salbrumno femuni manik khani chawi thimani pati mungwa tabo flaka fla chaja khasrin lukorok Bureau Report Chini Khorang Koktishala Udaipur Police Line Amsayo Otomal Khung Lahar Pati Mungo Klai Shakudu Kumarmani Koktuma Apati Muno Rugino Shakham Nogor Hornani Bagai Chuba Suklaika Mantri Sushant Chaudhary Pati Munote Shawiman Kha Koktishala 51 Shokti Pit Park ni Foundation Stone Line Kaizak Mani Pandawa Thangai Tomani Sorawa Udaipur ni Police Line Amsayo Otomal Khung Lahar Pati Mungo Klai Shakudu Kumanjak Rokno Nugai Bat Hakmani Mantri Sushant Chaudhary Apni Aglono Ar Shakudu Kumanai Rokno Shakham Nogor Horzak Mani te abo haikino borokni shakhamnai kolani bagai rangni bu subasu rozakha aba haike subasu romani nugoi jotono khatongjak laikha এক্স-রে করাও একটা স্ক্যান করো Bureau Report Chini Khorang Haino hainok nukngo kesekerong ulaimani bai talbrei umor nisraino logiotiyei Bishalgor Bijoyti mawa baklaye thinani chaitokha khoroksa nukni hamjak patimung Bishalgor Brisomoni amsayo Pati Munote Koktomani Bisingti Shaiman Kha Boksanagar Ashabari Amsini Tanjina Akhtar ni Buse Shubus Mia bai Shatok Pidok Khlaijago Hene Abni Aglo Tanjina Akhtar Talbre Umarni Sirai Kulini Yakote Yenongni Onkore Family Koktoma Pati Munote Tanjina Akhtar Shawi Khana Rokha Pasani Nongni Onkormani Yaglo Tanjina Akhtar Buni Nogono Tongoi Tongo Hene Bihik Nongni Onkore Family Yaglo Fano Bihik Nonai Tongnani Chaito Gya Busai Hene Kokshil Samo Kashi Faika Pati Munote Koktomani Bisingti Debu Shaiman Kha Shubus Mia Tabok bai White Ham Kaizaka Hene Paitogotai Mushalama Kuri Ongai Talbre Umani Sraino Logiwote Yenong Onkore Finally Nanka Bihik Tanjana Begom আমি আজকে 12 দিন হইছে হেয়ার বাইতে আমি কাইটা করে বাড়িছি আজকে আমি এই জন্য বাইতে মায়েরনে থাকতাছি হে উস্তবর সুলতান লনা হে আশা আর বাড়ি আছে এর বউ আছে দুনো জীবত আছে এর বউ আমার উপর টর্চার করে হে আমার উপর শারীরিক টর্চার করে টর্চার দেয় হে আমারে আমি কোনো কিছু শান্তি পেলে সংসারে শান্তি পেলে দেখে আমি আজকে ঘর থেকে বাড়ি রাস্তা পাগলে ঘুরি হে আমার আমি বলে বেড়াতে লোক কথা 12 দিন কই আছে 12 দিন আমার মানে তো ধর্ম না আর পুরো আমার বোনের বাড়িতে আসলাম না আমার বোনের নাম্বার আছে আপনারা ফোন দেন বাচ্চাটা কি দোষ করলো তুমি বাচ্চাটা নিয়ে জাপ দিতে আসলে কেন আমি মরে দিলাম তো হে তো আমার জ্বালাইতাছে আমি শান্তি কোনো মতে পাইতাছি না বাচ্চাটা বয়স কত বাচ্চাটা 1 বছর তোমার নাম কি আমার নাম তানজিন আক্তার হ্যাঁ তানজিন আক্তার বাড়ি মক্তনগর আশাবাড়ি স্বামীর নাম কি স্বামীর নাম সবুজ মিয়া তো এখন একটা বিয়ে না হে তিনটা বিয়ে করছে হে আমার সংসার ভাঙে আমার জামাই বেটি হে আমার 8 বুড়ি স্বর্ণ নষ্ট করছে নষ্ট কানে গলম কোনো কিছু নাই আমার শূন্যরা করে রাস্তা ঘুরে হে আমারে হেড নিউজ আমি আপনার নাম্বার দেই আপনারা হেড নিউজ বক্স না করতে গেল এর খবর আপনি বক্স না করতে গেল এর বিচার কত মানুষ করে কি ওর দাম তোমার তো সব ঠিক আছে বাচ্চাটারে নিয়ে চাপ দিতে আসলে কেন তুমি বাচ্চাটার প্রতি হেল্প খেয়াল না কই বেচছে জিগান বিতে জিগান বেচছে কোন জিগান ব্যস্ত নিছে কোন জিগান আমি আমার মায়ের কিতাম বেচা একটা ডিটেইল আছে ডিটেইলস দেন না বাড়িতে যাইতে না দেন না এই বাইক নিয়ে আমার শারীরিক টর্চার করব আপনারা যদি শরীরটা দেখা পারতেন তো আমরা অনুভব করতে পারলে হে আমার কিভাবে টর্চার করে Patimuni Koktoma Mankan Kino Patimung Thayo Thang Shugoi Kha Busai Shubus Mia Apni Agla Amsini Lukrok Shubus Mia no Rome Police Rok na Yafri Ramani Koktoma Paithago Tanjina te Shubus na Bishalgor Thanawat Langi Thanga Police Patimuno Kitenge Amsegana Nuksa Kha Flaka Fla Bishalgor Shimi Jibuni Koktum Chini Khorang Tabo kisha lenglamani jora tebo haste hayong te hakotori koktuma tobui phai tongo lenglamani yagulo Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps,
in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper.
within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। লেগলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো চিনি কবর কক্তুমাওয়া হাইনো হাই ফাইদি নালে ফিওয়ানে তিনি কক্তুমা বখরক রমফ্রেন্ডা নাইজাকমানি ইয়াগুলো কক্টি শালদি বড় নগানানি বলঙ্গ খাজিজাকে মানকা বিসিসি উমরনি খরকসা বরি বেসানি মাংগথৈ মুং হেমা মলসম পাটিবুনি ইয়াগুলো কক সানানি বাগै চিত্তমনি মলসম তে রাজেশ মলসম নকাশুকা পুলিশ ফিয়াবা খারজাক হেমানো রমফ্রেন্ডানি নাইনাই সুমিত্রপিনি পাটিবুনি জিরানিয়া থানানি খামদিংবারি আমসায় পাটিবুনি ইয়াগুলো আমসায় তো বুজাকা ফরেনসিক টিম बिसिनि जानुवारि तालनि सिमि जुन ताल जरा 674 करोड़ रांमारि सिबायै क्लाइजाका फाउन्डेसन उस्टुन्टे इमिग्रेशन एडुकेशन हेल्थ एंड कम्युनिकेशन सिकाङै तलांनानि बागै सामुं खलायका हास्ते हापां आबो हाइकिनो हास्तेनि जनजाति रखनो सिकाङै तलांनानि बागैबो सामुं खलायजागै दंगो कक्राझार उदयपुरनि बन्दुवार आमसाय 51 साक्तिपीठ पार्कनि फाउन्डेसन उस्टुन काइजाकमानि देबुमि पूजा क्लाइजाकमानि पान्डाव कक्सानानि थाङै अकक नसाका हासिनि मन्त्रियकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा हाइनो हाइ श्रीधर सरकार मुए खरकसा बरकनि कसक मानकाथे दियकलाय जाखे मानखा पाटिमुं बामुटिया आमसाय पाटिमुंनि कक्टमा मानका हनकेनो पाटिमुं थायो थांनो सगैका बामुटिया आउटपोस्टनि पुलिस हाइनो हाइ फेगुनि मानि हामना जानाय खरकसा बरकनि मानकाथे खासि जाखे मानका सागनि तंथाय नगनो थिनायनि मु बिप्लब दत्त पाटिमुं आमतले थानानि रानी खामार कुम्बकाथा आमसायनि कक्टमा कक्राझार उदयपुर पुलिस लाइन आमसायो अटो मालखुं लाहार पाटिमुंगो क्लाय सागु दुखुमान मानि कक्तमा आ पाटिमुंनो रगैनो साखामनगर हरनानि बागै चोबा सुखलायका मन्त्री सुशांत चौधरी हाइनो हाइ नक नक मुआ केसे केरं उन्हाय मानि बाय दालब्रै उमरनि सिरायनो लगियोतियै बिशालगढ़ बिजयती मावा बाखलायै थिनानि चाइटखा खरकसानि कुइ हामजक पाटिमुं बिशालगढ़ ब्रिज समनि आमसाय ताबो कक्टमा शुक्रबार
Koktishala kaisa pandani bisingte regional committee ni shakthar mumbai dalbidal bodolya kare 5 family ni 11 voters from ka IPFT bodol ni bana ya phare borong lamju sokaina harka IPFT te WFT bodol ni adong rok আসলে আইপিএফ তিনো খা ফুরজাগো দাল বিদাল বদলিয়া করে 5 ফ্যামিলি নি 11 ভোটারস ফ্রম খা আইপিএফ বদল নি বানা আসলে বদল নি বানা ইয়া ফারে ব্রগনা লামজক সগৈনা হারকা আইপিএফ তে ডব্লিউএফটি বদল নি আদং রক पहले हम बाई तिने गंडातिशा डिविजनल कमिटी उद्योग बाई एवं बगुयत रिजनल कमिटी उद्योग बाई सिंका शतिनी गिराचंद्र पारग सिंका शतिनी जैनिक सभा और सभा को जैनिक फाइ मानक फैगासिनी पदम त्रिपुरा नेतृत्व 5 फैमिली ने 11 भोटार जों दिनै इनो जयनिं लाखा अबन बागै जों जारा त्रिपुराले ना हामजांनाय त्रिपुराले नगानि चिनो हामजाय फैगा चिन लगियो त्रिपुराले ना हामजाय एक्चुअली ब त्रिपुराले ना हामजाय फैयो कोनो दाबि दावा कोनो राखो पुजनि बागै ब फैमानियो शुरू जस्ट त्रिपुराले ने दाबि न दिए तिनि गिराचंद्र पाराने 5 परिवार 11 भोटार सिनी पार्टी आईपीएफटी हो जॉइन फैया और जॉइन जों लामसोई लाखा पार्टी आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी यूआईपीएफटी नि प्रेसिडेंट दङ जत खबै जों तिनि बंनो खाबाय खुगे लामसोई लाखा ओंखाय जों त्रिपुरालेन छानो त्रिपुरालेन जेमन ताबो पद्महन त्रिपुरा हाय बरक तंगैनो जों एवं बिनि फानबाय अबदेति जोंनि सारा गन्डा सरा सारा त्रिपुरा राज्यको पद्महन हाय बरक तंगैनो जों त्रिपुरालेन दाबि जों खायमानो एवं बरक हाय बरक तंगैनो जों त्रिपुरालेन माने जों आशा खायै जों आईपीएफटी एवं जोरदार जयनिं चलै दङ हामबाय आसमा ब्यूरो रिपोर्ट चिनी खरां Koktishala MP Raji Bhattacharjini manjapungo desbondu Chittaranjan club taklai bisini osamutai thim saklaika aboni logio nokhlaijaka osalo sakmusungai thini mani panda এবারে বরঞ্চ হবে আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের আজকের আসলে কাইসা পান্দানি বিসিংতে অসামতাই নবস্কাঙ্গতনে দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জনী থিম সাকলাই মংরজাখা আবনো গারিবো অসামতাইনি থিম সাকলাই জামনি লগে লগে সাংমুসুঙ্গে থিরমানি পান্ডাবো খ্লাইজাখা আসলে পান্ডা কক সানানি থাঙ্গে এমপি রাজে বদ্দাচার্য শাখা তাকলাই বিসিনে অসামতাইনি থিম রজাখা হাকতনি বাগৈ থুইরো লাংনাই রকনমুইতো খ্লাইয়ে তাকলাই বিসিনি থিম শ্রামজাখা হनै আসলে থিমনো তুইতে বুদাল বিদাল নাকমানি খোলাম সাবিখানা রকা এমপি রাজে বদ্দাচার্যি কে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য এই ক্লাব কর্তৃপক্ষকেও আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শুধু দুর্গা উৎসবই নয় বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে বিভিন্ন সময় তারা অংশগ্রহণ করে থাকে আমার আজকের দিনে আরেকজনের নাম আমার না বললে নাই হয় যেটা হলো আমাদের স্বর্গীয় তপেশদা আজকের দিনে তপেশদার কথাও খুব মনে পড়ছে আমাদের খুব অ্যাক্টিভলি এই ক্লাবকে পরিচালনা করা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড তার জন্য ওনারও একটা বিশেষ অবদান এখানে আমরা দেখতে পাই আর এইবারের পূজার যে থিম রাখা হয়েছে যে আমাদের ভারতীয়ত্ব বোধ যারা আমাদের এই ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এইবার পূজার থিম রাখা হয়েছে আমি ধন্যবাদ জানাই ক্লাব কর্তৃপক্ষ যারা এই পূজা উদ্যোক্তা কমিটি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা এই যে ভারতীয়ত্ব বোধ কারণ বিগত দিনে আমাদের কাছে যে ইতিহাস সেই ইতিহাসকে বিকৃত করে রাখা হয়েছিল এখন বর্তমান সময়ে আগামী প্রজন্মকে আমাদের যে ভারতের ইতিহাস ভারতের যে কৃষ্টি ভারতের যে সংস্কৃতি তার সঙ্গে আমাদেরকে আগামী প্রজন্মের কাছে ভালোভাবে রাখতে হবে এবং তারা যেন সঠিক জিনিসটা জানতে পারে তার জন্য আপনারা এই যে থিম আপনারা এখানে রেখেছেন তার জন্য আমি আবারও আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আশা করি এই পূজার দিনগুলি মানুষকে আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা এই যে আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং আমাদের যে ধরোহর তার প্রতি আপনারা যে চিন্তা ভাবনা করেছেন আগামী প্রজন্মের কাছে বার্তা রাখার জন্য সেটা আমাদের কাছে আমি আশা করি
রাজাখর আগুলিনি সিমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং ককটিশাল রাজাখর আগুলিনি মেলার মাঠ ছাত্র যুব ভবন হাস্টেনি বেকার सिख्ला सिख्ली रगनि सामुं हुमुंनो दियै DYFI नि बखाकते कायसा कन्वेन्शन ख्लाइजाखा मानजाखा DYFI ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटारि हिमांग नाराज भट्टाचार्य DYFI स्टेट आसुक फां पलाश भूमिक स्टेट सेक्रेटारि नबारुन देबनो खबै टेकुबुन आदं रक अशालि बान्दाव कक्सानान थाङै जनरल सेक्रेटारि हिमांग नाराज भट्टाचार्य शाखा BJP हाबां फाइब्रनि सिमि हास्टेनि सिख्ला सिख्ली रगनि सामुं हुमुं गोमाखा हनै हाकोतर इंडिपेंडेंट नंमानि यागुलाव आबनो पुइला हास्टेनि लोकरकनि बिसिङाव नुजाखा सामुंनि बियाल लेखाफरा स्रोंजाक दंमानि यागुलाव फानो त्रिपुरा हास्टेनि लोकरक सामुं मान्या ओङै टंखा बायथगुते मुसा लामाकरै ओङै गुबुन हास्टेव थांनानि नाङै टंखा हनै सामुंनि बागै फाद्रा हास्टेव थाङै गोबांमा लोकरकनो लांमा आरिखा हनै आशालि बान्दाव मानजाखा ऑल इंडिया DYFI जनरल सेक्रेटारि हिमांग नाराज भट्टाचार्य DYFI नि हास्टे आसुक फां पलाश भूमिक স্টেট সেক্রেটারি নবারুণ দেবনো খবৈ টেকুবুন আদং রক বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমাদের ভারতবর্ষ জুড়ে কর্মসংস্থান এখন আর সমস্যা না, এখন সংকটে পর্যবসিত হয়েছে। আপনারা জানেন যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে শেষ 50 বছরে সর্বোচ্চ বেকারত্বের হার এই নরেন্দ্র মোদীর আমলে, এবং ডবল ইঞ্জিন সরকারের কথা বলে বিজেপি। যেখানে যেখানে রাজ্যের সরকারে বিজেপি ক্ষমতায় আছে সেই রাজ্যগুলোর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ এই কর্মসংস্থানের প্রশ্নে। এই ত্রিপুরা রাজ্য, এই রাজ্যতে প্রতিদিন বেকারত্বের হার বাড়ছে। এখান থেকে গ্রাম থেকে একদম শহর থেকেও এখন বাইরে ছেলেরা মেয়েরা কাজ করতে যাচ্ছে, আর দুর্ঘটনা ঘটছে, কফিন বন্দি হয়ে ফিরে আসছে ত্রিপুরার বুকে। এর সাথে পড়াশুনো করেছে, যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ চায়, কিন্তু সেই কাজ ত্রিপুরার বিজেপি সরকার এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকার দিতে পারছে না। এর বিরুদ্ধেই হচ্ছে আজকে আমাদের এই কনভেনশন। আজকে কর্মসংস্থানের সমস্যা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে যেখানে একজন কাজ না পেয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে বাধ্য হচ্ছে। সামান্য 200 টাকা রোজগার করবার জন্য এখন ওই বাইকে গাড়ি চালিয়ে লোকের বাড়িতে খাবার পৌঁছে দিচ্ছে, যার কোনো স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নেই, কোনো রকম কোনো নিরাপত্তা নেই। 10 মিনিটে লোকের মাসকাবাড়ির বাজার পৌঁছে দেবে বলে কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপন করছে। ওই 10 মিনিটের মাঝে মাসকাবাড়ির বাজার বাড়িতে পৌঁছতে গিয়ে রাস্তায় যদি সেই ছেলেটার বা মেয়েটার অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, তার দায়িত্ব কোম্পানিও নিচ্ছে না, কোম্পানিকে নিতে রাজ্যের সরকার বা কেন্দ্রের সরকার বাধ্য করছে না। এর বিরুদ্ধেই হচ্ছে আমাদের DYFI লড়াই। এই সমস্যা আরও আগামী দিনে বাড়বে, তাই আমরা DYFI ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি আজকে এই কনভেনশনের উদ্যোগ করেছে। আমাদের এখানকার সংগঠনের নেতৃত্বরা এসছেন। আগামী দিনে রাস্তায় নেমে এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র লড়াই গড়ে তুলব, তার পরিকল্পনাই আজকে আমরা আমাদের কনভেনশন থেকে নেব। আমরা একটা কথা খুব স্পষ্ট বলতে চাই, যারা মনে করছেন শুধুমাত্র পুঁজিপতি আর কিছু কর্পোরেটের মুনাফা করিয়ে দিয়ে আর ঘুরপথে সেই মুনাফার টাকা ইলেকটোরাল বন্ডের মতো বিভিন্ন স্কিমের মধ্যে দিয়ে নিজেদের খাতে নিয়ে নিজেরা বড়লোক হবেন, আর যে ছেলে মেয়েটা স্বপ্ন দেখছে যে কাজ করে 2 পয়সা ইনকাম করে বাড়িতে একটু ভালো থাকবে, তার অবস্থা আরো খারাপ হবে। এটা ভারতবর্ষের বুকে, ত্রিপুরার বুকে হতে আমরা দেব না। আমরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করব। রাজখরাগুলিন সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং फाइनै 22nd 23rd सालमारियाव फिल्डनि सिब्रै स्टेट लेभेल रियां हरानि कुलदेबे संरंमा मताय रिजाकनाय आतेरनो रुगै आसुकजाकनाय बानिक कक्टिसालो कायसा कक्थुम पान्डाख्लाय अककनो साख्लाय मुंरुखा ब्रु संरंमा मथनि GS खनराम रियां अशालो कक्थुम पान्डाख्लाय मतायते बानिक ख्लाय जाकनानि रुगै दालबिदाल ककलाम सावै खनारका ब्रु संरंमा मथनि GS खनराम रियां हामबाय जत्रनो हाका हाम खाकचमाय फैयो दिनै 13 जुलाई रोज रविवार साल 2025 वो साल काम सालो पयला नङा चिनि ब्रु संग्रामामथ राज्य कमिटिनि पक्ष থেকে সারা ত্রিপুরানি চিনি ব্রু দফানো ব্রু জনজাতিনো বা রিয়াং সম্প্রদায়নো খাকাহাম খাকচাংমা খাতুমা এবং মস্ত সা যতনি উদ্দেশ্য কৌথায় নিশ্চয় নাই যাও তিনি চৌর প্রেস মিট খেমনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রেস মিট খেলে যাও তিনি চৌর প্রেস মিট খেমানি মুখ্য উদ্দেশ্য হা তাকলাই চিনি বসি বসি দেখে ন চিনি রাজ্যভিত্তিক সংগ্রামা পূজা চৌ তাকলাই কোনো খেলে নাই তাকলাই চিনি পূজানি তারিখ হা যে চিনি 23 আগস্ট
এবং 22শে আগস্ট এবং 23শে আগস্ট 22শে আগস্ট 23শে আগস্ট রোজ শুক্রবার এবং শনিবার 2025 বাংলাকে বলছিনি 5 এবং 6 ভাদ্র 2025 তথা শুক্রবার এবং শনিবার তাকে চিনি বসি খলফে ব্রইমা তথা 24তম সংগ্রামা পূজা তাকে চুং খেলে ফিজানে ব খেলান মগে চুং অলরেডি হয়নি চুং আচলেহা চুং রাজ্য ভিত্তিক পূজা কমিটি বো খালেহা তিনি প্রস্তুতি কমিটি বো খালেহা এবং চূড়ান্ত কমিটি তিনি চুংর আচলাইয়ে তিনি চুং ফাইনাল খেলে যামি মাব্রিকে ব্রিকে খেলে নেই ব্রিকে নেই ব খেলে তিনি চুং ব্রু সংগ্রামান্থ রাজ্য কমিটি নিয়ে আগ্রা তো চিনি ব্রহ্ম নাম প্রেসিডেন্ট ওকে যাং আইন দেবগ্লা তো চিনি রাজ্য ভিত্তিক চিনি জয়েন্ট সেক্রেটারি বা চিনি এজিএস দङ এবং বিভিন্ন চিনি সামাজিক সংগ্রামান্থ নিমদে অর্গানাইজেশন তথা চৌদ্বীপ প্রতিনিধি দङ ব্রৈথনি ব্রৈরফ তিনি বাংমার সুফায়াত বিশেষ করে তিনি চিনি ব্রৈরনি দায়িত্ব এবং কর্তব্য সালামি ওকে এবারে খাকাম খাকজামায়া ফেভিও তিনি শান্তিবাজার সাব ডিভিশন চিনি ব্রু দফানি যারা মিজোরামনি ব্রহ্মদুখ্লাই জাম তাকুরাও ব্রহ্ম তিনি চিনি ব মিটিং ফাইজাও এবং ব্রহ্মণ চিনি আমার সংগ্রামা পূজা তাকে 24তম পূজা খেতিও ব্রহ্মণ চুবাই ক্রুসি ফাইনাই ব্রহ্মণ চুনো নাংক্রু ফাইনাই আবো দেখে ব্রহ্মণ কাউরি ফাইনবাগে চুং উন্থন পক্ষ থেকে ব্রহ্মণ বাড়িকে খাকাম খাকজামায়া ফাইও তিনি চুং মুখ্য উদ্দেশ্য সালাইম প্রতি বছর দেখে ন তাকলে চুং হম দন্দমকে যে চুং মাইজামান জরা চিনি ব্রুরনি সাউথেল এমএম জরা চুং তাকলাই চিনি স্টেট লেভেল পূজা খেলে নাই আরও পূজাও চুং তাকলাই একটা খসড়া বাজেট একটা চুং বাজেট খেলে হ্যাঁ তাকলাই চিনি বাজেট হওয়া 15 লক্ষ টাকা চিনি টার্গেট 15 লক্ষনি বাজেট তৈরি চুং তাকলাই চুং সারা ত্রিপুরা ব্যাপী চিনি ব্রুরং থিয়ে চুং চাঁদা খাংনাই জানাই আশা খেয়েও প্রতি বছর দেখে ন অনেক চিনি আমার সংগ্রামানি বক্তবৃন্দরাও আমার সংগ্রামানি চুং যারা মানে তনেরাও চুং জানি স্বইচ্ছায় চুং রাং চুং চাঁদা রিলাই জানে তুই সালাই জানে আবন ক্ষেত্রেও থাকলে চুং চিনি ব্রু ব্রেথন চুং একটা ব্রণ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব চুং ব্রণ জাফাইহা ব্রণ তাকলাই ব্রেরনি সথাইমর মাধ্যমে চুং আশা খেয়েও তাকলে চিনি যে 15 লক্ষ রাং আবো চিনি টার্গেট অবশ্যই ফুলফিল নুনাই বা চুং আবনো কারিমাইনাই এবং যদি সে চুং যত চিনি ব্রু হেনমা চুং তাকলাই সাথে যাইকে 15 লক্ষ থাকে বাংমাফোর ট্রেক কানাই ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং কক্রিশাল রাজাখর আগুলিনি প্রেস ক্লাব কাইসা ককথুম পান্ডাख्लाय सेम सुंदर को ज्वेलर चंद्र मेमोरियल फुटबल नरुगै साजाका कोगला मानजाका सेम सुंदर को ज्वेलर ने डायरेक्टर रूपक साहा त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन ने आसुकफां प्रणब सरकार सेक्रेटारी अमित चौधरी ते रतन साहानो खबिते कुबुन आदं रक Aboni aglono pada kok sanane thangoi Sham Sundar ko Jewelers in Director of Shaha Shaka Tripura Football Association Ekasam Vice President Gorchandra Shahano Muito de Boromia Farino or Sondra Memorial Football Klaisang Henai. আয়োজিত চন্দ্র মেমোরিয়াল লিগ কবে শুরু হবে কারণ এটার সঙ্গে আমাদের আবেগ আমাদের স্মৃতি আমাদের অনেক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক কোম্পানি জড়িয়ে রয়েছে কারণ সাংস্কৃতিক কোম্পানি জুয়েলার্সের যিনি প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গৌরচন্দ্র সাহা ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ত্রিপুরা ফুটবলের জন্য উনি অনেক কাজ করেছিলেন এবং আমি যখন এই অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে বর্তমান সভাপতি যখন আমাকে যুক্ত করে তখন যখন আমি বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই অ্যাসোসিয়েশনের অফিসে গেছি পুরনো প্লেয়াররা সবাই তখন টিম নেওয়া যাওয়া কোথাও কোনো অসুবিধে হলে বোর্ডটা পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে তো এই যে একটা টিএফের সঙ্গে একটা সংযোগ আমি আমার স্ত্রী অর্পিতার কাছ থেকে শুনেছি যে সকালবেলা স্বর্গীয় গৌরচন্দ্র সাহা এবং রামকৃষ্ণ মিশনে এটা ওনার বাধ্যবাধকতা ছিল লিগ চলাকালীন সময় প্রত্যেক দিন বিকেল 4টের সময় যে সময় খেলা শুরু হতো তখন উনি মাঠের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে বসে খেলা রাজাখর আগুলিনি সিমি প্রণমে ককথম চিনি খরাং
Kokrishala Muktadara Auditorium Tripura Motor Shramik Union ni kaisa panda sungsajaka manjaka CITU State President Manik De DMSU leader Sumitra Chakraborty Humayu Kabir Omol Chakraborty ro khobai tekubun adong rok আসলে পানা কক সানানি থাঙ্গে বরণে অজমার শঙ্কর প্রসাদ তাবুনি হাবাংনো সেজাবে তেলবিদল কগলাম সাবিখানা রক্ষা ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন এই রাজ্যে পরিবহন শিল্পের মধ্যে অন্যতম একটা সংগঠন তার একটা বিরাট ইতিহাস আছে এবং একসময় এই রাজ্যে যানবাহন ব্যবস্থাকে সচল রাখার ক্ষেত্রে তাদের জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়ে তারা কাজ করেছেন এবং তারা শুধু নিজেদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করে না মানুষও অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করে আজকে সারা দেশে পরিবহন শিল্পটা আক্রান্ত তেলের দাম ডিজেলের দাম এবং সিএনজির দাম থেকে শুরু করে ট্যাক্স কয়েকশো গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকশো গুণ তারপরে ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে স্পেয়ার পার্টসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সঙ্গে মানুষের আয় উপার্জন কমছে কারণ তাদের তো পরিবহন শিল্পটা তখনই সজীব হতে পারে যদি মানুষের আয় উপার্জন থাকে মানুষ তখন এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত যায় যাতায়াত করে এতে প্যাসেঞ্জার বাড়ে আবার মানুষের পয়সা থাকলে জিনিসপত্র কেনাকাটা করে তাহলে আয় উপার্জন থাকতে হবে তাহলে কেনাকাটা করলে কাটতি বাড়লে পণ্যবাহী যে গাড়িগুলো এগুলিতে চলাচল বাড়ে রাজা খরাগুলি নিশ্চয়ই প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং তিনি ni koktuma asungjara deino tebo haste hayong te hakotoni koktuma saimana bagai joyawei nai tongni Chini Khorang খুলুমখা যত ত্রিপুরা হাসতে নিল করগনা বেশি বড় বড় নবশতে সেনানিকে সারা ফায়ো বাবা গরিয়া ফাইমানি শালনা রেগে সরকমা জুয়েলার্স বখাতে সাতলো করংনো মারা তাহমতে আমজা মায়া ফায়ো বাবা গরিয়া যতনি নকুঙ্গ মাই ফালপো ফাঙ্কলাঙ্গে হাইনা সায়া তলাঙ্গে থাঙ্গ আগামী 21শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব Klongka, ang Manorama, ang Lipika. Puilakhe ang narok jotono koktuma kasha kaham sanani shebmangka. Bo akse tritiya wa Radha Krishna Jewelry brang ni collection dena night thau tre offers pochini ba ye tuye phaiha. 23rd April te 7 meni bisi phadi jing jotto on night thau te chin sasa haparo hawen nailen. Akshe tritiya ni rangchak diamond tai ru khaini jewelry. 100% exchange value mainai rangjak samo joto purchase no should give for mainai haidi visit ke bhaidi trenang ni akse tritiya no nai thau ke kheti 400 of money golden jewelry making charge of stay diamond jewelry making charge hangai na rong manai 100% 20% off mainai silver jewelry making charges so gemstone ni MRP of inke mega lucky draw tongo items puti take a shakok no or amazing discount ni logiwo low making charge te assured give manai mini purchase angkhai ni pick kha ta khena amphana ni pick khedi visit lagi Radha Krishna jewelry showroom no Usa Bazar Agartala Dharmanagar Belunia Udaipur 7 Mary Sikang Hambai Khulumkha ang Rumi Murashing hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria ternodogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga sorna akshay offer o offer chengi rejakha
22 एप्रिल नि सिंनि 3 मे जरा स्वर्णकमल ज्वेलर्स हास्ते नि जत लोकरंनि बागै कायसा कप्तमा काहाम तुबै फायका आबंखा स्वर्णकमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबां मा रांसांनि माने तुबै फायका ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्र आरो 3टा डायमंड रिंग ते डायमंड एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोकरंग फाइना बागै कबक जाओ हामबाय শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক 410 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায় 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় মেগা লাকি ড্র 3টি স্কুটি পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার যে কোনো দোকান থেকে কেনা হলমার্ক গয়নার পরিবর্তে 100% সোনার মূল্যে নতুন গয়না শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 22 এপ্রিল থেকে 3রা মে 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবির বিপরীতে শুভ অক্ষয় তৃতীয়া অক্ষয় হোক তৃতীয়া তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন জুড়ে থাকে বাঁধন আপনার চেয়েও আপন আপনার চেয়েও আপন স্বর্ণ কমল It all begins
with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড় রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায় মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার শর্তাবলী প্রযোজ্য সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া ও উদয়পুর Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student and students in deep learning. They are offering so that the students can get more industry exposure across the country and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. 시리시티니 어카지대로 하스티니 쪼또 루크록노 아니 카니 파이플레야 함선마 따이치바야파루 어머다이 지니 그탈라이마 때 하마리 그의 파이톤 खुलुमखा आं पिनाकी देव बर्मा त्रिपुरा हास्तिनि जदे लुकुरगनो स्वर्णकमल ज्वेलार्सनि बखाक्तै रथ यात्रानि खाका हामताय खुलुमुंगिया फारु स्वर्णकमल ज्वेलार्स नंनि बागै तुबै फाइका स्वर्ण वर्ष ऑफर ऑफर चेंगिरि जानाय 23 जून निसिमनि 12 जुलाई जरा ताइ पतंग नंनि बाय कक्तमा काहाम abong kha noro kecamrang cakno selaibo ketar hormar genang cakni mani telanang shebo awashimiya kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo chengi jak Gold making charges of the 25% off. Day diamond making charges of the 100% off. Amos miyako. Mega lucky draw on a Twitter scooty. Day lucky draw on a Agrota home appliance. Day little fiber no socket. Total lamsogo Shonokomolo Finabari. তাই চিনি স্বর্ণকমলের শোরুম সালগ্রুম খুলুম যাত্রা হামবাই Brown Lychee drink, প্রতি সিপে লিচি সাথে হয়ে যাবে fresh. Brown Lychee, Brown Lychee, Brown Lychee drink. Brown Lychee drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University.
begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Nelson Debbarma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. An outbreak of smallpox disease in Golaghati Dukhirai Kovra village resulted in the death of Sayan Debbarma, a class 12 student. It was learned that the family of Sayan took him to the Hindu priest and applied various organic medication instead of taking him to the hospital. Young Sayan Debbarma passed away on Friday. David Murasing, youth leader of the Tripura Motha party, has embarked on a long march to press the demand for the formation of Greater Tripura land in the state of Tripura and to strongly raise the issue of deportation of illegal immigrants to the central government. The historic march, which began on the 5th of this month from Agartala, the capital of Tripura, today entered Assam on foot, crossing Churaibari towards Delhi. Several top leaders of Tripura Motha and civilians were present to welcome the marcher, David Murasing. Two Bangladeshi illegal immigrants were detained by the police of Baijalbari police station during a vehicle checking at Belfang Naka point on Saturday. The detained persons are Kukan Sarkar and Anil Sarkar. Bangladesh currency was also recovered from them after search. The police have started the procedure to take the legal action against the detained persons. Cabinet Minister Suklacharan Nuatia, BJP State General Secretary Bipin Debbarma and West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar has visited Bethesda Rehabilitation Center on Friday, July 11, located in Nandanagar, Aguli. A bituminous plant located in Kailashohar was seized on the government order on Saturday by SDM Bipul Das, DCM Motiranjan Debbarma and SDPO Joyanto Karmakar. The police of Agartala NCC police station has recovered 3 stolen bikes, 3 mobile phones and a gold chain. All these properties has been handed over to its rightful owner on Saturday 12 July after presenting to the court and all legal procedures. The NCC police also arrested 3 thieves in relation to this theft. A person named Pranayan Vishwas lost his life after getting electrocuted while repairing a ceiling fan on Friday night. This incident occurred at Singichara area. Later, the deceased body was taken to Kauai District Hospital. Bringing to you the news of the day.
An outbreak of smallpox disease in Golaghati Dukhirai Kovra village resulted in the death of Sayan Deborma, a class 12 student. It was learned that the family of Sayan took him to the Hindu priest and applied various organic medication instead of taking him to the hospital. Young Sayan Deborma passed away on Friday. In a tragic incident, a class 12 student lost his life due to the family's blind belief in spiritual activities as medical treatment for deadly disease. The deceased young boy name is Sayan Deborma. The innocent boy passed away because of the carelessness of the family. After interrogating with the public, it was learned that many symptoms typically appears in the body of Sayan with flu-like symptoms including fever, muscle aches, headache, fatigue and back pain, often followed by a rash that progresses from flat red spots to raised bumps, then fluid-filled blisters and finally scabs. The rash typically starts on the face and limbs and then spreads to the rest of the body. Smallpox is a deadly disease like chickenpox. Smallpox disease, also known as variola virus or a pox virus. Likewise, chickenpox disease is varicella zoster virus, a herpes virus, but smallpox disease is more dangerous and deadly disease than chickenpox. It is worth saying that Sayan Deborma may or may not be infected with smallpox or chickenpox. However, his family should have taken him to the hospital immediately after flu-like symptoms appear in his body. Despite taking to hospital, Sayan parents took him to a Hindu priest with a belief in spiritual activity and provided him with some natural medication. Consequently, Sayan's health escalated even more after taking medication from the priest. As a consequence, Sayan Deborma lost his life on Friday. Kula mani hoite no kula rok mun khasuku lai kanga hai to no tam kula mani no kanga ne mo ko lok nu yang thanga to ro mai ti la yang thanga ka ta khai no khoi thanga ka ha se no nai sila bai ma lai ya ta সাতাম সি সরি হানিয়া আমার বিষয় হর দিন হর বয়স বয়স সুনকে তো বুঝুন নাই কো 17-18 rok nai ta class 12 kadru ta class 12 kaw tamo din bungke Sayan Deborma Kami ko po ba isko porijo boys ko por ma kaya mo duranya phaji tumbon ko parang tomo dukhiya putra para ane asu sorry to yang na ko ya matro bini sago ma hemi thango kula ka he konta thaiya kula thaiye min lukku bororo kula na sakata kula na sebe kula putiro arche roka kula na bo kon ro ka abon bore hete bina bo infection kata tere infection ge mokol robon ma ya lo bokro ko tika ama hai ge to bari ge am lama sakata to এমনি কি বিনো মোর বছর না ini 17 বছর ও বিলবুং কা বিলবুং Sayan Deborma এমনি ko pori tom bo class pori tabu elo binapani school pori tom ajibon jama khake koiso koi bai jama kharok nei to bini dara kesani bo college pori tom tabu MBB bo joining thajanta ama ini kan bungi ke tumar selo mata ko parang ka para omong naga tukia ke baharu para jawa ajibon poribar khatam bahero bomtui poribar boy to suja rota bisa tangai kalai to gau sarai go rabaro ga jawo rabaro rawi pori jawo ngama herota ngama hayo to ngoni ngam bagai abu bom semaru ging kabu sabai malia ke dokter talangka kereng baro dokter talang mau arbo treatment ka malia treatment ka malia bro ya doi bro dokter doi thai lalia amte rong khata ke ambai let ha ke bai nar malia ba hai ka dokter no horni minta bisnis ke bolang masuk ham kita. Iya na. Hari sakam yang ya matra pula temen aku sini loh. Sama kita. Abun tamaru minta sudah satu ya.
Lately, the family members took him to Khorang Hospital after Sayan's health escalated and became worse. The doctor sadly could not save his life. Villagers allegedly said Sayan Debarma would have survived if he was taken to the hospital at the right time. Reported by Jivan from Bishalgarh, Chini Khorang. David Murasing, youth leader of the Tripura Motha Party, has embarked on a long march to press the demand for the formation of Greater Tripura land in the state of Tripura and to strongly raise the issue of deportation of illegal immigrants to the central government. The historic march, which began on the 5th of this month from Agartala, the capital of Tripura, today entered Assam on foot, crossing Churaibari towards Delhi. Several top leaders of Tripura Motha and civilians were present to welcome the marcher, David Murasing. The Tripura Motha's movement is strong, demanding Greater Tripura land and the expulsion of illegal immigrants. David Murasing, youth leader and general chairman of Tripura Motha Party, has embarked on a long march to press the demand for the formation of Greater Tripura land in the state of Tripura and to strongly raise the issue of deportation of illegal immigrants to the central government. The historic march, which begins on the 5th of this month from Agartala, the capital of Tripura, and ends in Delhi, the capital of India, aims to draw national attention to the rights of the people of Tripura through this movement. On Saturday, the march reached Churaibari area of North District, one of the important gateways to the Tripura-Assam borders. Several top leaders of the Tripura Motha Party were present to welcome the marcher David Murasing. Among the leaders present were Minister of State Brishakatu Debarma, MLA Nandita Debarma, Tripura Autonomous District Council Chairman Jagadish Debarma, EM Runal Debarma, Dhirendra Debarma, MDC Sadagur Koloi, EM Kamal Koloi. A large number of civilians and supporters also attended the event. After a brief ceremony in Churaibari, the procession proceeded towards the state of Assam. David Murasing said that about 18 months ago, the Tripura Motha Party had demanded the formation of a Greater Tripura land. In addition, the memorandum issued by the central government demanding the expulsion of illegal immigrants from India and the states of Tripura has not yet been implemented in the state. He also said that this march is to protect the rights of the child of Tripura and to achieve constitutional recognition. David Murasing will be reaching Delhi after covering a distance of about 2,500 kilometers. The immense cooperation and love of the common people along the way is further inspiring this march, said David Murasing. पिछले 5 तारीख से ये जो अगरतला से दिल्ली तक का पैदल यात्रा, इसका मुहिम मैंने शुरुआत किया एक ही मकसद से। वो मकसद है, उसका सबसे बड़ा मकसद है हिंदुस्तान को हम लोग बचाना है। हिंदुस्तान का हर एक पार्ट, जैसे कि हम लोग का शरीर का हर एक अंग, जैसे कि अंग इम्पोर्टेंट है हम इंसान के लिए, ऐसे ही देश के लिए, देश का हर एक नागरिक, हर एक जाति, हर एक भूमिपुत्र देश के लिए इम्पोर्टेंट है। और त्रिपुरा का इंडिजिनस लोग, भूमिपुत्र लोग इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के कारण खतरे में है और आसाम भी खतरे में है, पूरा उत्तर पूर्व खतरे में है, अर्थात पूरा हिंदुस्तान ही खतरे में है। तो इसीलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं पिछले 70-75 साल से। लेकिन महाराजा, त्रिपुरा का महाराजा रॉयल सियन महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर माणिक्य, उन्होंने एक मुहिम चलाया। हम लोग का एक मुद्दा है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का। मोदी जी सपना देखते हैं कि अखंड भारत का
ये ग्रेटर त्रिपुरालैंड भी अखंड भारत का ही एक हिस्सा होना चाहिए, उनका ही जो सपना का एक हिस्सा होना चाहिए। तो हम लोग अपने त्रिपुरा का समस्या के लिए हम लोग आंदोलन किए महाराजा के नेतृत्व में, और फाइनली ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्होंने 18 महीने पहले एक त्रिपुरा से एकॉर्ड साइन किया महाराजा के साथ। 6 महीने के अंदर हम लोगों का त्रिपुरा का जो समस्या है उसका समाधान करेंगे, ऐसा वायदा किया गया। लेकिन 18 महीने बीत गया, वायदा जो पूरा करने का बात किया गया था उसका कोई अता पता नहीं। उनका आंख बंद हो गया, शायद सरकार उनका कान बहरा हो गया। तो इसीलिए उनको ये याद दिलाने के लिए ही, उनका वायदा याद दिलाने के लिए ही हम त्रिपुरा वासियों का आंसू उन तक, उनका आंखों तक पहुंचाने के लिए ही, और हम त्रिपुरा वासियों का जो रोने का आवाज, समस्या का जो आवाज उनका कानों तक पहुंचाने के लिए ही एक त्रिपुरा वासी होने के नाते और हिंदुस्तानी होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने का फर्ज होम मिनिस्टर जी और केंद्रीय सरकार को याद दिलाने का, ये याद दिलाने का उनका जो वायदा याद दिलाने का फर्ज ये पूरा करने के लिए ही ये पैदल यात्रा है अगरतला टू दिल्ली का 2500 किलोमीटर का ये जो पैदल यात्रा। ये तो चौराईबारी आसाम का बॉर्डर है, तो आज ही थोड़ी देर बाद हम ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे। और त्रिपुरा में आप लोगों ने शायद देखा होगा, बहुत सारे मीडिया, लोकल मीडिया के थ्रू और नॉर्थ ईस्ट का मीडिया भी कुछ प्रचार किए। जितना भी हम रास्ते में पैदल यात्रा शुरू किया है, रास्ते में जितना भी गांव, जितना भी पहाड़, जितना भी गांव गलियां मिले, किसी को हमने उनको रुपया देके, उनको ऑर्डर देके किसी को हमने बुलाया नहीं, लेकिन सब अपने आप ही हमारा साथ, ये जो मेरा जो मुहिम है उसके साथ जुड़े, और ये जो यात्रा और ये जो मुहिम ये सफल करने के लिए सभी लोग अपना सॉलिडेरिटी और अपना समर्थन दिखाए। उससे यही चीज सामने उभर के आते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं और लोग आज़ादी चाहते हैं। ये त्रिपुरा में जो समस्या है उस समस्या से आज़ादी चाहते हैं, और ये समस्या से आज़ादी दिलाने का वायदा जो गवर्नमेंट ने किया था, भारत सरकार ने किया था, वो वायदा पूरा नहीं कर रहे, और लोग बहुत ही रुष्ट है और लोग बहुत ही नाराज है। Analysts believe that this movement by Tripura Motha Party has added a new dimension to the political arena of the state. Only time will tell how much impact such a movement will have in the context of the upcoming elections. Bureau Report, Chini Khorang. Two Bangladeshi illegal immigrants were detained by the police of Baijalbari police station during a vehicle checking at Belfang Naka Point on Saturday. The detained persons are Khukan Sarkar and Anil Sarkar. Bangladesh currency was also recovered from them after search. The police have started the procedure to take the legal action against the detained persons. Tripura has been considered as the main corridor of illegal immigrants coming from Bangladesh. Thousands of Bangladeshi citizens has entered India through the Tripura borders from over more than 3 decades. Officially, it is noticeable that the social demography of Tripura state has changed. Indigenous people of Tripura has become minority in their own state, whereas the outsiders has become the majority, which is sad but bitter truth. Many illegal migrants are still entering India through Tripura borders even today by holding the hands of brokers. As such, based on the police report, another 2 Bangladeshi illegal immigrants were detained by the police of Baijalbari police station during a vehicle checking at Belfang Naka Point on Saturday. The detained persons are Khukan Sarkar and Anik Sarkar. Bangladesh currency was also recovered from them after search. It was learned that they were heading towards Mohanpur in an auto with registration number TR063651. The 2 detained persons has admitted themselves as Bangladeshi and has entered the state illegally without any legal papers. Tini Nakawa ani Sub Inspector Monojit Devarma Tongani Nakasiking Klaipuro auto gari kaisa TR06
3651 गारि नाखाव बाथाग्रिबै चेक खायफोरो आरो चराय खरगनै ओ जे जों ताबक तुबनाय चराय खरगनै गारि बिसिनो मांखा बुमुंरक सुंका के बरक किसे गावरक गई बुमुंरक कामके छैमालिया पारा संजापुर के बरक कामके छैमालिया आपुरकाय आनि अफिसार कामके न बरनो नखारिबै सुंमा परे बरक साका कायसाखौ खुगन सरकार ताय कायसाखौ अनेक सरकार सिं सावो कायसा तो सिलेट डिस्ट्रिक्ट नि ताय कायसा तो ब्राह्मणबारि डिस्ट्रिक्ट नि के बरनो और बेग रक नायफोरक मोबाइल रक मांखा ताय बांग्लादेश नि रां 1000 बरनो और मांखा के जेहेतु बरक साइसे मालिया के जों मोटामोटी बरनो बांग्लादेश नि न रमितो खता तब थाना तो बुजा बाद बाकी प्रोसेसिंग जों सिनि जे ऑफिशियल प्रोसीजर दंमाने जों आवतखिनि खायनाय The police have started the procedure to take legal action against the detained persons. Reported by Biplab from Chini Khorang. Cabinet Minister Suklachara Nuatia, BJP State General Secretary Bipin Debarma and West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar has visited Bethesda Rehabilitation Center on Friday, July 11, located in Nandanagar, Aguli. On this day, during his visit, Cabinet Minister Suklachara Nawatia said that many drug abuse youths from different parts of the state has come to the Bethesda Rehabilitation Facilities Center with the hope and courage to recover from drug addiction. The minister talked to the youth present at the rehab center and made them promise to be a better person in future after leaving the rehab center and start a new living. He also said that they will be provided with all the necessary needs and that has been discussed with the DM Vishal Kumar. Pelaika hambai tini kaisa spodo sung pelaika Agartala jibini Nandanagar area bo ora kaisa sini Bethesda Rehabilitation Facilities abo kaisa trust ni bising tiyai borok last 3 years continue or jaga bo jara drugs addicted borok no recovery khlainani bagai borok no hamrnani bagai different district, different subdivision, different block, different village ni hoite aro charai rok tongo prai maximum na young age 15 to 20 age ni bisingo jang tabuk borok bai malaika prai 70 kacha kachi tongo borok ni aro jaga bo jara addicted ongjak drugs borok no jang sini DM saheb West District tei sini BJP ni State Committee ni General Secretary Bipin Debarma abo chung thangnai 3 month ni sakangono kaisa visit khlainani hnai borokno chung kogrejak tongo aro ni jara trust run khlainai Simon Debarma te koyekjon borok ni aro jaga committee tongo kai সময়নি কারণে जों फालिमैया तिनि हिंकांकाय टाइम जेहेतु मानखा जेहेतु स्कोप मानखा जों तिनियाव फाइ विजिट खालायखा ए बरकनि आरो जागाव जरा रिहेबो तंनाय जरा रखबायबो जों कक सलायका इंटरेक्शन खालायका बरकनाबो जों काउन्सिलिंग खालायका कक साका जे बरक अरनि हयते रिकभारि होंनि थांकांकाय जाते इन फ्यूचर ताय अबहाय सामं हामियाबा जाते तमहिन गदाल जाबोय कैसा समय टांगै निजिने लाइफ नतेबो स्टैंडर्ड अपग्रेडेशन खालामनानै बागै जतन बायनो जों मोटामोटी कक सलायका द्वितीयत हंकांकाय बरकनि अरनि रिहेबनि जागाव बंगनि जरा ट्रास्ट चालांनाय रखनो जों बाहायके सिनि पद्रिफोर एंगेलटी गभर्नमेन्टनि स्कोप खांकांकाय बा बिभिन्न डिपार्टमेन्टनि स्कोप दै जों बरकनो के डिफरेंट एंगेलटी बरक जों जयमान आपतैनो देम साहेबै कक सायका चेष्टा खालायनाय बरकनो पद्रिफोर तमहिन एंगेलटी बरकनो संसारनि बागै जेहेतु प्राइवेट कैसा संसा बा प्राइवेटली बाबे गबनो रान खालाय दंगो ट्रास्टनि बिसिंति सो आबनि बागै नि फाइ विजिट खालामनानै गावबालाय आं एप्रिशिएट खालायो जरा मेहिन ट्रास्ट जरा उनारनो खरकसा लाइनो रिकवरी खालामनानै अब चिकन इशुया रांगै सक्त खालामन पन किन्तु अबहाय कैसा डेडिकेशन बरक
प्राय 70% affected young age ni biso borokno oro man to man na ar jagao chanane tongnane thunni bithi podri borokno naiglane belai too much staff abuno puno borok ini abahike khamane bagai jaitini bisinga belai khang appreciate layo. The Minister for urged everyone to not indulge in any kind of narcotics abuse. The Minister was also accompanied by BJP State General Secretary Bipin Debarma and West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar. Pure Chini Khorang. A bituminous plant located in Kailasho was seized on the government order on Saturday by SDM Bipul Das, DCM Motanjan Debarma and SDPO Joy Karmakar. A bituminous plant, also known as asphalt plant, is a facility that produces bituminous mixtures for constructions and other paving applications. It was learned that the bituminous plant located in Kailasho is causing harm to the children in the area because of the toxic substances spreading from the medical supervisor Dr. Rohan Pal, DM and Pollution Control Board officers had given a notification to the concerned plant to take initiatives of these issues. However, no initiative was taken. Consequently, the bituminous plant located in Kailasho was seized on government order on Saturday by SDM Bipul Das, DC Motiranjan Debarma and SDPO Joyanto Karmak. Actionের যে বিটুমিস প্ল্যান্টটা বন্ধ করলেন কি কারণে বন্ধ করলেন? এটা অ্যাকচুয়ালি পলিউশন বোর্ডের পারমিশন আমরা দেখতে পাইছি এটা ক্লোজার হিসেবে পলিউশন বোর্ড করেছে যেটা ক্লোজ এটা আমরা সিরি করি। তো এই বিষয়ে কি যিনি এখানে মাইক সেকশনের কর্ণধার আছেন ওনাকে জানিয়েছিলেন আপনারা? না না উনি জানেন বিষয়টা। বিটুমিনাস প্লান্ট আমরা ওরকম ভিজিট করে 1 বছর 2 মাস আগে তখনই আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। তো আমি কাল বলেছি 3 দিনের জন্য এখানে লোকালে কন্ট্রাক্টর ছোট করেন উনি নিয়েছিল পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা। আমি তখন ওকে বলেছি এবং পরশু 7 তারিখ জনে অফিসে আপনি গেছে তখনও বলেছি আমি 12 মাস কোনো প্ল্যান চালাই বা 14 মাস 1 বছর 2 মাস। তো এখন নতুন করে 3 দিনের জন্য নিয়ে উনি একটা কাগজ পঞ্চায়েতের সঙ্গে করেছে। তো আপনার পারমিশন দেন উনি একদিন আধা দিন চালাবে। উনি কিভাবে চালিয়েছে আধা দিন চালানোর পরে কাজ আমি কোনো কাগজ কিচ্ছু পাইনি বলছে এই মাসের 1 তারিখ না একটা অর্ডার করেছে ফুললি ক্লোজ। তো এই অর্ডারে কোনো কাজ পাইনি আজকে হঠাৎ করে এম বলছে তাই এটা তো স্টোরি হিসাবে ইউজছি লাস্ট ইয়ার্স আমার এখানে থাকে অন্য মাল ফিট যা আছে যে কনস্ট্রাকশন Reported Uttam Dev from Kailasho, Chini Khorang. The police of Agartala and the police station have recovered 3 stolen bikes, 3 mobile phones and a gold chain. All these properties has been handed over to its rightful owner on Saturday 12 July after presenting to the court and all legal procedures. The NCC police also arrested 3 thieves in relation to this theft. Crimes are increasing day by day as incidents of the theft and the arrest thieves continue to occur. According to the police report, it was learned the theft victims approached the police station and made a complaint about mobile phone, gold chain and 3 bikes stolen a few days ago. Throughout the police investigation to these complaints, police of Agartala NCC police station has recovered 3 stolen bikes, 3 mobile phones and a gold chain. All this property has been handed over to its rightful owner on Saturday 12 July after presenting to the court and all legal procedures. The NCC police also arrested 3 thieves in relation to the theft. 25 সুমনদেব বর্মা উনি নজর থানা থেকে অভিযোগ করেন যে একটি বাইক চুরি হয়। তো এই বাইক চুরি থেকে আমরা মোট 3টি রিকভারি করি এবং 3জন চোরকে অ্যারেস্ট করি এবং তাদের ফরওয়ার্ড করি। তো আজকে এই কোর্টের অনুমতিমূলে এই 3টি বাইক অ্যাকচুয়ালি ওনাররা তুলে দেওয়া হবে এবং পরবর্তীতে আমাদের থানাতে একটি গোল্ড চেইন মিসিং এর ইনফরমেশন আসে। তো এটা আমরা তদন্তপূর্বক চেইনটি রিকভারি করি এবং গত কয়েকদিনে আমাদের থানাতে কয়েকটি মোবাইল মিসিং এর কমপ্লেন আসে। সেটা আমরা জেনারেলাইজ করে মোবাইলগুলি ট্র্যাক করে রিকভারি করি। বাইক গোল্ড চেইন এবং মোবাইলগুলি তাদের সঠিক মালিকানায় তুলে দেওয়া হবে। বাইকটি কোন জায়গা থেকে একটি আটক করে আমরা বাজার থেকে, একটি আমরা সোনামুড়া থেকে এবং আরেকটি নন্দননগর থেকে। চেইনটি আমরা দুর্গাবস্থান থেকে মোবাইল
চেইনটা কোন জায়গা থেকে উপস্থিত একটা বাড়ি থেকে অভিযুক্ত পাওয়া যায়নি। যারা আমি ওনার বাড়িতে চেইনটা ছিল ওটা খুঁজে পাইনি। পরবর্তীতে আমরা রিকভারি করেছি। বাইকগুলো মালিকের নাম অভিজিৎ ত্রিপুরা, লালেন কুই রাহুল এবং বিশ্বজিৎ। অভিজিৎ ত্রিপুরা বাড়ি আমাদের নগরী ভাড়া থাকে, লালেন কুই নগর, বিশ্বজিৎ বাড়ি বর্ধমান। Later, the accused were taken to the district court and also hand over the belongings to the owner. The locals expressed their gratitude towards their own action. Reporter Pranav from Agartala, Chini Khorang. A person named Nayan Bishwas lost his life after getting electrocuted while repairing a ceiling fan on Friday night. This incident occurred at Singita area. Later, the deceased boy was taken to Kuwaitri Hospital. An incident occurred at Vishnu Abbey House where Nayan Bishwas, a resident of Kuwai Durga Nagar area, passed away after getting electrocuted while repairing a ceiling fan. Immediately after the incident, Nayan Bishwas was taken to Kuwai District Hospital. The family member was informed and rushed to the scene. The doctor of the hospital declared him dead after examining his body. আপনার বাড়িতে ঠিক করতে ছিল ঠিক করাবে ওই ঠিক করার পরে বাড়ি খাইছে করতে গিয়ে এবারে কোন জায়গা তানের বাড়ি নিতো না বাড়ির পাশে না না তানের বাড়ি বেস্ট দিছে আপনি বাড়ির লোককে দিছেন নি খবর যাইছে ওখানে ও তো ভাই গাড়ি ভাই না বাড়ি কেন আমরা লইয়া বইয়া থাকবো আর তানের ফোন নাম্বারটা আমার জানি না একদম আগে তো সময় লাগবে আমি কি একাই নিয়েছি না না The family member was shocked and sad by this tragic incident. Later, the boy was handed over to the family member. Reported by Biplav Kwai, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 1% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum.
আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা পিএনবির বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব। আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23শে এপ্রিল থেকে 7ই মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. An outbreak of smallpox disease in Golaghati Dukhirai Kovra village resulted in the death of Sayan Deborma, a class 12 student. It was learned that the family of Sayan took him to the Hindu priest and applied various organic medication instead of taking him to the hospital. Young Sayan Deborma passed away on Friday. David Murasi, youth leader of the Tripura Motha party, has embarked on a long march to press the demand for the formation of Greater Tripura land in the state of Tripura and to strongly raise the issue of deportation of illegal immigrants to the central government. The historic march, which began on the 5th of this month from Agartala, the capital of Tripura, today entered Assam on foot, crossing Churaibari towards Delhi. Several top leaders of Tripura Motha and civilians were present to welcome the marcher, David Murasi. Two Bangladeshi illegal immigrants were detained by the police of Baijalbari police station during a vehicle checking at Belfang Naka point on Saturday. The detained persons are Kukan Sarkar and Anil Sarkar. Bangladesh currency was also recovered from them after search. The police have started the procedure to take the legal action against the detained persons. Cabinet Minister Suklacharan Nuatia, BJP State General Secretary Bipin Debarma and West Tripura District Magistrate Dr. Vishal Kumar has visited Bethesda Rehabilitation Center on Friday, July 11, located in Nandanagar, Aguli. A bituminous plant located in Kailasahar was seized on the government order on Saturday by SDM Bipul Das, DCM Motiranjan Debarma and SDPO Joyanto Karmakar. The police of Agartala NCC police station has recovered 3 stolen bikes, 3 mobile phones and a gold chain. All these properties has been handed over to its rightful owner on Saturday 12 July after presenting to the court and all legal procedures. The NCC police also arrested 3 thieves in relation to this theft. A person named Pranayan Vishwas lost his life after getting electrocuted while repairing a ceiling fan on Friday night. This incident occurred at Singichara area.
Later, the deceased body was taken to Khwai District Hospital. Bringing to you the news of the day. On Saturday early morning, villagers spotted a thief trying to steal a battery from the bike of Subol Mia. The thief fled from the scene, leaving the battery behind after hearing the screams of the villagers. This is an incident of Vishalgarh area. The increase of theft, robbery and smuggling has been a major issue in the state, happening almost every day across the state in one place or the other, causing the lives of common people. As such, on Saturday early morning, villagers spotted a thief trying to steal a battery from the bike of Subol Mia in Vishalgarh area. The thief fled from the scene, leaving the battery after hearing the screams of the villagers. এটা সম্ভবত 3টা 3:30টার দিকে 3টা 3:30 পাইছেন ব্যাটারি পাইছি বলতে লইয়া নদীর পার গেছে গা তখন আমার মুসাত ভাই একজন এ দেখ খেলাইছে দেখে দৌড়ান দেওয়ার ব্যাটারিটা ফালাই দিয়ে গেছে সুরলে চিনতে পারছেন নি সুর চিনতে পারছেন নি কোনখানে ঘটনা হইছে এটা হয়তো নদীর পার মানে জায়গাটার নাম রঘুনাথপুর আপনার কি গাড়ি আমার টাটা ইস গাড়ি আগে আর চুরি হইছে না এখানে না আগে কোনো চুরি হইছে না কোনখানে চুরি হইছে আর কোনখানে চুরি হইছে আর এখানে চুরি হইছে আমার ভাইয়ের একটা বোলারো গাড়ি আছিল বোলারো গাড়ির থেকে জ্যাক ট্যাগ রেঞ্জপত্র সব লইয়া আছে এখানে কি দোকানে চুরি হইছে কখনো দোকান থেকে মাল টাল লইছে কিছু দিতে পারছ না কি দোকান এটা গ্যারেজ ওয়ালিগান দোকান এই জায়গাটার নাম কি রঘুনাথপুর The Vishalgarh police rushed to the scene after receiving such information. The police are actively searching related to the case. Reported by Jivan from Vishalgarh, Chini Khorang. Maitri Bandhan was organized by Lal Bahadur Yuva Samaj on Saturday. At the event, Headline Tripura Chief Editor Pranav Sarkar, School Principal Uttam Debarma and other members were present. On that day, an umbrella was also distributed to the students of Bojjung Girls School. Beside Headline Tripura Chief Editor Pranav Sarkar, School Principal Uttam Debarma, Lal Bahadur Club Secretary Amal Debarma and other members were present. যুবকরা মিলে মৈত্র বন্ধন নামে একটা সংস্থার মাধ্যমে আজকে যারা দুস্থ আছেন ওদের মধ্যে ছাতা বিতরণ করছে। আপনারা জানেন যে লাল বাহাদুর ক্লাব এলাকাতে প্রত্যেক বছর আমাদের এরকম কার্যক্রম চলে। কোভিড থেকে শুরু করে আমাদের যখন আমরা বস্ত্র বিতরণ, আমরা দুস্থ ছাত্রদের মধ্যে ব্যাগ বিতরণ, আপনারা জানেন আমাদের একটা হেলথ ক্যাম্প আছে, জিম আছে, আমাদের সববাহী গাড়ি আছে, অ্যাম্বুলেন্স আছে। আমাদের সামাজিক কাজকর্ম সারা বছরই চলে। পাশাপাশি আমরা খেলাতে আছি, পূজাতে আছি, সব কিছু চলে। এলাকার সবাই মিলে, দেখেন সিনিয়ররা আছে, আমরা আছি, সবাই মিলে আমরা এই কাজটা করি। হিমানবী আছেন এখানে, উনি তো কাউন্সিলর, মেয়রিং কাউন্সিল, তারপরেও উনি আমাদের সাথে, আমাদের ক্লাবের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকেন। মঙ্গলদেব বর্মা আছেন, বিশিষ্ট চিকিৎসক, তো আমাদের সেক্রেটারি আছেন ক্লাবের গৌতমদেব বর্মা। তো সবাই মিলে আমরা একটা টিম করে কাজগুলো করি। তো আজকে এই প্রোগ্রাম ছাতা বিতরণের অনুষ্ঠান। তো এই ধরনের প্রোগ্রাম আমরা আগামী দিনে আরও চালিয়ে যাব এবং এলাকার বাসীর কোনো সমস্যা যদি পড়ে বা যখন কোনো সমস্যা হয় তখন লাল বাহাদুর ক্লাব আমরা সবার পাশে থাকি, এখনও আছি, আগামী দিনে থাকি। Reported by Pranav from Agatla, Chini Khorang. Health check-up and blood donation camp was organized by the Smile Foundation on Saturday. AMC Mayor MLA Deepak Majumdar and other members were present. At the event, AMC Mayor MLA Deepak Majumdar said donating blood is good for the donor and shared necessary points. Present were AMC Mayor MLA Deepak Majumdar, Police Officer BK Roy, prominent painter of the state Sopon Nandi and other members. এখন পৃথিবীর উপরে স্মাইল ফাউন্ডেশন তার ৪র্থ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ২০২১ সালে আমাদের রাজ্যে আমাদের সকলে কিছু গ্রহণ করবে যারা
সামাজিক দায়িত্ব সামাজিক কর্তব্যকে সামনে রেখে সামাজিক দায়বদ্ধতাকে সামনে রেখে কাজ করার শুরু করেছিলেন। তার আজকে চতুর্থ বর্ষপূর্তি। এরপর থেকে যারা কাজ শুরু করেছেন আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় কিন্তু এই স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করা বা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত করা নয়, আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি দুস্থ মানুষের পাশে থাকা, বিপন্ন মানুষকে সহযোগিতা করা, বৃদ্ধাশ্রমীকে বৃদ্ধাদের বা বৃদ্ধদের সহযোগিতা করা, সাহায্য করা, এবং শীতের সময় দেখেছি আমি প্রচন্ড শীতের মধ্যে তারা কিন্তু বস্ত্রদান করেছেন, যারা গরিব অংশের মানুষ, যারা শীতের ব্যবহারে বাস করে তাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। স্বাভাবিকভাবে তারা বিভিন্ন আগেও স্বাস্থ্য ক্যাম্পের অনুমোদন করেছে। মানে এটা থেকে প্রশ্ন বলা যায় তাদের যে মানসিকতা হচ্ছে মানুষের জন্য কিছু করা, যেটা আমরা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন বোধ করি এখন সমাজে। এতে আমরা প্রত্যেকেই এখানে বলার চেষ্টা করছেন যে নিজেরা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকি, কিন্তু তারপরও যে সমাজের প্রতি আমাদের কিছু করা উচিত বা করা যায় বা করা হয় সেটা কিন্তু দৃষ্টান্ত স্মাইল ফাউন্ডেশন আজকের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে বা এই ধরনের প্রোগ্রামের মধ্যে প্রমাণ করে। Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang. The Congress MLA Gopal Chandra Roy visited each house and distributed leaflet on the premise of Jana Gan Man Ki Baat to the locals of Lal Bahadur on Saturday. On that day, MLA Gopal Chandra Roy said that he was threatened to be killed by someone, and an FIR was subsequently filed at East Police Station regarding the incident, but no action has been taken. আমাদের মিটিংয়ে ওয়ার্ড মিটিংয়ে 31 নম্বর দুর্বৃত্তরা হামলা করেছে, আমাকে হত্যার হুমকি দিয়েছে। তাই আমরা আজকে 12 তারিখ দেখুন, এই যে আমরা চিঠি দিয়েছি ওসি ইস্ট পিএসকে 12 তারিখ 21 নম্বর ওয়ার্ডে, 13 তারিখ 22 নম্বর ওয়ার্ডে, কারণ আমরা ল অ্যান্ড অর্ডার মানি। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলছেন ডক্টর মানিক সাহেব কি ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক আছে, কিন্তু দুর্বৃত্তরা এখানে গিয়ে আমাদের মিটিংয়ে হামলা করছে। আমরা আইন মানি, কিন্তু আমি এখন অবধি আমার চিঠির কোনো উত্তর পাইনি। উনি ওসি সাহেব লিখেছেন 9 তারিখ চিঠি দিয়েছি, 12 তারিখ আমাদের ডোর টু ডোর আমাদের একটা কর্মীর উপর হামলা হতে পারে, আমার উপর হতে পারে, সুতরাং আমি চিঠি দিয়েছি। এটা উনি রেফার করেছে এসডিপিউকে, আমরা এসডিপিউকে কপি দিয়েছি, এই তো সিল আছে এসডিপিউ, কিন্তু টিল নাও আমাকে কোনো কমিউনিকেশন করা হয় নাই, যার জন্য আমার আসতে একটু দেরি হয়েছে। আমি এসপি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেছি, এসপি সাহেব বলেছে, এসডিপিও কথা বলেছি, ওসি টেলিফোন ধরে না। লাস্টে এসপি সাহেব বললো ঠিক আছে, আমাদের এডুকেট ফোর্স নেই, মানে পর্যাপ্ত ফোর্স নেই। ফোর্স থাকবে কি করে? 7-8 হাজার মানে আপনার পুলিশ ভ্যাকেন্ট তাদের নিয়োগ করা হচ্ছে না। সুতরাং আমরা তো বিরাট ফোর্স তৈরি করেছি। শোনো, আমি একটা কথা বলি, আমরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগণের নিয়ে আমরা চলছি, কিন্তু দুর্বৃত্তকারী যেটা আছে এরা, যারা আমি কেস করেছি, কেস রেজিস্টার হয়েছে, আপনারা জানেন আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছিল 7 তারিখ, আমরা 8 তারিখ এটা এনলিস্টেড হয়েছে ইস্ট পিএসে, কিন্তু এখন অবধি নন ভেলেবেল সেকশন আছে। আমি 9টা সেকশন দিয়েছিলাম, 5টা সেকশন তারা লিখেছে, কিন্তু এখন অবধি একজনকেও তারা অ্যারেস্ট করেনি বা কোর্টে সমর্পণ করেনি। আমরা ওই যে আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছিল, এটা সমস্ত কংগ্রেসের উপর আক্রমণ, 31 নম্বর ওয়ার্ড নয়, আমরা এটা কন্ডেম করি। এখানে প্রশান্তবাবু আছেন, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি, আমাদের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট আছে, ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টরা আছে। Reported by Amit from Agatla, Chini Khorang.
Special Lok Adalat 2025 was organized by District Legal Service Authority on Saturday. It is a forum where disputes or cases pending in the court of laws or at pre-litigative stages are settled or compromised amicably. Mr. Amarjit Dey, District Secretary of West Tripura District Legal Service Authority, gave the detailed information regarding the Special Lok Adalat through the media. Lok Adalat means People's Court. It is a forum where disputes or cases pending in court of laws or at pre-litigative stages are settled or compromised amicably. On Saturday, a special Lok Adalat was held under the initiative of the District Legal Service Authority. This Lok Adalat was held simultaneously in the Tripura High Court and other district and subdivision courts of the state. This court deals with motor accident compensation, marital disputes, bank loan issues and other civil and criminal cases. দেখুন আজকে 12 জুলাই দ্বিতীয় শনিবার আমরা বিশেষ লোক আদালতের আয়োজন করেছি এই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আদালত প্রাঙ্গণে। এই আদালতে মূলত মোটরযান আইন সম্পর্কিত মামলাগুলো নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ আইন, ত্রিপুরা জুয়া আইন, আবগারি আইন সংক্রান্ত মামলাগুলো নেওয়া হয়েছে, যেগুলো আপস মীমাংসার মাধ্যমে এই লোক আদালতে শেষ হয়। এখানে মূলত 4টি বেঞ্চ করা হয়েছে, অর্থাৎ 4 জন অফিসার এই বেঞ্চে বসবেন। টোটাল মামলা 3922টি নেওয়া হয়েছে এই বিশেষ লোক আদালতে। এবং আমরা এইবারের এই বিশেষ লোক আদালতের নোটিশের মধ্যে পার্টিকে আমাদের অফিসের অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বারও দিয়েছি, যাতে পার্টি সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। তো যারাই আমাদের এই বিশেষ লোক আদালত 2025 সনের এই নোটিশটা পেয়েছেন তারা এসে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি শুধু এই লোক আদালতের জন্য নয়, আগামীতেও আমাদের যেসব লোক আদালত হবে, জাতীয় স্তরের লোক আদালত বা এই ধরনের বিশেষ লোক আদালত, সেসবের যদি সামন আপনারা পেয়ে থাকেন, নোটিশ পেয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের এই দেওয়ার নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, যেটা নোটিশের মধ্যে লেখা থাকে। তাছাড়া আমাদের অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের অফিস এই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজ আদালত প্রাঙ্গণ, যেটা ফায়ার সার্ভিস চৌমুহনী আগরতলাতে রয়েছে, সেখানে আমাদের অফিস রয়েছে। কিন্তু নোটিশ পেয়ে আপনারা নিশ্চয়ই এটা জবাব দেওয়ার জন্য এটার কি হবে সেটাতে অংশগ্রহণ করবেন, এটাকে এড়িয়ে যাবেন না। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Habil Mia, a resident of Melaghar area, reported missing while returning home from Chennai by train. Later, when family members were unable to find Habil Mia, his mother approached the authorities for help. চেন্নাই থেকে আসার সময় মনে করেন দুজন এক লোক আসে। কে দুজন বলতে? আরেকজন কে? হাবিল মিয়া আর আব্দুল খালেক। কি লাগে আপনার? হ্যাঁ, হাবিল মিয়া কি লাগে আপনার? বাগিনা লাগে, এখন বাগিনা। আচ্ছা, কি হয়েছে আপনার? তো হেরলে আসি মনে করেন কলকাতা পর্যন্ত ভালো আসি। আইসেরা কলকাতাতে শিয়ালদা, হাওড়াতে শিয়ালদা আসি। আইসেরা এক লোকের ট্রেন উঠছি। উঠতে সেটা মনে করেন আমি 7-8টা স্টেশন পার হয়ে গেছি। এরপর মনে করেন আমার ঘুম ধরে গেছে, আমি ঘুমে গেছি। এরপরে কোন সময় ফাঁকিতে লাম্বে গেছে আমি আর কইতে পারি না। এরপর তো আমি খোঁজাখুঁজি করছি, অনেক পাইতেছি না তার। আপনার কি নাম? আমার নাম আব্দুল খালেক। বাড়ি কোন জায়গা? আপনার দুজনই কি একসাথে ট্রেনে ছিলেন? দুজন একসাথে বলতে আমি 3 নাম্বারটা পাঠালাম, আসলে 5 নাম্বারটা। আচ্ছা, তার মানে আপনার ট্রেনে দুজন যোগাযোগ ছিল না? যেহেতু টাকা নেওয়ার সময় যোগাযোগ ছিল, 500 টাকা নিচে আমার থেকে নিচে। এরপর টাকা নেওয়ার পর থেকে আর আমি তারা দেখা পাইছি না। টাকা নেওয়ার আগ পর্যন্ত মনে করেন একবার আসছিল আমার কাছে, আইসারা তার বগিতে আবার গেছে। পরবর্তীকালে আপনি খোঁজ করছেন? হ্যাঁ, পরবর্তীকালে আমি খোঁজ করছি। টিটি বা এখানকার টিটি? হ্যাঁ, আমি টিটির লোক যোগাযোগ করছি, লামডিং যোগাযোগ করছি পুলিশ স্টেশনে। এরপরে মনে করেন গুয়াহাটি এলামছি, রাত্র 3টার সময় নিলাম আসে। রাত্র 3টার সময় আমি খোঁজাখুঁজি করছি অনেক, তার কোনো দেয়া পাইতেছি না। এটা কয় তারিখ ছিল? এটা হলো আপনার 11 তারিখ। 11 তারিখ। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। Glitteria, everyday diamonds for you. Sham Sundar Company Jewelers.
শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ From Lychee Drink, refresh your feeling. Welcome to ICFA University. Success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. চকোলেটি চকোবিন স্বাদে ভরা রঙে রঙিন। This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Kanchanpur police station arrested 2 people with brown sugar. On Sunday, the police conducted a raid at the house of Prajesh Banik based on a secret tip-off. After a lengthy search, the police were able to recover 85 drugs container, 2 mobile phones and cash. After attempting sexual assault, the corpse of a 10-year-old minor girl was recovered on Sunday night hanged on a tree. The deceased child name is Heba Molsom. Police caught Chitamani Molsom and Rajesh Molsom to interrogate about the incident. However, accused Sweet Rupini, who tried to rape the child, is absconding. This is an incident of Kamtingbari village under Jiradia police station. Police and forensic team reached at the scene on receiving the information.
The foundation stones of various projects worth rupees 674 crore have been laid and inaugurated from January to June 2025. The state government is working with priority on education, health and communication systems. Special attention has been paid to the overall development of the tribals. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while laying the foundation stone and participating in the Bhumi Puja of 51 Shakti Peeth Park in Bandwar area of Udaipur. A decomposed body of a person named Sridhar Sarkar was found at Bamotia. Upon receiving the information, the police of Bamotia outpost rushed to the spot. The corpse of a person who was a drug addict was found hanged in his house. The deceased person name is Biplab Datta. Incident occurred at Rani Khamar Kum Gata in Amtali area. Transport Minister Sushanto Chowdhury saw the injured person in an auto accident in the Udaipur police lines area and provided financial assistance for sending accident victims to hospitals and treating the injured. A woman tried to commit suicide along with her 4-month-old child by jumping into the Vishalgarh Vijay River due to the domestic dispute with her husband. Incident occurred at Vishalgarh Bridge Chomani area. Bringing to you the news of the day. Kanchanpur police station arrested 2 people with brown sugar. On Sunday, the police conducted a raid at the house of Prajesh Banik based on a secret tip-off. After a lengthy search, the police were able to recover 85 drugs containers, 2 mobile phones and cash. Two people, including the owner of the house, Prajesh Banik, were arrested by the police of Kanchanpur police station. It is alleged that these two have been involved in this type of business for many years. On Sunday, the police conducted a raid at the house of Prajesh Banik based on the secret information. After a lengthy search, the police were able to recover 85 drugs containers, 2 mobile phones and cash money. ওর বাড়িতে সে নেশা কারবার করছে এ নিয়ে আগেও আমরা কয়েকবার রেড করেছি সেই হিসাবে আজকে আমরা পুনরায় রেড করি ফর্মালিটি যে সবগুলো আমরা মেনে এবং তার বাড়িতে তল্লাশির সময় এই মোটামুটি প্রায় 85 কোটার মতো আমরা হেরোইন সিজ করতে সক্ষম হয়েছি এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট উইটনেস এবং ডিসেন্ট স্যারের উপস্থিতিতে ফর্মালিটি করে আমরা সিজ করেছি এবং ওকেও আমরা অ্যারেস্ট করেছি যে বাড়ির যে মেইন ব্যবসায়ী প্রদেশ বণিক এবং তার সঙ্গে তার সহকারী ফরেন্টো বলে একজন আছে ওদের আমরা অ্যারেস্ট করেছি The police are investigating the case against the arrested people under the NDPS section. They are being interrogated at the police station. Bureau Report, Chini Khorang. যে বাগিনা সামানে আবনো কই কয়দিন খাবো কমা মানে কয়দিন খা সপ্তাহ কাইসা তাক ভাই সপ্তাহ কাইসা লাইকা তাক কয়দিন খা 3 দিন মিয়া নগো না কয়টা রব আং গরিলে নাজলে এমনে দি পর দানা ফুংবো খা ফুং গো 10টা রগুন নাও খানা মানে 10টা সারা 10টা আতে এমন After attempting sexual assault, the corpse of a 10-year-old minor girl was recovered on Sunday night hanged on a tree. The deceased child name is Heba Molsom. Police caught Chitamani Molsom and Rajesh Molsom to interrogate about the incident. However, accused Sweet Rupini, who tried to rape the child, is absconding. This is an incident of Kamtingbari village under Jiradia police station. Police and forensic team reached at the scene on receiving the information.
According to the incident report on Wednesday night, a 10-year-old minor girl from Kamtingbari 13 number village was harassed by her uncle friends who were drunk on that night in absence of the child parents. Hema Molsom was beaten by her own uncle when she tried to raise her voice. Later on Thursday morning, Hema Molsom told her brother Rajesh Molsom about the sexual harassment incident, but he did not take that seriously. Sadly, Hema Molsom left the house after this. After multiple search by her brother and uncle, she was not found anywhere on that day. In the end, the corpse of Hema Molsom was found hanged on a tree on Sunday afternoon. Jirania SDPO Kamal Krishna Kalai, including police and TSF forces, rushed to the incident place on receiving the information. The deceased child uncle Chitamoni Molsom told many excuses to the police, trying to admit innocence to this case. One time he said he didn't saw Hema Molsom from the last 1 week. Another time he said he didn't saw Hema for the last 3 days. He was not accurate with his words. কয়দিন খাবো কুমা মানে কয়দিন খা sabta kaisa tak wai sabta kaisa lai ka tak koidin kha thang le sabta khang kai tak koidin kha ta 3 din ni ke beng ngai abring kha ছয় কে সাদি koidang kha ang non ছয় কে সাদি নি না আরো নি নংখর থাং নি না আরো থুই থাং ব দিন থুই থাং নি নি নগ চুকিও থুমানি ব দিন থু da abai ai phu tai samang da do angkai ba u rem thu kha ang ba samang da ke to ang sagrana কয়দিন খা না দি 6 দিন না 3 দিন 4 দিন কয়দিন খা thang aba temi bai sabta kasa kasa du sabta kan ni tai sai din ke benga angkai nang biang biang na tu khabono Deta sung ara waisa awa 6 number kra waisa nai tu asuk simi sinai tu sabai nai tu kha ai pho ni ni loge nang sabna talang kha katong sung ni ni bike ni na ru tung na bage sabna loge talang kha sabta kaisa kuma jak katong sa tong ba katong burang busla a hor phayu angka ga ana tok sur kha bani garing rok thang kha bani yang thang kha angka ka mani ya angka apun singai tai nai tuk lia bani nogo khaina nai tu kha sab nogo bebang no yang dara songni jama ta ro nai to bai ke bebang no kri joto nogo habi nai to khana ta borong no songkhe borok akok sa sana borong no tu phayo nai nang ru tu phayo nai ta borong no ang singai khangke bo phaye bini bike ni no ru tuk nei sing khangke borok ida no jungbo lasiman mang bini ara habi ba mane bini nong no kisa habi kha cha norok je orowo budbar ni dino norok nini dol bai chuak nang laikha chuak nang laiei nini bike ni jek thui tongmani sakawo nini dol je choprobo mane amu busu jara ko boi je bike na samane abono koi nung je botong na ang bokhe chuak nane thang do angke chuak nane thang do je bike na samane abono ko boi nung chuak nana thango angke nini dol khangke oro nogo tong rakha angke nini bike ni jek khe thujak এরপরে ব আবনো আমাকে সামুক চিত্রা খাইনা নাই কথা খদে খলাইখা না খলাইনা নাইও খদে খলাইয়া আবো যে বাইনা সামান আনো কবই তাবুক নিনি বখু বাইছে নং মাসানাই তামুক মানে আগত না তামুখা আ দিন নং তামনি বাগে নিনি দলবাই বুলাইখা পুরো আগত নাখাগে আঙ্গে বনো সাও তামনা হাকে মালে কিসা আং লাইখা কিসা নং লাই সালানি গো কিসা আমং যে বাইনা সামান আনো কবই নিনি ককসে সাদি নিনি বাইনা নি ককয়া যে আগত নাং মানি নরক নিনি দলবাই বুলাই মানি কারণ তামো bani ke bagina jengni takalong tana haike hani ang chawdo bagina saten tak sasnai bagina sataya nung jaga tongle nung spot tongle jenglai ma dara nung abose sadi ni bagina ni ang ke ba tana haike hana do ang ke hana laso ke takalong na ang haike ke bangna lai ka do ang ka ana bushi paisiwo. Later, when asked by the police, deceased Hema Molsom brother Rajesh Molsom said that his sister came and told him on Wednesday night that the friends of his uncle tried to rape her when they were drunk. Rajesh Molsom. Tini je thainai ni tamuklai. Ani manai. Ni manai. Nogro goda walai naro. Nogro le walai ya. Thainai ni bung tamo. Hema Molsom. Nin ma babu song totong. Karikha abo thibekha. An babu ke ang khasi ko thaimani. Ani ama ke ko. Ke ni bahana je ke sabai tong. Oko ani mama bitong ta. Nini mama. Ani kakak betong ta. Acha. Angke ang tole kun ana problem ke rei. Ana habi angke ayang darason yang 5 bo betong. Do.
angkino ang amo manai ang bai tong phadi ayang ni dara phai kadu father som kam phainai anga bai bo phai ka aprono am basara sa tong kha acha tabuk nini monai je phasi jai thei mani abo sabo thangai puila nugui kha an kaga nugui kha cintamani engke amono amo bo koidin kumajak nogo mane koidin rokon khana nog ni nongkhor mani moda non nongkhor ma tolle amo bufru bo oro las norok bai nuklai mani bufru 2 din sekang bak salsa sekang bufru amo 3 din sekang 3 din sekang 3 din sekang ke bo din klai ha शुक्रबार को शुक्रबार दिन दो शुक्रबार नो नु खाना बर शुक्रबार को बर तो शुक्रबार दा अम म बिसुरबार फुंगा अनु सान फाइदो ताम सान फाइ बाइलिं सान फाइयो दो बिसुरबार नि फुंगो अनु सान फाइयो ताम मन फाइ दारा बाइलिं रो सदां माइरं अम खाइगार नाइ छौ दो अंके मनाय आं तले बाइलिं रो मालियाता मुया फ्रान दं बोले मुया करा अंके बनो फ्रानै रे yang menami tong bule muya karan ba engke no rohmalia engke bo maicha ka dobro thikun maicha ka amusa jak ba engke no maicha ba ye khina nei ko phodo bo sasukta sindamnita engke na sing padul musak tong ta pro apro bo amo khina pro ko khabo engke anun kha mose mane norok nini bahana jek nongkhori thangkang ke no norok logi hin khabono na oke bo khorang khaliya oke norok thangi da nai kha biango thangka nai kha amo nai kha do nai ma tolle sabai nai khana ha sabo bai nai kha am sai phon nai kha nang khesong nai khana bosu jira thangi nai kha oko bo ti tu kunna thang or de berai thang nai tu kha oke ayang phai angke ba bo duaro pha thangana duaro paro khana nai no ke filmale horo phalia sariu phalia do mai chai ba hablia ogong ke bang bo nai tu kha boi noro ka phi nei ka boi nu kha khai am boi hamero nu kha khai busu bu kha mana boi thuma khrab rang ke chwa ke pheron khang sakha or manai phai bini loger tong bla or manai phai mane nini kaka ke apru nini kaka cinta mani ke apru biango tong apru borobo jenang kheng sesong rutuk tong pruwo bokhe biango botam khai tong apru bo ba mai bosan phai bo no ke ang yang ro par bi ro kha ang yang sonabar di thang do yang ta ke salama di thangka no ya naroki apru wala jak da nin manai ba wala ya busbandi no wala ya botam ba khina ni thangmani thei tong ina nangkha sido amo bo ni problem tong khana ang tamong khana a problem kisi sa khana mane amo sala abada bro ke chuan nang ke do nin kaka song ani kaka song cinta mani song oke bro kai ubi ke sadi do ubi ke sai khai nang jalo ma thang nai kaham ko ubi ke sadi kalung se sab do chuar nai di nai ro jak phodo or ni par se bai bose amo nai lekha pho ang tol khang re kholan tham bule ang le sai song bule ang bai tong ni ba bose ai ne phai ka ang bro ani bluetooth ani box tong do gar chablai tong ke sabani kaka song chuang nang laija mane sabo kalung sa boke aro thu kalung sa sabo kalung ni bung asul tamo bin no sia amo bin bung kalung sa ni khnabo bo bai ni kaka chuang nang lai tong na boke ani mama ka aro thu pagi do kalung sa ke oro tong ro oro tong to ta ke ai kedar oro tong ang parvise saudo ani dolta ani bondu ko lai bobo bo an saso bondo amo dol ni manai khar thang i chau ha tam ne lagi tam boleng maleng sa lamas hui sang paso nai tu khoro da kalung tam male ni manai khar thang ka orang thui to mo si par khar thang i chau angke no bararo na khuti nai ka do nu ya nu anol kiriya bole do ano tala hamza go manai ekdom hamza gano bose are manai ben thaka male ama abro ba ching nai tu kha yang go nai tu ma tole do nai tu kha bor mani kha manya no tong su bo engke mama kaka bo sang ba phai do bos ngai sang phai ai ama bo nai chom nai phikata manai no ben thang nai no nu phayo bose
Kisa Bodini got an abo. Bishopbar Pungo. Bushwan in Puna. Bishopbar Bushwan in Pungo, Bono Hapicata. Bishopbar Pungo Sarigota. I can money. Nini Kakas and Chong Makabodino. Molbar Budbaro. Budbar Sarigo, my Burbani Sarigo, Kenny, Manai Karkata Pro. Pungos Caro, Bishopbar Pungo. I can't manita. I guess Gorbaro, I took her mania. Naituk Naibeka. Tadi, airport ini Manai Tamsakano. Jagot ang hajar thang do. Bosi ang sasugo. Ang sakata manai nang mi hortam ang malai. Utai masa ano soprom nai dada. Oh. Bicara pan kali ni. Ini sakata. No tong di mani. Phaila phaika bosi bo par sakha thang. Me par sakhe. Ubor ni dol bo kisa 2 number kham khabile. Tam 2 number khai. Chiko khayo. Chiko khayo na. Ani an no mia no ha phaido. Mai Om haro tung simang sing so. Ke tabok nini manai saka. Nini manai ni saka orep khaina nayo honai. Katung. Kalungsha. Borep khaina nai mani kokta. On the other hand, an old lady of the village said she saw Hema Molsom went to take bath on Saturday evening. Buying ni payuta cinta moni no bang kutu go rohoro us kan watin dinane ra haking rok mo soro khagoi phalmani no kuma si boni no gana tang nang bagan khle boni chi kok ban hone anos kutuk thango tu koi phainai se sabo o tak thainya nya miano go na koita rogo ang gori le najekle amne di poro dana phung bukha phung go 10 ta rok nang khanang nale 10 ta sara 10 ta aute mo nang ni mokol bai thangmai no khana oto dino kha kok sawang bai miya khai khaya. Police and forensic team reached at the scene on receiving the information. Jirania SDPO Kamal Krishna Koloi, Radhapur Police Station UC Raj Kumar Jamatia, Champaknagar Outpost UC Sanjay Deborma and Jirania Additional SDM Janma Joy Chakma reached at the scene upon receiving the information. The police have started investigating to this case. Oi putaran dibutano. Tini di koral sarbata semencin kaso Kamano aku to khobor soboyo telephone information ta mane oro thamni barte am terno wato kaisa minor girl hanging obostha mano suspected hanging আর খবর মামু লোক লোকে ang এই দিবসা সরনো তাই এদিকে রেজিস্টার করনো আর ইনি ইয়ার পজিশন জানো তা জানো করে চলি একসঙ্গে এদিকে ম্যাজিস্ট্রেট অফিসার আই নাই গতরাতে ফেলে চল সরজমিন চুল তদন্ত হাইকা তদন্ত ফেমেন করে চল লিখা যে ডেড বডি যে মাইনর ডেড বডি বুনকা হেমা মলসম বুনকা লেট কতবাদের মলসম নাম কানে খামতি না দোনো যেটা হিঙ্গিং আহিঙ্গিং হইতে প্রায় 30 মিটার যে চাল তখন দমনি যেপুন মামানি যে আবার বারান্দা তুমি বন বেরিত তারপর নেমেনি যে বুড়িটা যে ডিজিজ প্রায় ডিকম্পোজ হয়ে থাকা মানে besar kulit utama kawan sama kan yang abor di insert dog abor haja abor ebesal tim noto bune chung abor haja mo je sanskar jinis physical limitation sama mo che kale khai nai chumona post morano dhonai post morani je egal mamon por je borong obhijog mule chung to bodi ta mistake na jamna jam ke bono tabo jara suspected ba ke bono amai tabe tom kha সরকার চিন্তা সবার খাই মানে খরচ নিলেও মমত রং থাকা রংনা তুমি অলরেডি আমার মানে থাকা আমরা ফিনাই নি তামর প্লাই মাসাটা ফিনাই নি মামা তে মাসা ফিনাই হতা তাম জরা বরং তুনিনা ফসাগরা কাটা এই ফসাগরা বরং জাস্ট যেটা সাবান বাই চিন্তা থাকা কিন্তু তখন কনফার্মেশন করি যে বড় তো নাকি মাদার কানা সুযোগ থাকে তাম কাছে নাও চলি থাকা চিন্তা বলতো আর করোনা পাই পরে চলি সামান হবে Police caught Chitamoni Molsom and Rajesh Molsom to interrogate about the incident. However, accused Sumit Rupini, who tried to rape the child, is absconding. The incident created a sensation in the area. Reported by Shurojit from Khamtingbari, Chini Khorang.
The foundation stones of various projects worth rupees 674 crore have been laid and inaugurated from January to June 2025. The state government is working with priority on education, health and communication systems. Special attention has been paid to the overall development of the tribals. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while laying the foundation stone and participating in the Bhumi Puja of 51 Shakti Peeth Park in Bandwar area of Udaipur. মাননীয় জেলা সভাধিপতি গোমতী জেলা পরিষদ শ্রী দেবল দেব রায় মহোদয়কে সকলে মিলে জোরদার করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানাবেন, বরণ করবেন আমাদের অনুষ্ঠান মঞ্চে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। जो शुभ पवित्राग्नि को हम नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। The state government has decided to build 51 Shakti Peeth parks in the Bandwar area of Udaipur. Accordingly, the foundation stone of 51 Shakti Peeth Park was laid and the land was worshipped in the Bandwar area of Udaipur on Sunday. The foundation stone was laid by the Chief Minister. He was also present at the Bhumi Puja of the day. Later, while speaking at the event, Chief Minister Dr. Manik Saha said that there is no end to development. There is no talk without development. Opposition party members often talk a lot. There is no politics about development. The current state government is working on the Prime Minister's vision. Due to the Prime Minister Act East policy, the state of Tripura is moving forward at a rapid pace. The foundation stones of various projects worth rupees 674 crore have been laid and inaugurated from January to June 2025. The state government is giving priority to education, health and communication systems. Special attention has been paid to the overall development of the tribals. এই ভর দুপুরে আপনার উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সত্যি আমাদের জন্য একটা আনন্দের বিষয় আজকে, এবং বিশেষ করে মাতাবাড়ি কেন্দ্রে এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা এখানে বলেছেন, এখানে আমরা সবাই জানি, এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন যে 51 যে আমাদের যে শক্তিপীঠ, সেটা আমাদের পক্ষে আমাদের জীবদ্দশায় হয়তো আমরা দেখতে পাবো না। এবং কিছুদিন আগে আমি দিল্লিতে গিয়েছিলাম, সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যখন মুখ্যমন্ত্রীদের একটা কনক্লেভ হয়েছিল, উনি বলেছিলেন যে যে কোনো রাজ্যে আপনারা, উনি আবেদন রেখেছিলেন যে যে কোনো জায়গায় একটা মানে এমন একটা পর্যটন স্থান আপনারা করুন যেটা ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড হবে, যাতে করে ওই একটা কেন্দ্র সব জায়গায় করুন কিন্তু একটা জায়গায় ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে, যাকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীর মানুষ জানবে এবং দেশ বিদেশের সমস্ত লোক এখানে আসবে। এবং আজকে এখানে আমি যেটা দেখলাম যে ইউপি জল বোর্ডের যে একটু আগে আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম, এবং আমি ওখানে বলেছিলাম ওনাকে যে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি যে উনি চাইছেন যে এরকম একটা আমাদের পর্যটনের একটা স্থল হোক, আমার মনে হয় যে এখানে এটা সম্ভব হবে। এবং আপনারা, আমি বলেছি যেন কোয়ালিটি সেটা বজায় থাকে এবং সব দিক দিয়ে এখানে নটরাজের মূর্তিও বলা হয়েছে সবচেয়ে উচ্চতম বিশ্বের মধ্যে, ভারতবর্ষের সব জায়গার এখানে সবচেয়ে উচ্চতম একটা নটরাজের মন্দির এখানে তৈরি হবে। তো আমার মনে হয় যে এইরকম একটা অবস্থায় আমি এখানে যারা এই কার্ড পেয়েছেন তাদেরকে আমি বলবো যে সবাই এদিকে নজর রাখবেন, যেটা সারা ভারতবর্ষে তথা সারা পৃথিবীর মানুষ এই যে আমাদের 51 শক্তিপীঠ সম্পর্কে মানুষ জানে। আমরা হিন্দু পুরাণ অনুসারে আমরা জানি, এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা আমাদের যিনি অর্থমন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে যে কিভাবে আমাদের যে সতীর যে দেহ কিভাবে মানে সুদর্শন চক্রের মাধ্যমে ভগবান বিষ্ণু খণ্ড করতে হয়েছিল, এই সম্পর্কে উনি আলোচনা রেখেছেন। আজখানে শুধু 51 শক্তিপীঠ হবে না, সেই শক্তিপীঠকে কেন্দ্র করে পর্যটন দপ্তর পক্ষ থেকে সেটা যে উদ্যোগ নিয়েছে, সেটা করে আমাদের শুধু
রাজ্য না, সারা ভারতবর্ষেরও কিন্তু আমাদের বৈদেশিক যে মুদ্রা তার কিন্তু আয় আমাদের বিদেশ থেকে আসবে, বাইরের থেকে আসবে, এবং এখানকার যে আঞ্চলিক উন্নয়ন, এই এলাকাও কিন্তু উন্নয়ন হয়। এখানে বলা হয় যে একদিনের যে কার্যক্রম তাতে করে যে দোকানপাট এখানে তাদের যে দোকানপাট খুলেছে তার জিনিসপত্র নিয়ে যখন পার্মানেন্ট হবে তখন কি অবস্থা হবে সেটা কিন্তু তা কিছুটা আন্দাজ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। শুধু তাই নয়, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে সাংস্কৃতিক যে বিষয়গুলো আছে, আমাদের 19টি জাতিগোষ্ঠী এখানে আছে, যা আমাদের ট্রাইবেল জনজাতি যারা আছে তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে কিন্তু মানুষ জানতে পারবে, এবং এখানে ব্যবস্থা এখানে রাখা হয়েছে সে আর্ট প্রদর্শন করারও ব্যবস্থা হবে। যখন বাইরের থেকে মানুষ আসবে তাদেরও কিন্তু সেটা দেখার সুবিধা হবে, তাতে করে আমাদের যে আমাদের যে জিডিপি অনেক বেশি আমাদের আয় এখানে হয়। আপনারা সবাই জানেন, আমি প্রায় সব জায়গায় বলি যে জিএসডিপি এখন আমাদের ত্রিপুরাতে স্টেটের জিএসডিপি নর্থ ইস্ট মধ্যে আমাদের দ্বিতীয় স্থানে আমরা কিন্তু আছি। Apart from Chief Minister Manik Shah, Finance Minister Pradesh Singha Roy, Tourism Minister Suntu Chaudhary, MLA Abhishek Dev and others were present at the event. The participation of the common people of the area was noticeable. और चारों तरफ हमारे 12 सरकारी विकास एवं विश्व पर भारत की सबसे Report from Agartala, Chini Khorang. A decomposed body of a person named Sridhar Sarkar was found in Bamotia. Upon receiving the information, the police of Bamotia outpost rushed to the spot. It is learned that locals found the body of a person with his neck cut off under a large tree in Guchamora, Bamotia on Sunday afternoon. Police were immediately informed. Upon receiving the information, the police of Bamotia outpost to the spot. After a preliminary investigation, police recovered the body and took it to Mohanpur Hospital for an autopsy. A police officer said that a 65-year-old man named Sridhar Sarkar from Kajarthil had been missing since July 9. It is believed that the body recovered today is that of the missing woman Sridhar Sarkar. The family members of the Miss Sridhar Sarkar all rushed to the spot. They also said the body was that Sridhar Sarkar. গত 9/7/2025 বিকাল অনুমানিক 5টার সময় একটা মিসিং এন্ট্রি করেছিল। সেই মোতাবেক আমরা খোঁজাখুঁজিও করছি, গেছে না। আজকে 13/7/2025 দুপুর অনুমানিক কয়টা 12টা 12টার দিকে একটা খবর পাই এখানে কাছাটেলা স্ট্রিট রিজে নিচে নদীতে একটা ডেড পড়েছে আর জলে মারা গেছে। সেই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ঘটনাস্থলে আসি। ঘটনা আসার পরে আমরা দেখ পাই যে এখানে পড়েছে। যে মিসিং হইল এই বডিটি তার কি আপনারা প্রাথমিক তদন্তে আমরা আপাতত জানি প্রাথমিক তদন্তে মৃত ব্যক্তি অতিরিক্ত সেবন করে কম একটা খবর। The missing person was intoxicated. It is believed that the person died after falling into the river while intoxicated. Your report, Chini Khorang. Corpse of a person who was a drug addict was found hanged in his house. The deceased person's name is Bip Darda. Incident occurred at Rakhamar Kumgaya in Amtali area. The rising drug menace in Tripura has led to the loss of many lives, highlighting the urgent need for action. Some individuals to extreme lengths, including suicide, when they can't have to take drugs, which has left the local community deeply worried and tense. Such an incident occurred at Rani Khamakum Gatha in Amli area. It was not that Biplab Datta has been lost in drugs addiction that also made him lose his job and everything. He was also disrespected by his in-laws because of his drug addiction. In the end, Biplab committed suicide. The Amta police rushed to the scene after receiving this information.
After interrogation, it was known that Diplom Datta have died, and his parents also claimed that he committed suicide due to tortured by his in-laws. আপনার কি আপনার ছেলে নাম কি বয়স কোন বিয়ে করেনি কি ছিল ঘটনাটা কিভাবে আপনাদের বা কি ঠিক আছে তাতে তো এক মাস পরে তারা বলা বোঝায়নি তারপরে বলবে বাচ্চা বিশেষ করে হ্যাঁ এবার বলছে সবসময় বলছো এই বানানোর সময় মারা যায় মরছে বিষকে পাশে যেমন তার সারাটি করা হতো মানুষ দিকে মজা লাগে সার মজা লাগে হ্যাঁ বিয়ে করতে তার শাশুড়ি এক জামাই না তিন জামাই ভালো হ্যাঁ তা ভূমিটা করতে করতে তার চলে গেছে নিজে বড় আমরা হচ্ছে বিয়ে থেকে করতে এবার যে হ্যাঁ খাওয়া শিখছে এটা তার বউ হতো হ্যাঁ তার শরীরে টাকা দিত খেতে গিয়ে টাকা আনতে বদল থেকে আমরা যাই না আমরা ওইখানে গোবিন্দ বইয়া ছেলে সেটাতে কিলো মূল্যায়ন দিয়ে সে মন পর্দা চলছে ব্যাপারটা কিনা আর কষ্ট না ওই তথ্য নীতি দেওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে চান্দি তার শাশুড়ি হ্যাঁ আর এটা খাইতো আপনার এই বাড়িতে থাকে না কতদিন এটা কি আমরা থাকি আপনার ছেলে থাকে না থাকে বাড়া নিজেকে বাড়া নিচ্ছে আচ্ছা হ্যাঁ তো হ্যাঁ তো পাঁচবার নিচ্ছি বলা হয়ে যাবে এই বাড়িতে কতদিন হয়েছে 15 দিনের মতো হ্যাঁ এরপর যা এটা হচ্ছে জানেন ওই 2 লাখ টাকা লইছে তাহলে 2 লাখ টাকা লইয়া এটা করবাইছে সরকারি ই গোটে ঠিক করতে হ্যাঁ কাম তো যা করে টাকা দেবো বন্ধু টাকা এই টাকা না যা টাইম করে ঘর কারলে করছে তার শরীর বাড়ি তারা ঘর হয়ে যায় হ্যাঁ এখন যে জিনিসটা রাখছে এটা কোথায় খাইতেছে আপনার এতে পাওয়া যায়নি এটা তো রোল পুলি পাওয়া যায় হ্যাঁ হ্যাঁ রোল পুলি আর হ্যাঁ খাইতো বর্তমান হ্যাঁ তো ওই খালগুলো মনে হয় করছে আমি এখন যাইছি পরে এক লোক বইয়ে বাস পাইছি আমার বলছে কিটা লাগবে বলছে কিছু কাজ লাগে একটা বাড়ি ওটা যেমন বাড়ি এটা একটু তোমার শাশুড়ি লাগে মাটি খাইতে বাড়িটা সুন্দর ঘর পাইছে ঘর কিন্তু ওখানে আমার নিচে হ্যাঁ বলছি আমার চিন্তা ঠিক সময় 3 বছরের ভিতরে ওটা বাড়ি খাইয়া দুজন ঘুমাইছি ভোরবেলা মিলে ভেবেছিলাম দেখি দর্শন আমি উঠি দেবো এমন হলে প্রচুর ডাক দেবো না বাবা এদিকে চাইছি চাইলে আপনার ছেলে বুকু কখন আইসিনি এখন খবর দেওয়া হয়েছে না আপনার ছেলে বুয়ার নাম স্মৃতি আর শাশুড়ির নাম শাশুড়ির নাম ওই গৌরী তারাকার মানে তারাকার মানে আজকে আর সমুদ্রের নাম রাজু স্যার ওটার নাম ঘটা The family member will deeply saddened by this big incident. A sensation spread in the air because of the incident. Bureau report, Chini Khorang. Transport Minister Susanto Chowdhury saw the injured person in an odd accident in the Udaipur police lines area and provided financial assistance for sending accident victims to hospitals treating the injured. Today, on his way to the Bhumi Puja ceremony of 51 Shakpits in Bandua, Minister Susanto Chowdhury saw the injured in an odd accident in the Udaipur police lines area and made arrangements to quickly send them to the hospital. He also provided some financial assistance for the treatment of the injured. Local residents are happy with the minister's humanitarian act. Reported by Rajiv Udaipur, Chini Khorang. A woman tried to commit suicide along with her 4-month-old child by jumping into the Vilgar Vijay River due to the domestic dispute with her husband. Incident occurred at Bishal Bridge, Chomani area.
From the incident, it was learned that Tanzina Akhtar, a resident of Boxnagar Asari area, has been abused by her husband mentally and physically. It is reported due to her husband's physically and mentally torture, she left the house along with her 4 months' child. She also said after leaving her husband's house, she stays over neighbor's house, but her husband does not try to search Tanzina Akhtar. Information also came that Sabuj has married tried, which is why she had to leave her husband's house. বাচ্চাটা কি দুষ্ট করলো, তুমি বাচ্চাটা নিয়ে জাপ দিতে লাগে না? তোমার নাম কি? হ্যাঁ, স্বামীর নাম কি? তোমার তো সব ঠিক আছে, বাচ্চাটারে নিয়ে আপ দিতে আসলা কেন? Sabuj Mia reached at the scene after receiving information, while the locals called Sabuj Mia and sent the information to the police. Later, the police took Tanzina Akhtar and Sabuj Mia to the police station. The situation has created a scene. Reported by Jivan from Palghar, Chini Khorang. Now it's time for a short break. More exclusive news and to get the latest dates about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিবেদন করছে রথযাত্রা বিশেষ অফার 23 জুন থেকে 5 জুলাই 2025 পর্যন্ত। প্রতি 10 গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 4500 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় রয়েছে। পুরনো সোনার গয়নায় 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু প্লাস 8% অতিরিক্ত বোনাস। প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। সবার সাদর আমন্ত্রণ রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি। Maybe it's in the place where it all began, in the quiet journeys, in the extra miles, in the plans that pave the path. In the sweat after reps, in the passion that drives you, in the trophies, the glories, the stories. Maybe greatness starts somewhere deeper, within the mark you leave wherever you've walked, within the legacy that echoes through time. When greatness lies within, it's rare, it's platinum. The MS Dhoni Signature Edition, jewelry crafted in rare platinum for men of platinum. আগামী 21শে এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে অক্ষয় তৃতীয়ার মন মাতানো অফার। সোনার গয়নার মজুরিতে 25% ছাড়, হীরের গয়নার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড়। মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে একটি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ। তাছাড়াও থাকছে ডেইলি লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 3টি করে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ এবং প্রতিটি কেনাকাটায় পাবেন নিশ্চিত উপহার। অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, আগরতলা PNBর বিপরীতে। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া, অক্ষয় হোক তৃতীয়ার উৎসব।
আপনার ধন সম্পদ সুখ সমৃদ্ধি অক্ষয় হোক। শুভ অক্ষয় তৃতীয়া বিশেষ অফার 23 এপ্রিল থেকে 7 মে 2025 পর্যন্ত। প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 400 টাকার ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে ও গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়, 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু পুরনো সোনার গয়নায়। মেগা ড্রতে রয়েছে 3টি স্কুটি, প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। শর্তাবলী প্রযোজ্য। সবার সাদর আমন্ত্রণ। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া ও উদয়পুর। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. Kanchanpur police station arrested 2 people with brown sugar. On Sunday, the police conducted a raid at the house of Rajesh Banik based on a secret tip-off. After a lengthy search, the police were able to recover 85 drugs container, 2 mobile phones and cash. After attempting sexual assault, the corpse of a 10-year-old minor girl was recovered on Sunday night hanging on a tree. The deceased child name is Heba Molsom. Police caught Chitamani Molsom and Rajesh Molsom to interrogate about the incident. However, accused Sweet Rupini, who tried to rape the child, is absconding. This is an incident of Kamtingbari village under Jiradia police station. Police and forensic team reached at the scene on receiving the information. The foundation stones of various projects worth Rs 674 crore have been laid and inaugurated from January to June 2025. The state government is working with priority on education, health and communication systems. Special attention has been paid to the overall development of the tribals. Chief Minister Dr. Manik Saha said this while laying the foundation stone and participating in the Bhumi Puja of 51 Shakti Peeth Park in Bandwar area of Udaipur. A decomposed body of a person named Sridhar Sarkar was found at Bamotia. Upon receiving the information, the police of Bamotia outpost rushed to the spot. The corpse of a person who was a drug addict was found hanged in his house. The deceased person name is Biplab Datta. Incident occurred at Rani Khamar Kum Gata in Amtali area. Transport Minister Sushanto Chowdhury saw the injured person in an auto accident in the Udaipur police lines area and provided financial assistance for sending accident victims to hospitals and treating the injured. A woman tried to commit suicide along with her 4-month-old child by jumping into the Vishalgarh Vijay River due to the domestic dispute with her husband. Incident occurred at Vishalgarh Bridge Chomani area. Bringing to you the news of the day. 11 voters of 5 families left the previous party and joined the IPFT on Sunday under the initiative of Regional Committee through a joining program. IPFT and WFT members welcomed the new voters by handing over the party flag. The 11 voters belonging from different political parties has left their previous party and joined with the IPFT with the initiative of Regional Committee on Sunday. বগুড়া রিজিওনাল কমিটির উদ্যোগ ভাই সিংকাই সতিনি গিরাচন্দ্র পাড়া সিংকাই সতিনি
জৈনিক সভা ও সভাগো জৈনিক ফ্রাই মানজার ফেগাছিনে পদ্মমোহন ত্রিপুরানি নেতৃত্বে 5 ফ্যামিলিनि 11 बुथार जों दिनै इनो जयनिं लाखा अबन बागै जों जारा त्रिपुरालायना हामजांनाय त्रिपुरालायना चिनो हामजाय फाइगा चिन लगियो त्रिपुरालायना हामजाय एक्चुअली बो त्रिपुरालायना हामजाय फायो कोनो दाबि दावा कोनो राखो फुसानि बागै बो फाइमानियो शुरू जस्ट त्रिपुरालायना दाबि न दिए तिनि गिराचंद्र पारानि 5 परिवार 11 बुथार चिनि पार्टी आईपीएफटी ओ जॉइन फैया अबो जॉइन जों लामसोइ लाखा पार्टी आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी यूआईपीएफटी नि प्रेसिडेंट दङ जत खबै जों तिनि बंनो खाबाय खुगे लामसोइ लाखा ओंखाय जों त्रिपुरालायन सानो त्रिपुरालायन जेमन ताबो पद्ममोहन त्रिपुरा हाय बरक तंगैनो जों एवं बिनि फानबाय अबदेति जोंनि सारा गन्दा सरा सारा त्रिपुरा राज्यको पद्ममोहन हाय बरक तंगैनो जों त्रिपुरालायन दाबि जों खायमानो एवं बरक हाय बरक तंगैनो जों त्रिपुरालायन माने जों आशा खायो जों आईपीएफटी एवं जोरदार जॉइनिंग चले दङ हामबाय आसना ब्यूरो रिपोर्ट Chini Khorang. The theme of this year Durga Puja was officially announced by Deshbandhu Chittaranjan Club in the presence of MP Rajiv Bhattacharjee on Sunday. A blood donation camp was also organized on the occasion. On that day, in his speech, MP Rajiv Bhattacharjee stated that this year Durga Puja theme is dedicated for the blood donors. He also shared many points related to other works. এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য এই ক্লাব কর্তৃপক্ষকেও আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন শুধু দুর্গা উৎসবই নয়, বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে বিভিন্ন সময় তারা অংশগ্রহণ করে থাকে। আমার আজকের দিনে আরেকজনের নাম আমার না বললে নাই হয়, যেটা হলো আমাদের স্বর্গীয় তপেশদা। আজকের দিনে তপেশদার কথাও খুব মনে পড়ছে আমাদের। খুব অ্যাক্টিভলি এই ক্লাবকে পরিচালনা করা, বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ড, তার জন্য ওনারও একটা বিশেষ অবদান এখানে আমরা দেখতে পাই। আর এইবারের পূজার যে থিম রাখা হয়েছে, যে আমাদের ভারতীয়ত্ব বোধ, যারা আমাদের এই ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এইবার পূজার থিম রাখা হয়েছে। আমি ধন্যবাদ জানাই ক্লাব কর্তৃপক্ষ, যারা এই পূজা উদ্যোক্তা কমিটি, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা এই যে ভারতীয়ত্ব বোধ, কারণ বিগত দিনে আমাদের কাছে যে ইতিহাস, সেই ইতিহাসকে বিকৃত করে রাখা হয়েছিল। এখন বর্তমান সময়ে আগামী প্রজন্মকে আমাদের যে ভারতের ইতিহাস, ভারতের যে কৃষ্টি, ভারতের যে সংস্কৃতি, তার সঙ্গে আমাদেরকে আগামী প্রজন্মের কাছে ভালোভাবে রাখতে হবে এবং তারা যেন সঠিক জিনিসটা জানতে পারে। তার জন্য আপনারা এই যে থিম আপনারা এখানে রেখেছেন, তার জন্য আমি আবারও আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি আশা করি এই পূজার দিনগুলি মানুষকে আনন্দ দেওয়ার পাশাপাশি শিক্ষা